Tātou whaaftaia le alofa ma le anga le leo le atua. Ua mawhaifoi o na tātou mafuta le neitai au fau. Whaatala whātu ma le nganga whaaloalo le maleifua mai o le atinu i whanunga le lei. Nei fo i tai au fau o tātou lia mai. Ia ona o le alofa ma le anga le leo le tātou atua manu malo. O le si ufonga le leo le lau mue Wellingtone. Ua toe amataria fo ilana tautua o le nei aso. Tā alofa lava. Ia alo maia. Tātou sauninga loto le neitai au. Le atita ia lea, le sunga i le tausi mtanga luenga, fua tu i sa le tolo, le kalesia me to tisi sa moa i taita i loa hat. Usi maia, le whaafonga. Pata lo fatu sa moa i longa male fua mai ni taa fu. Ma lo le soi fua mau. Ma lo fua le fatu to i ngā luenga mwhaigo le ni vaias. E o maia se o tātou tāpua i le tua i ni taa. E leo na vivi atu ia yo. Maia whai pese ngai lo tuafa le sidi e se. Ia tau atu ni taa o lo alof. Ia tau atu fo i le po lo whamau. E la au pese se fulu na mano. Ma le nā peli, ma le leo le kita. E wāua e whawhiwhia mai a tia au lau ngā luan. Yo vai, te langa whiwhi, ona o mea o whaia e o ngā. Amene, se o tātou te tāna. Deli ia le tuo le anga tonu ai tāpui. Mātou whaolo olo ma au ma le loto, whātua tuo i le ni tāna. E te au ai mo i mātou e ala i le tāpua i ngā outangata. Mātou te tālo lava leri. Mā futa mai oe te papatiso ina fina ngalo mo mātou loto uko. Te tala ina la mātou wa ai whale ngā. Mātumulo mātou ngao leri. Ina ia mātou lo na whaia le tāpua inga i ata oe leri. I le tonu male ato tō. I le anganga male whamaoni i te fina ngalo ia. Ono ke viso le li wa mātou ole mti tālo atu ni. Amen. Nā tātou i atu le tua i lona vi ingo.
wino le afionga pa ia alo tātou tu. Le mo le tusi whaitau mo tātou le ni tāia. Mai lava le tusi ono le tusi whaitau waso le ka le sia me tutisi. Mua le kolonito lona ma tā upo e iwa. O te whaitauina ma le whai upo e sifuru ma le iwa. Se ia whangata mai le whai upo e lua suma le tō. Whaafonga maia. Le whaitauina le afionga pa ia alo tātou li. E uina o sa loto mai tangata umu. O whaapolonga ina ue au mo tangata umu. Ina ia atili ai ona tō tele o te mau. Sa o whapea o se iutaia ia iutaia. Ina ia o maua ni iutaia. O whapea o se nofo ili tū la fono i e no nofo ili tū la fono. Ina ia o maua ni e no nofo ili tū la fono. O whapea o se nofo ili tū la fono. I e o le no nofo ili tū la fono. E le ona ua o le nofo ili tū la fono i le tū. A ua o nofo ili tū la fono i a ke visu. Ina ia o maua ni e ua le nofo ili tū la fono. O whapea o se ua vai vai i e ua vai vai. Ina ia o maua e ua vai vai. Ua vea uma me uma mo tangata uma. Ina ia i ulava ina ola nisi i atia. O te whaia fo ile mea. Nei ona ole tala le lei. Ina ia tātou tofu sia fantasi maa. Ia whamaluia. Whamalama lama i le nganga pa ia o le tū. Le whaitawina o lana tūsi pa ia i le ni tāia. Ma ia tū maupea i atia ia lona vi. Nei se ia o i le whaavavau lana. E la unga i sua fo le te ma. Ma le alu, ma le anganga pa ia. E a mua se whea awa ta iala ina ai tātou le ni tāia. Mai lawa i le tūsi sa whaitawina. Mua le kolonito lona ma tā upo e iwa. E fia whaunga ina le whai upo e sifuru ma le iwa. E au iai ni mawhauwhaunga whale nganga o le ni asu. E whapea lona whaitawina. Wa e uina o sa loto mai tangata u. Ua whaapolonga ina ue au mo tangata u. Ina ia atili ai ona tō tele au te mau. Wa e uina o sa loto mai tangata u. Ua whaapolonga ina ue au mo tangata u. Ina ia atili ai ona tō tele au te mau. E le mai le manatu le apostolo Paulo lona balawina. O ia lavo le vaa malei. Na te momoli le suafo le tua i luma o lues. Matupu ma le whanaunga a Israel. Le afuanga lea. O le tua ato le olo le apostolo i le nalwe. E le awhaina i le manako pou. O awhita ma whawhita ut. O awhainga tae tutupu. E po le a fo i le tua i ngā ola e ola. Pe mativa, pe mawoa. E le a whaina i le manatu le apostolo. O lava lona mo moonga. Ina ia tini matau nuu le ngā ruenga ma le au o whina ngalo ai ke visu. O le poto e whai loa ma le tō whāwha tutu nai e le apostolo. Ina ia mawhai o na maua tangata mo le tū. Nā fuai o na le a whaina i le manatu le apostolo. Pe whaapolonga ina o ia e ia la. Tasi lava le mo moonga ma le whanaunau ta inga o le lotu. Ina ia maua tangata mo ke viso ma le kālesi. Ina ia whaola ina ni a nganga i sana ngālue. Ina ia maua ni e mawhai o na whaasa o loto ina. E ala ia ke viso Yesu. Le o lo whai ma whātumu tu munga o lona balawina. Po ngai leo le tau vamba ai o le apostolo. O ani me tutia e whatino. Ina ia whato sina ai loto ma whamoe moe o tangata. E ala i lana ngā ruenga whamisiona. Le afuanga leo le whaunga ina e pou. O lea wala leo lo whamitala ina mai e le tusi na whaitawina. E ui lava o Paulo, o le tangata sao loto. E leia vealo na sao tonga o mo. E whai maala e nofo vale ai le apostolo. E ua tau mawhai le apostolo. E tuu ia whaatasi ma lona o.
ina ia ola i le si o manga o lo ola i istangat. Tau mawhai le apostolo se i miri tino fatasi matangata. Tau mawhai le olo le apostolo ina ia maua le fasota inga fatasi matangata. O ngai leo le whai mai o le apostolo pou. Ua o whapei o se ua vai vai. I e ua vai vai ina ia o maua e ua vai vai. O lono winga o le whaiva sa ilia ngā. O le whaiva e tau mawhai ina ia ola fatasi. Matangata uma. O lono winga i le mafu fau o le apostolo. Ia tuu lona ola fatasi I ola o tangata. O le manatu o le apostolo. E le a whaina po le are tua I ngā si o mang. O lo ola isi tangata. E po a fo ini whawhita uri e tutupu. E tasi a le whanau naunga o le apostolo. Ina ia whaola ina nisi ia te ia malana ngalu. E whaia me uma ono o le tala le lei. Ina ia tofu sia tangata uma fantasi mai. I le saolo tonga ua uma o na wha saoloto ina ai. Tangata uma e ala I a Yesu Kirisu. Tau mawhai Paulo se I whaapolonga ina o ia. Ina ia taula langa ai nisi olo lo whaapolonga ina. Ele malosi o le tūlafo. O le whamoe moe lavo o le apostolo. Ina ia I loa e tangata uma o le kālesi. E lea ia se isi saolo tonga e siria. Na I lo le saolo tonga e maua ia ke viso Yesu. Le na ia whasa o loto ina le tangata mai le loto o le angsang. Le ala leo le tau mawhai o le apostolo. Ina se isa ili nia nganga mo ke viso. Ina ia whai ma tangata ua whasa o loto ina. Io e samo ai ni tai au. O le olo le apostolo pau. O le soifua na tuumalie mo lona balau. E lei whanua fasasi le manatu o le apostolo. I le whamoe moe na balau nai o ia e ke viso. Po ngai leo le whai mai o le apostolo. A oa unei. O whapea na o mo e le ma whale tonu. Ua whapea na o tui e le peo se tui le matani. E saolo tonga o paulo na ia tau mawhai ai. Ina ia whasa o loto ina le ola o istanata. E ala I le whato tua ia ke viso Yesu. O lono winga, o le whamoe moe o le apostolo. Ia maua le saolo tonga e tangata umu. Le saolo tonga na whasa o loto ai e ke viso lota antuoli. O whaiwasi o le apostolo. Ina ia sa ili ma ia maua nganga mo ke viso. Ai moiso e ngādwe. O le whamoe moe ina ia maua le saolo tonga moni e tangata umu. I oe Samoa. Tātou te whiu e sa ili pofe tonu e maua i le saolo tonga moni mo tau. O lea ua o mai le apostolo. Mo I tā ua I le ni aso. Lea ia sitasi tātou te maua i le saolo tonga moni. Ua na o le li lavo o Yesu ke viso. Ua tu fia ona no tia tā ua I le maloso le tūlafoni. Ua loa lava ona whai tā ua mapolonga le angasana. Au le tua lava na ia foa I mai lona lava alo e totasi. O Yesu ke viso lea. Ina ia whaapolonga ina o ia e ia lava. Au le whamoe moe ina ia tātou sauloto. O lona maliu ma lona tu manu malo. Ua whaasau loto ina ai tātou e ia lava mai le ansa. Ina ia whai ai tātou matangata whaola ina. Matangata whamanu ia ina e whaavavau. O manu nua ma whalava lava o ke viso. O le mamomo o ke viso I lunga o le santau. Lea ua tātou maua I le saulo tonga moni. Na ia tātou wola I pēa e lea uno. Ia manuia ngā luenga ma whi au o le ni aso. Ma ia tātou mauti no pēa. Ua umona whasao loto ina I tātou e ke viso. E ala I lona lava ma liu ma lona toi tū manu manu. Ono Yesu. Amen. Se o tātou tutano. Ia vi ia lava oe lo mātou tua e whaababang. A wā o le tua oe e a fuai meo. O le tua o le malosi ma le oe. O le tua wa e tapena mea sili ma le mata ngō fie I lo mātou oe.
Whawhitai le nei tai au fōu ma le ni aso ua mātou maua i le fia. Ala whai le atu nungu fantasi mau tangata. Mātou ta pisa i lou le lei ma lou mātou ngofi. Mori mau le nei aso ma le nei tai au. I le alofa siri ese o e lo mātou tana. Whawhitai ua manuia le atu nungu. E a fua i te tonu ai. Te tonu malo e maisa foi o te tonu o i kālesi. Mātou langona e ui na fisoa ina mātou e whaingatai e tupu foi pōpua ngā. Pei tai o e lava o le tua ua manua i le soi fua o tangata. Mātou iai le o ngā tonu le nei mai aso i lava singa ma pe ana. E maisa foi o le malanga whaua. Mātou langona o ua au whaola ma ua au labea. Ua malua i le soi fua o tangata. Whawhitai lau whasoa i so sea lolo wana he lei. O lau tufa mai wa lau saa lo wa lofa le tu. Wa mātou maua so se me whaamalia o mātou mana. E mai se o le tali ino lo mātou wola i me le lei wa e te pena. Mātou whawhitai le li. A wai uino mātou langona e whatau vai i mātou. Telefoi temi e whai o mātou roto. O ua mātou o ese mai ata o e le di o le ona. E tai o le ave ia me u. E whai ma pāpupuni o le alofa whaau o e lo mātou oli. Mātou vi ia lo wanga le lei me umala. A wāua manuia foi le tāpai mai ati o mātou watu nuu i Samoa. Manuia foi le li ia o mātou a ingo nofo ma mamai. Mātou la mona pē ui lava ino mātou wala. E mātou te whailoa i pē i ati o e ala ia mātou te tāna. Whawhitai le tele o loa lofa ma loa anga le lei whandi. So se mea ue whaamalia i na ai o mātou. Whawhitai le ngā luenga le nei ala le. Whai ai o na tau mori le tala le lei le atu. E meisi o ta whae fio le lalolani. O iai le malosi o a whansa le lau. Mātou whawhitai lau tuspa ia mo i mātou. E au ina ai mātou ina ia mātou samba valipea i lau amito. Whawhitai le nganga po ia au maia le mauti noa. E whaaloto te tele ina i mātou i teimi o whaingita. Whawhitai a ke viso Iesu. O lena ia ta pena ina le saolotonga mori mo i mātou. E ala lava i lona malia uma lona toi soi pua manu. Ia tu maupea i atu o e lovi inga e leo noa. Pa mangalo i mātou le li. Mātou langona lava i le ni tāau. Se whea ngainga lava e le tutusa i mātou ma oe. Tele lava loa lofa whalia i le soi pua malo mātou wolo. E tai mātou wa unga piu o mātou tali atu e whaamalia lo pina ngano. Mātou fuia pēr le ansan. O mātou o ese mai atu oe. O manu malo ina i mātou e le malo se o le di o le lalolang. Le ri e whamangalo tu tonu ai. A mangalo tu tonu le atu nuu ma whainga malo. Whamangalo fo isi o mātou watu nuu o Samoa. A mangalo o e ka le sia ke visiano. E ala i le toto ke viso le li i lo mātou whaola. La mātou talo i le nita alfo. A lofa maia i le tāpua i ngā lo tunu. Whamanuia maia o ta ngata ngāru rue le li. Anga le lei tonu ai. Ia maua pēr le whautu tanga ma le tō whae teitai ai. I ala monio oe lo mātou tama. Whamanuia nei whanau i ngā luenga mao. E ngai la tō masuenga whai ua le nitu sana. Leri ia o ina matu whanau. I le poto sili mai atu oe au ngā lea i lo latu ula. A o lo whangia le lalo vau o tūpulaka. Ia tu tupu le ava ma le loa oe lo matu uli. O le hafuanga ma le pongai o me sili umalanga. Anga le lei nei o matu uta ma tina matu tua. Oe wa le ato toa le malusi. Wai o ala whai whanonoa. Wha maise ma whana e loa ngā. Ato talo ai o no tia i so se mea. Ia o atu iai lo wana le. Whamaluia le atu nuu i o na atina. Whamaluia o na whainga ma lo ma o na pule. Mātou te talo iai lo alofa mo Samoa. Taita ina me umai lau ami tonu. Ma ia whasao loto o te ngata e ala i lo ngana pa i.
Whamnui au e kālesia ke visiana. I e o taitai o vaenga e se o lava i e wa ngāru ue i au ke au. Ia maua whātasi i mātou umale malosi o loa ngānga pa i. Mātou te ngāru ue ai ma whaia me sili mo oe malofina ngānga. Whamnui ele ngāru e ngāle ni ala leo. Ia maua le malosi au o. E whātino ai ti ute ma whaimu. I valawina we fina ngalo ai mo tenata. Ia o mai ai mātou i whi au o ni aso. O lau tuspa ia ma le mori mawina o lau tala le lei. Ia o ia whatasi ma le mana o le ngana pa ia. Ma ia maua nganga mo oe le tua e lea unoa. Ia tātou whia ngai ma oe le ni aso se ia fō. Wa mātou talo ia tu ina atu whatasi mo mātou mana o ngani. Leli ia whaia lo fina ngana. Ai aua lava o mātou lotu. E viso ua mātou wole ma vala au tuaini. A mene ia tu mau o mātou lunga uma whatasi ma le atu lu. E lalolangi ma ue kālesi. Lo manuia le tua le tama. E lofa ma le file mua Iesu ke viso lo mātou wali. Mau ma mafuta whatasi ma loua ngana pa i. Nei ma ia o oi le whaavavau lava. Amen. O le nā ua whaafonga tātou atinu ui le sauninga loto le neitai au, taita ia le sunga le tausimtanga luenga, Reverend Fuatu i Sale Tolo, ka le sia me to tisi sa mo i taita i loa hat. Ia me mole atoile nganga whaaftaitele vele ule whai mafafonga le atinu u, e me mole atoile nganga whaaftaitele i lau sunga le tausimtanga luenga, ia e tu sai o le tapena ina, mai ae o le tātou sauninga loto le neitai au. Ia ua te tala lo ia i fo ima le sifonga lau mua malana tautua o le nei aso, whaaftai mo le launga ina o le upufola le atua, o se whaamanatu foi, ia, ma toi matau inai foi le anga ia tu le tātou atinu i ngā luenga mwhai valo filima o le nei aso, ia alu foi malimana le upu le nei aso, ia i le tātou atinu u. Whaamani atu le nei aso i fuafuanga la whianga iai, ia, whaapea foi le tāpua inga le whalitua mare nofa alo, ia whaapea foi le pa ia o le kalesia, whaaftai tele lava. Ua luas fultore minute o te ai nei le tulai fitu le si fonga lau mue Wellingtone, watu le inga leo le tua, ia ona whangasolo i leo le tātou proklame o le nitai au.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Salang here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao.
Yo e moni mfamaoni upolpese fa aftai le alofa le tua ia fo ile soifua lau le tatou tunu ia mi se fo ise ola au fainga luenga se itulo ia wala fo tatou maftanga le yaso le tai au tatou programe amata ole ata le tai au si fonga le mua ia fa talo fa toi le ia moulunga le tatou tunu ina to foi wa mafuta mai le tatou wala leo le taimi le tasi ono tesi ma le tasi famo ia fa be fo ila to le mafuta mai lungo tatou pinga fa ilangi pe ona ye le tatou app le Samoa Capital Radio app o le tatou YouTube, mo le tatou Facebook, ia e whaatala whatu, ia stai fwoi, ia ona whailo tau suafa, ia e malo lava, aftai tele lava le mawhita mai le tatou tau tua, ia o lea o ma ngā lua atu, ma se usoi a maru whai walu, ia au a fwoi le tatou tau tua, nene aso lulo vesta itasi, ia tatou kalame amata o le tai ao, le si whanga lau mua, talofa lama, talofa mari. Ia, whaatalofa tia te oele, usa whaasalau tu tolo wha nei tai ao, ia malula se fua, ia whaatalofa tu le tatou tunu, le umfai ona mafuta mai lunga tātou polo klame nei tai au. Ia mai tai au, mari. Ia, manuia nei tai au. Mana ia le anga e me fwoi ngā luenga nei tai au. Ia e moni la vele i o mai le matole la fwoi le nei tai au. Ia e wawai atu e mana ia nei tai au. Yo e sa o le whapena fwoi temina u saua ia uia ia mo ia o pisi la wala. Ia e o tau no mai ia o tau mai lunga la au le lunga tātou whai. Ia o le tu e fwoi manu fwoi e lua lanu uli le masan. Ia usa wala ia tu ta vale mo mata le manu fa pe wo wa imeli tai mili tai o tai mita te amata o mata la i manu e lua manu la nu le lua mapu ale si manu fa pe e lo po le sau ni e o nga e fainga wenga ia manu ia o fa tu sen nga i so i fuanga tangata a pe lo ko po le o tala no manu ia o le a ta o le si alu le si fainga wenga ia si vaenga po le fula alu ele umia o vetu le si manu ana o ia i keno swik le si manu no inga le fainga wenga le si manu e fainga wenga le si manu i le ala po le alu tai Wellington ia fa pe o so le ia ole e tu sala ia mo me o manu fele le ima mo so fuanga tanga taola si tulo a tai au ai o e uso inga lo fa pe le lo pe se urunga li i le a e o to fa por tato la to fa le si lu manes ia e o tu la na se va inga ni tai au ia e fa malo atu tato tu ni tai au to tele fu ina to ia wa la uso fu inga lo le yaso ia e mai se fu ia le tapo inga mau na i ma tu i tono mo malawa ia fa pe foi tono mo tanga ngase ma mo to tanga tama tua lunga foi tatou pinga fa ilangi o lo mafuta mai mo mai ai le lasi le tatou tunu nei tai au fa tu mo nganga fa alo ia e le fai foi ona lo tatou fa talofa fai foi on tatou wa sia foi ma fa foi nei ainga ia wa fa foi nei tai au ona fa no noanga ia e ala le malanga le mali mo le oti inisio ainga wa vala foi ia ona mafutanga mo sia ia melea ma fana atu le tātou tautua ia ainga ia ona o malavala fo'i ia ona o mafutanga mai pele ainga ia ona o motsia ona o malanga malima le oti al tātou programa la vai o le ata le tāiao mo e tātou le nganga fia a mataina fo'i ngā luenga i ma tātou tari e mana ia o le upu le lau ngaina le sunga le tausimtanga luenga o le tātou le na autu ia i le tātou matua le ni tāiao ia ole upule na utafia mai fai mai le fai tau na utafia ele ai se tasi tātou te mauai ia le saolotonga moni na ole atua na ole atua lava tātou te mauai le saolotonga moni ia le mea a fai ona te halu le saoloto nei tai ia inga luenga ia fa fia lo loto ma le fa malo se le tai fa pea sole o fetau ia malta pese len tale matang ia mau ia au Yesu mali sau man launga le taya pasa saton ba fau le li ya ma fau le ala wona tu foi fa vai le ngalu ia vai sau te vai se talon fa malos ia ma nei ya tele fa pe sole o lucky tele ni taya o se o ma nei foi le upule o le wanu i tang winai foi ia tatou le nga lu le yaso ia me se fa fonga mai le tatou no ia o le sifonga ne la mo Wellington malo tatou a mo wal tatou fia tau ia le alme la fa no noi e to anga fa fia lo loto tau ia ona mo le o nga luenga le le yaso ia o foi no ne yaso i lo waso fa nga luenga fa wina la mo fia ia fa pe foi nei matua ia lo ma futa mai tono ainga ia mamoto tangata matua ia mamoto ngase le sifonga la mo Wellington la tatou pese ona fa nga solo le tatou programe
Malova tai whawhiwhianga nā mai le o whepesele Mount Fao, ia na, mo le tātou whawhiwhianga le nei tai au. Ai o le tala le tau mo tātou Wellingtone, pe ona mai le vai tau, ia e au o le nei aso e le tai mea vai ai le la, suru ai le la, ia e mesi la fo i langi le il whaasoro atu i le au auli ana nei, le auli nei, mo tātou Wellingtone. Toi fo i mai ti munga le aso atai au le, pe ona valo i le vai tau, ia whapena fo i le aso freile, ia e to ulu fo i ti munga. Pasolo mai ka piti e langi le o tau ai mo le mainga le i Manuatu o Whanganui ia Hawke's Bay ma Wairarapa ia le whai melewa ai tau ia e pāpā whai tiria o tau le nei aso. Pasolo atu le motu i saute whaatala whatu ma lo le soifua manuia tai fo i mawhata mai le tātou po kalame le nei tai au le motu i saute o ina makako lea e susuru le lai le nei aso e au aoa nisi o taimi e whapena fo i Queenstown, ia a o Nelesone, Karaistete, ma taninen, ia le whai mai le e vai tau, ia e au oa ma o tau le nei aso. O le malu lua le ea le motu i saute, ia e amata mai le lua le iai Queenstown, whaasolo atu le tolu le iai ia Inwakako, se io atu la vai lunga i le fitu le i Nelesone, ai wha Karaistete. Mo le tātou atanu i Samoa le nei aso, whaatalo whatu, ia e langi le leita tau le nei aso Samoa, ia pia e lua se fulu ma le wha le mawhanawhana o le vevela le whamawina i le so e lua se fulu ma le valu. Pasolo atu i suwai fiti, ia e pāpāwhai tili le nei aso i nai suwai fiti, ia po fiti foi, e le lua se fulu ma le tolu le mawhanawhana o le vevela e lua se fulu ma le ono. O Rarotonga i Cook Island e aua oa le nei aso, e lua se fulu ma le tolu le mawhanawhana o le vevela le whaamawina e lua se fulu ma le wha. Ia, ana whaasolo mai lea i le tūlanga le iai le malulu tātou i porirua le so, e se fulu le malulu mo tātou i porirua, o le mawalunga le mawhanawhana o le ea e se fulu ma le ono. O wainui mata e iwa le malulu e se fulu ma le ono le mawhanawhana o le ea aloha hat, se fulu fo le malulu le taio nei, o le mawalunga le mawhanawhana o le ea e se fulu ma le fitu. Se fulu ma le fitu fo i le mawhanawhana, ia i apahat a iwa le mawalunga o le malulu. Ona whaasolo mai lea i le taimi e ngoto i fuele lai le fiafia nā nei, mo tātou Wellingtone, se fulu valu minute te ai le ono e ngoto i le la i le fiafia nā nei, toi oso e le la le tai au, i le iwa minute te ai le tūlai ono le tai au. O leo te lenga o le tūlanga le ai le tau mo tātou i New Zealand nei, a mata tu lava le motu i matu nei o lo i tātou Wellingtone, e tele lava vaenga o le atunuu o le aua o savili o le angi mai lea i matu whaasolo atu ai i sasae. O le tūlanga le ai le tala le tai, ia mo le au whangota, ia manuia lava whainga whaiva le awhianga i mautou le nei aso, ia a pea ana whaamana tuatu a tele, tufa, a ala iti, tufa pea, ia mo le au whangota i Wellingtone, e pē le tai le tau nei le fitu minute te ai le tu lai fitu, lona winga o le ua pē le tai, ia ta pena lo le ofe, ia e sei umare pisi le wala lai, pisi le ofe ngā luenga i ngā luenga, ia ona o lo le tātou le au whangota. Nai pē le tai le tau nei le te o le fitu minute te ai le fitu, sua le tai le fiafia nā nei se fulmaleiva minute te ai le tu lai tasi le auli, ona toi pē leo le tai, i le toi lua se fulvali minute le tu lai valu i le poa nā nei mo le tātou Wellingtone le au whangota. Ia tātou i porurua, tiri wa ai au whangota porurua, ai au tamia nei luma le tātou ofisa e le ilo atu le au whangota. Mo tātou le au whangota i porurua, pē le tai le tau nei, a i le uli ana nei, i le lua se fultasi minute te ai le se fulma le lua. Ana sua leo le tai, i le lua se ful minute, toi lua se ful minute, i le tu lai fitu, i le poa nā nei, esto e sua le tai mo tātou i porua. Manuia ia fuafanga le nei aso, tala nā le tai, ia ma le tala le tau, ia e se i tātou a siasi atu, po le ale swingo le tupe o le nei tai au. O le tātou tala le tupe le nei tai au, ia mo i lātou tāpela fo i lafo i la lātou se leni, ia ingolo o whaamuni mai Samoa. Tasiri tala New Zealand nei aso mawere tala 5 sene Samoa, tala 5 sene Samoa. Maloso tātou tupe i Australia le aso, tasik tala New Zealand, ma wale 5 sene. Ia maloso tupe New Zealand i Amerika, tasik tala New Zealand,
ma ua le 5 sene 5 sene ia mo sa mola vaia tasi tala New Zealand ma ua tala 5 sene manuia la fuilo tu seleli ia ngolo fatali mai fatai Malo fatai e whaamana tu pēr le a tātou au lafa se leni ia tusi le ia saole ngol tangata nai tusi nai lafo ili tupe nai whaingatai nai ainga nai o ifo e tara tupe ia o ifo e se seling nei ngoa nai tusi atu pe tasi ase matai tusi ia e le tai taimi whai ona tara ili tupe me lea whaamana tu pēr le ngoa ma le whaiu ia o le tangata nai lafo ili tupe O whaamanianga wa soifua ma asa whanau, whaamana to tupere tātou imeli, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manui o tau wa soifua o tau na soifua mai rene aso, le aso lua se furu manitasi o se tema, ia po o se asa whanau fo i se se whanau, e whaamani atu o lātou asa whanau. Ia ai o le tusi whai tau, su e ane tātou tusi pa ia leu te vai atu leu tau whai su ele lei tele, ia si ufonga lau mua man pa anga, ia e o lo taimi o tātou as whanau wha ala talata ane lātou tuspa ia ante lea, ia loto ma, ia su ane lua tuspa ia, i le salama o lona mata upo e valu se fulu, te whasau atu, salama o lona mata upo e tolu se fulu mane wha, a lona whai upo e wha, salama o e tolu se fulu mane wha, a lona whai upo e wha, tātou whai tau whaatasi, na ou sa ili atu, ia Iova, o na tali mai ai lea o ia te au, ma na lavea ina au me uma na ou fefe ai na ou sa iri atu ia Iova o na tali mai ai lea o ia te au ma na lavea ina au ai me uma na ou fefe ai salamo e tolu se fulu mare wha fai upu e wha ia lewa uma na fai taulu tatu tusi na lava e su ele tusi a nisi whaenga ia o le pesa nei e ulofa atu ai ia mo o tau olo whaamana tuina o tau aso i fuone ni aso. Ia mai dau whai pese si whonga lau mua. Manuia tau aso vana, manuia tau aso vana, manuia tau aso vana, manuia lea tua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Manuia toa savana. Manuia toa savana. Manuia toa savana. Manuia lea toa. Mai le se ufafonga le lau mua. Hip hip. A tala whātu le tunu mai el whaafonga o le wawai foi lea i le tala whaasolo pito le langi le soi mena tupu ai. O le solta usanga e tasi fitu i valua. Na lafo tu ina ai el malo falani pulenga whaatupu. Ia ma vese ai pulenga le tupu leo King Louis se fulmoreono. Ai whaavaina se atunu o ta o le Republic. I le aso nei tausanga e tasi fitu i vas fulmonelua. O le sol tausanga e tasi iwa tolus fulfitu o le tustala e swafo ia J.R.R. Tolkien. Na tusia le tusi lea The Hobbit na lolo mia i le so mai afe lima se lau kopi. Ia tolus fulvalunga ngana na ufa aliliu ia le tusi le nei ma e siria ma le 5 miliona kopi na fata watu. Ia le ia iati fanga ia wafaya i le tusi le nei. O le solta usanga e tasi iwa fast fruiva na wha iloa i saina o ta ua neilo na malo The People's Republic of China. O le solta usanga e tasi iwa onos fulfa o le nuu leo Malta. Tuto tasi le aso i pulenga Peritania ma tu maupea i tutonu o Commonwealth. O le aso ne te usanga e tasi iwa onos fulmale lima o nuu nei wofi atu i lalo le wha malu o malo o wha tasi. Gambia, Maldives, ma Singapore. Tausanga tasi iwa fitus fulu, tasi iwa fitu tasi, na ofi atu ai foi, Qatar, Putin,
o Bahrain I lalo fo il fa malu o malo o fatasi. Ia na so o toile ma le nuu lea o Say Charles o po Say Charles e tau sanga tasiva fitus funu male ono. O le sol tau sanga tasiva valus futasi o le nuu o Pelais. Ia na mawalon tuto tasi le so mai pulenga a Peletania. O le aso ne tau sanga e tasiva valus funu male tasi na averita mai tai leo Sandra Day O'Connor. Ia matamaita mo mua wanga lua I tutonu le wha misinonga mawalunga Amerika po le Supreme Court. O le solta usanga tasiva valus fulfa na ofia tuale nu o Brunei I lalo o pulenga malo o fatasi po le wha malua malo o fatasi. Whai maona sui Hawaii. O le solta usanga tasiva I vatasi o le nu o Armenia. E la talata I Turkey le nu lea na mawalon tuto tasi le so mai pulenga a Soviet Union po Lucia. O le tausanga tasi iwa, ma losi tele se mafu e na lulu Taiwan. Lua afe fase lau la tau na malili wai malisiria malifafe I la tau na manunua. Fitu tesi malivalu na malosi le mafu e. O le sol tausanga I lua afe malitasi na faa iloa ai e malo au fatasi. Le tau le aso faa manatu le tau le International Day of Peace. Ia po le aso faa vau malo le file mu. Na amata mai te usanga I lua afe malitasi. Ia le wafa awa wepea. O le aso la nei. Fata ua le laulangi. Mamalo au fatasi. O le aso le file mu. Maua le file mu o tato uma. Ia ufe mai ale fionga le tua. O le file mu fo I mai le tua. Sili le leo ina I o tato loto. Ma o tato uma fau. Lo inga le file mu mai le tua. Ia ele iase file mu o siri atu. Tawalunga I lea I se quote po se upusi I fo yon leita e au na tusia e stasi o tangata utaua e swafa ya wao se whapea. We must not allow the clock and the calendar to blind us to the fact that each moment of life is a miracle and mystery. Awane a vele wati marka lena e whaatau o soina I tātou I le tā ua o leo langa o lo tātou ye nei maleola. E le ngata o se mea lilo a o se vavenga. Ai sa o le leili fo I tau. So I fuanga maleola ua fo ina mo oe maa o ne yaso o se mea lilo I le istato poto tau te ilopo o fe maua mai ai. Lua o se vavenga tele lea le malama e o le tae au pe malama I fo le tae au o la e maa nawa le tangata. O lo I le tua lo na so I fua malo naula. Whaaftaito e maula ava noi whaafonga I tala nei vas fau so I fua malo nei taimi. Malo whaftai ia o tala na mena tupu le tala whaasol pito le langi tausanga umawai. Mo whaaponga le tae au le taimi masani. Ia taluai ona o le umai ata atu aswhanau o le ua sau I meli o aswhanau. I mana I fut whaatea atu nei taimi. Ia o le whaamnianga nei ia o le asoifua le whalitua I Awhara atu pai matuna. Ta amilo le asuasu o Riverstone I Upper Heart. Ia o nafilo na asoifua le aso luas fulu se tema. Ia e whaamni atu le atua. Ia o mo oe ia o le mea alofa mai le atua. Ia mo lo wainga. Maua pea lo fia o na sai lo tele. Ma tau te alofa tele mo oe. Ia maua pea le maalosi le tino. Ma faufau e sili le nganga. A wā tiute. I tonu le ainga e maise le kalesia. Ia whapea fo I alo whaanga, ma whaamurianga mo le uso, ia po le whaletua, ia sei pepa nga fili tupe, uputa ua maia o papakura I Aukilani. O le raso le nei, wa whaia le alii, ia tātou te fia ma ori ai, a tō iai lo, a o le aso luas fultasi o se tema, ia o lo waso whanau. Ia uso e ui na whea ngai, ia lo tātou ainga ma whaanoanuanga I le nei fo I vai aso, ia evi ia le atua I lana tausinga ia te oe ma le lo tele I ona sai, ia whaatua toa o le atua lava, ia lo tātou talita, I taimi a whaingata ia ma pia o mai fo I le oti. Ma tau te alofa tele mo o lua, ia io o lua so whanau, wharam sei pepa, ia manuia tele, ia o lua so I fua alofa anga, ma I le mawai, ma whaamanianga, ia ma ia Katerina Amosa, whapea ia Teresa Amosa o Stokes Valley, Lower Heart I Wellingtone. Ia o aswhanau nā lea na misi atu anei tātou aswhanau, o le aswhanau na nafi, ia ma le aso whanau o le aso. Manuia tele ia o lua aso I fua, ia le aso, ia e le la tātou pese lea. Ia e te lua sisiva ai, tua nei luanga e sisiva ia teine ia whamanuia la tau aswhanau le nei aso. Ia sisiva mai mautou nā le o tau aso I fua nei.
E lama ai ule te mamawi. Te whaminu te tāre waru.
Whaatala whātu le whaopoponga o tala whau le siufonga le lomo mai Samoa mo le nei fo iaso o si mai el whaafonga. E lua se lau limas furua whetala le se leni leo wa fisoa swani atuai le malo. E le masii ma le tāpena atuai le au laka piliki a Samoa. Mo le tāma le sanga le ipo le larolangi le whātu te la so se furma le lima le maasi na fo ke topa. O se soundinga le whaai unga le vayasun te nei. Nā alo i ele tu i nātu le fisoa swani se leni. Au le tu wa atu le tātou au whiwhiria i Australia. E malanga tuai enge lani. E le i ai a tole au whiwhiria le antunu i le whaamoi moe. Ona o le to tele le au whiwhiria. E au mau i Australia. E nei vai yaso le a iai Australia. O le a wha a mao popo mai i lato umamoko le ninga. E le saunonga wha malosi ma le apa po e le fionga le sui pandemia. Le fionga tuala te vanga Josefo Bonifacio. Na ia tā uai, o le whāsafu marwaru% o tangata tā alo e le laka piliki i le lanolangi, o alo ma whānau a Samoa, ma o le ata leo le māua lungo le tumai ma le tā lenio lo i o tātou tangata, e tūlanga tau i tā longa, e le ngata le tūlanga le laka pi, ai whapena fo i si tā longa, e au fie ma le sisi i wa mea mawha. O le whaftai sile le fionga le sui pandemia, a nga ili whaia o nga i a Matt Paris, e le tūmau peolona o na sai ma le nau le koleni no le awa Samoa, na amata mai lava le lua festival ma le tolu, e au noa ma se taui, ai o lona nau wa lofa ina ia whaata ua ma ati na e le tā leni alu ma whanau a Samoa, ma whaangia pēr le tanga vai le atunu, e tā longa laka piliki i so se malai le lanolangi. O Samoa lea le a te tala ina le tā milisanga ne le tā longa amata, le whai le aso sifurma lima o ki topa i Engelani, e le James Park in Newcastle. So ai malanta alonga e whai e le ni le aso lusifurma le tolu, e le Malaya Eco Power Stadium in Doncaster. Malaysia ta alonga i le pulolo ta aloai, e whātu te i le wharani le aso tose fulu o ki topa, e Halliwell Jones Stadium. E ui ni atu ngalungo le fio ango whangalii na wha lia, e le toe tatala i leo le malaiwa lele mo whemalanga inga anga i Amerika Samoa. Ai olo o mautu la vale tel tunungo le fionga le minista o ngā luenga te tele, le fionga olo a forfiti va ai, o lo matua saunga le mu le malaiwa lele ma inga umolo o lata i ai, pe a wha a wau pia whai ngā malanga e wha o ngai nai le malaiwa lele. Wha lia nisio le a fio anga, o le mata opula wa foile nei nau lanto fina winai a o tūra i mai le vai wha o whaia le jampi pil teite ingo le atunu. Nā fuai on te puni le malai wa lele whangalii, o nul tūlanga e lato i lanto le malai wa lele nei tupu mai se wha lave lave, ma a fiai i lanto ai mai se, o kasa mai wa lele, o lo o lanto mana vaina, mai ele o saunga le mū. O lo i eil whanau nau ta inga o le fionga le minsta. E na ia toe whaia pēr whiuta na inga ma le fiu anga, ma le wha moe moe, e na ia toe te talal ma le wale le whangalii, e se teimi o le wha i unga o le tausanga nei. O lo vai fo i le fionga le minista, e le toe wha aola ola ina mai o pisi nese ia sa tūlatal ma le wale le, o le tūlanga fo i le pe o na ia tā ua, o lo tālusanga mai ei Amerika Samoa mo tūlanga wha pisi nese, e whaingo fia mo i lan tau whangalii, nei lo whale olo. Wa whaeloa mai e le ofisa sili o le Samoa Airways, wa ia tauli maina se tusi whautua mai i le company swau o le PPS, le olo o lato sa palaia le swau o maripensini le antunu. Wa lata ina whaititia le swau o maua mo le whaongai nei wa lele, ona o le tuai mai o le wa swau o le whatu atau nu o le aso lusa funmaleon no le masina nei. Ai whatu aso longa le leilu na whaongai no le pensini le ave itua, e le aso wha o le masina fau. O fautu e ne le PPS le company va alele a Samoa. E na ia wha o ngā tatau le awa no le whele le iei va ai Amerika Samoa e matua autu wha atu tumuai. E se whea le swau o lo i elu tātou tunu. Whai loe whawoo, o le fōfui no whai ngā malanga mapāsese whe malangai. E fua le mamafo i lanto e tau avina, o toi whetu nai fo i le pe wha au popo le swau e mana o mia le va alele, e te tau lavo ni wha pāleni, mo se tupe mamai maua le company va a Samoa. Whapena foi ma le company va a le Samoa Airways.
Watu inatu se feso swani ma se fautuanga malite ita i le tuangai. E salata la noanga ne fa i loa mali komisino le malo ni sile i Samoa. E na ia tau mawhai vave se awala po se feso swani mō tangata fe malanga e Samoa tanu i fafo. E na ia ave esel whainga fōle wa whai mawhawhi tau li o tātou tangata i Samoa. Wa whaatu mwai pe pataru sanga mō visa i lunga o penga tawha i langi. O se awala fawata awa tu le epa, e le maasani e o tātou tangata, ma ua wha mamafa tu e fo i seisi a venga i alo mawhana wale atunu i fafo. E wha atumu mai i ataru sanga i lunga o penga tawha i langi, mō lātou ainge fia malanga atu. O se tasi o pae ngolo wha se a eile ta ita e o le tuangai, wa ese mamau maltu langa sa nga e lavo tātou tangata e tālu sanga visa i nei, sa vave o na maua, pe tai o le timi nei, o le to tele wa o atu lava le silia ma le lua maasina, whātu ātau li maina se visa, ai o lo fia malanga i se whaalave vave lava, o lo mana o mia i le malanga. O le tu o lalo atu i le epa i le malo li usile te walantu lon komisine i Samoa nei, e na ia tu e whaafo i mai le ofiso li usile lo i Samoa nei, le whaatu mui no pepa tālo sanga, mō visa malanga. O tala ia mole nei aso mo le tātou o tino, whamaduia le tue tiute whi au mga arue ngō whenga iai, whasoi foia. Tala flawa le whaapoponga momo tala fōma le si ufonga le lau momo le nei tae au le soluas fultasi o September, lua whelua lua. Sa tu ua le tamaita i pāle mia Jacinda Ardern Beretania i lea soana nafi, mo le United States of America, e awai le whono tanga malo whaatasi New Yorker, masaya mawaina le avanoe malanga whaatasi ai, ma le pāle mia o Kanata Justin Trudeau. Sa awai Ardern whaatasi mali tele o taitai o lalangi i toi sauning o le tuk malo le tup tamaitai o Beretania, Queen Elizabeth le lua i lea solua. Ma o le tuk tele o ia taitai ua malanga atu i New Yorker mo le whono malo o whaatasi. E tele ni suwing o le pole kalame o le whainga malanga Ardern, mo le United States ona o toi sauning o le tupu tamaitai. Masali awai se whaatasinga whaapitua. Mo le e New Zealand, e pāti patia i sana whainga malanga fō mo le United States, le ana soitulanga i le Minister mo to Rishi Stuart Nash. O le whaalua i leona malanga o Ardern i le United States le nei tau sanga. O whono malo o whaatasi, e maasani ona saunua i le Bristene o le United States le aso e te tala i le whono. Peita ai o le ua whaase e atu i le aso lona lua. Sa i fo i le fuafanga o se taimi e awa i pele ni se Harry whaapema Meghan Markle. Peita ai ua toe whaataatia ese o pele ni se Williamu. Sa i fo i le awanoa e whaiela na saunua ngai se whono e whaautu le Earthshot Prize. O se whailonga mo le si o mangana i whaawaina lua whelua sfulu, ma o le ale a wai foi. O si iti ai le matawhai o ia Ardern e whaielea whono, ona o le le a wai ai o pele ni se Williamu, e le talitonunga o le ala walunga le fontanga le taua Ukraine, e pei ona li potia. O le totele lava o sui tau vamo to finga pule ni uito malo ese, e te e suinga i le Three Waters, po o suava i e tolu, pe ona fina ngalo ia i le malo, e te olua se lau iwa sfultasi sui tau vamo to finga pule nuu. Sa fesilingi eina, i le iloilonga mo i lato sui tau vai le to finga, mo le whainga palo ta whainga malo laiti o le lua whelua lua. Sailo fo i le saililinga, e sili atu le fio i lato lo tau vai to finga pule nuu. I tu malo i tu lata i tau langa, e si itanga o la fonga le nei tau sanga, nailo i lato i nuu i tua. E fitu 5.3%, sa o lato whaalia, sa le i fifie le toi lau li liunga o ngā luenga te tele mo sua vai, i le tele o i tō malo, e whaapea, e le o le awala pito sili leo na tala whea ngai, e mawhaiona au sia matatia, sa matua mo umiaina, peita ina ta ue Paul Eagle. O Wellington o se whaata ita inga tele e ala ngā te tawena mo umia le toi lau li liunga le polkalame o sua vai, e tele ni vai ngai fia whaaleleia, o au nanga mo sua vai to tono le ai, talo mai le fia tau sanga, ele o lava tupe whaatinoa ia au nanga, e to olua ia equal sui tau vā mai le to aiva, e langolango ina ia suinga, na ia tā ua,
sa ia tultuloa ina le ngalulu e whaatasi ma le whainga malo ina ia mautinoa e mawhai ona whaawau le ngaluenga o le whaalile o Paipai Wellingtone. O Paul Eagle o se whaipule le leipolo o tau vā mo le tofinga pule nuu o Wellingtone. Na whaia se solo te ea tangata whainga luenga la tau te lauina, pe tili vaina le whaitau se lau o tone, o lau papa po le chip a nga i company manau whanga lo o whawai whale au kilani a sota itasi. Ina ia si itia o lātou tutongi, e tō samalta o whāse fulu ave loli ma tangata whainga luenga, o lo o solo te e whawhane o le company le CV Compton, e mana na oina ia maua. Se fulu tasi pasene e si itia i o lātou tutongi beitai, e mawala loi fol si itanga no fo iai le company. Na tā ua le ave loli hori potaka, o le taunga tāle soifuanga o lātou whianga i maisi whaingatai te le beitai, o lo o tele i lava polo fite i lātou i a maululunga tūlanga tofi. I pisini si o chip boards, ai leo se ngalwenga whaingo fie, ona o tangata umai e mana na o chip ile taiminei, e peilava e maua le auro pe a o ato lātou sapalai. Mai ei fo ilalo lātou manato, o lo lātou tau malo lātou au ngā fo ilea, e peilava o le tau oni auro, ona o lātou e tili vaina ma a au noa mai lātou. Ua le maoni pe paisi kampani e whawai a lātou ngā luenga, na tā ua fo isa tasio ave tā vale, e tolu se lau tone le mamafa o lātou te tau ona lau i le aso, ai asili atu, ona maua le kampani le Windstone Wallboards, ma le kampani le CV Compton, le Bonesi, ai le whaasoa i nātou i tangata whainga luenga. Ua tā ue whaapeo le a whaawau pea le solo te e o atu le whaunga le vaiaso se ia maua se mālilienga. O se matati ele pa umawa lalo le whainumero tangata i mōlia, ona o soltu la fono i le tau sanga whaaltupe luafe lua tasi, luafe lua e to Simon i whaamaumonga whauna whaalaulua ina. E se la wono sfurtasi afe ma le fitu sfurtolu, leo whaingo mōlia ngana whaielea piliota le atunu atoa. Mai lua sfurtasi pasene na pa uai, mai le tau sanga taluai. Ai o se whainumero sa pito silio na mawa lalo, bei ona whaamawina. Na pa umai le 5 sfurtolu afe fitu lau fitu sfuluiva, leo whainga mōlianga na whaia ma wha maonia, o ni tangata mātutua le luafe lua sfulu luafe lua tasi, i le wha sfulu luafe valu se lau valutolu, i tutono le sfulu lua masina utoa nai, ai se fulu pasene na pa ua le numero o mōlianga mō tupulanga. E ui i le pa ua i wha maumaunga, peita in sau noa le minista wha masinonga, Kiri Allen, e le o maua ia whai numero le ata atoa, o isi mea na tutupu e peo le tāpuningo le atunuu, ona o le COVID-19 sa a fia i le whainu mera, ai ei fo itu maloma pita nuu ele ono fo le leia i lātou. Le pa ua ia whainu mera, ai mai se lava o i lātou e ei whale o loi whakatane, ia na a fia le whaatuptupla ia peo o se whainga, ma solto la fono e whaonga ina i ta avale whaaleanga ma ta lepe i whale o loa. Mga o ia o loa a ia whai pisinisi, po ram raids pei ona ta waile ripoti. I sa ripoti al whaalaputuputonga su ele niwa ua tā wai, wanga i atu ni usila i se isi tau mawhanawhana o la pito silio na vevela, pe a foi le tele o isi tau sanga ua tua nai. Sa whiangai ni usila ma le tele o ti munga le nei tau sanga, a sa mawalunga le vevela na whaamawina, i isi vaenga o le laulangi. O leo le a whiangai le atu no umale si isi o le fua le vevela o le sami, e whaapena fo i le fua o le vevela o le ea, ma o le ala leo le a pito vevela i le tau mawhanawhana i au te aroa. Ile nei tau sanga tau saima se ripoti le niwa, na tā ua Tristan Mayers o le niwa i le TV tasi. E le se tūlanga māsani le matua mawalungo le fua le vevela i le fonga tai o le sami. I le taimi nei, ma vaenga le atunu ui o lo vevela i le taimi nei, o le atili vevela atu, na ilo whaamaumongo le tau sanga taluai. Ai isa vainga i whalavlave whaanaturo lo o a whiaini se o atunu i le lanlangi, na lipoti ai le o atu le selau ono sfuluiva kilomita le itu la, le sao po le malolo se o le angi matangi, mai le a whao Fiona, na a fiele Dominican Republic, ma na motu siele ele tisei Puerto Rico atoa, le na maali liwa i fo i le to alua, e te tele ni lo longa mata whenga na motu siei feo inga, ma nisi o nuu, ma le to tele o tangata na avesea mai o lato fale, ai o mai ana nafi o to alua tangata ua mali liu i le a whamalo si o Nan Madol. I le itu i saute si sifo i a pani, whaatasia i male te tele o te munga, na lolo vai ai a aia no foitanga taine ua pāpāni vai tafe, ma sa motu sia fo ile ele tise mai le tele o ainga, sa o atu la vai le sela wonos fululua kilomita le itu la le malolo si o le angio matangi.
Ai fitu te si maleono le malose se mafu e na lulu inai Mexico. To atasi na mali wai le awau le songfua po o le asolua taimi New Zealand. O le asotonu fo ile le tausanga itasiva valulima malilua fisfulfitu. Sa lulu inai Mexico ini mafu e malolosi na mau wai soifua o tangata. Sa inisio mea na whaaleanga ina e au fie se whale mai o se whale tali malo manisio whale. Na lulu ina fo ile tele o vaengo le atunu o Taiwan i le asosa po le asangafua taimi New Zealand. I se mafu e ono te si male valulo na malosi na whaaleanga ina ini whale. Masau fie se whale funga whale tolu na solo i lalo matau mea ini tangata i tutonu. Male whaitau se lau ni tangata tāwhawhau na poloka i lunga o tumonga o Taiwan. Sa whaalia sa ini tisi saina, wala taunga o sina se tali pupuni o fufonga po se face mask. E mawhaio na ilongo o fie ai, waiele COVID-19 i le ea. E mawhaio na tau atu le tali fufonga i le tangata lea na te whaonga aina, pe waiai i se no fuanga o iele COVID-19 po o le fulu, le influenza. Pe a whai ato le 10 minute o tala no mas tangata ua a fie ia wha mai, e eni wha ailo po ni census. Wa whaapipi i le tali fufonga e mawhaio na tali pe i loa ua iai le virusi. A matamai le tesima le tolu microliters le tele o le virusi o lo i le ea. E la ititi mamauifo na ilo microliters o virusi. E afua mai le tale po o le mafatua. O le iungan suenga mai le University o Tongji. Ia salo mia ina malipotia i le tusi whaasaya nisi o le meta. Na whaataita i leu suele tali fufonga e ala le whaapasi i ai. O se swa vaimani vaila awolo i ni virusi. Na o lātou whaalia i whaapea e matua tala whea ngai mao ngai e tali fufonga. I no fuanga i le o le lei e le whaamamanga o le ea e peo tutono lifi. Po oni po tu e tāpuni puni. O lo ngā lulu e fo i le au suela vanei ngā o sini masini. E mawhaio na asoa mawhao ngā ina e tangata. E longo fieitu ai ngō ngā senga se ese pe o ka nesa ma mai o le fatu. I taalonga, ua wala awina le Sunshine Girls, po le auneti polo wha malo a Jamaica, se tasi o tamaita i sa ta alo mo moila latou au e wha ato ai le to avalu. A wā taalonga e lua i le vāma le Silver Ferns sa New Zealand. E to ofito le au Jamaica na taunu i New Zealand le tai au la songfua, mo le ta amilusanga, le amataina le poana nei au kilani, e to alima, e le i maua o latou visa. Le ana tolo ai taalonga mani usila, ai o le ufa ititi ai le lua taalonga, ai le tolu pei ona whaatolanga ina mua. Sa sauni ni usila e o foina ato ni siteine mai le atono o, ilana ta amilusanga whaitu malo, e taalo mo Jamaica pei tai, o le ale mawhaiona ta uoni taalonga alo ia whaavao malo. O le whaanaunanga o la latou whaia onga Connie Francis, ina i ato o le to o se fulu o latou teine ta alo e avanoa mona nei pei tai, e na o le to o valu lea uaiai. O le tamaita ile o wala ulia ina o Kala Poreko, tolu waltau sang le matua, mana ta o le whaia onga, na tele o mautino a pena toi ta alo la tamai nei, ai o lo nofo ini usila i le taimi nei. Tala fawia ma le se ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Amaro fa tai le fa fo mai le tinu ia fa pongo mo na ta tu telefon pena ta pena ina Savelina Casiano ia mai se fo ita se salem se mai sa mo ita tu tala mai sa mo te fa fo ile tu lai va ta nei ia le wa 20 minuto te nei le valu ta pena fo ina fa na wa onga ni ta ia fa nau ia manuia la va onga la fa ngai mo tau ta ma le ma te ni le ma fa longo fa ia onga ia ma fa nga tau tu pe ma tu na e tu na o ma mole ia manuia la va onga fa nau ia fa malosi le to umi fo ia tu fo ia onga le nei fo i kwa ta ma nei fo tau sanga te lo tu lo va ole wa nga i fo i fa nau tu langa fo yo ta pena nga mol malo longa fo ile 4 ton to ta si le yaso tu lo le wa ma le ia fa malo si tu lo va li ta si ia fai si ai fo ile amo ta mo fai gama tu ai ta unga ta ia tu la pili la va onga mai ia January ia ke o mali tu sanga ia se tali fa ali ali ole mo o le tau ti ngane ma tu sa o le ia wai fa tu sa ia le olanga onga sa mo sa ma tu ia ia mali tu langa le o tu ia te mi nei mari le nei fu tal fo ia te reo le se senga. O le te reo le se senga. O le tele wa vanoa ia maua e whanaua onga nei ia tunu. Tele mo mea o ngā ma mea whangele. Ia ma le teko whanga inga le teko losi whaona pōne. Ia o aso lai samu. Ia le ini computer. Sa ali.
se alua tai mai au momono ia to tele lau tai momono e to tele lau tai momono ia le o tai mai vole le ia fa putu dai tono lau tang vai fa le tanga vole le lau to mai tanga vole le su i mai le ia le alua la ia te alu no mo fale o loa ia tai foi mo fa ia o vole le au seti mo tai mo le numera ia o nei vai tai ia o to na le omi sola ia ai o tulanga la ese mama wa sola ma so nei tele ia vanoa ia sa le fo ia la fo vai tai mi o le tango limo nei matua ia ai mi se fo o tato tunu na ia sa so i fo le ia ma o la le ia sa mo ia sola ia o nei tai mi o sa le teknologi tai mi nei a o sa fo i ma mi o tupulanga tupulanga nei vai tai mi ia ai tulanga na ia fana wa onga ia manuia ia onga le fenga i o tau ia matama lei matene lei fa nga tau taimi ai ma dia ni lo fa long watu dia fo ila le va nga le long watu le fa long watu le sa ta tu telefone na me sa velina ia o sai intisi le malo saina ia wala tu nga si ina ni tari pupuni fo ile le poni mask ia ma fai ona i lo ai le tanga tari tiru tara noa o le tanga tari le mo ile fa ma no winga yese bia lenta uale ele se vai ngole le pese ia pista mai masini vo le fa pi le maska e ta o mai ia fa ta inga va per ne yo le ta no ia le lo le mas ele fa ska ta mas ale lo le mas ke le ia po fa tempo tu fu le fa fo le ta o mai mas vai lu ta mala i fa fo le o mo fa mai vai mas covid e lua tamara i whafole o mo COVID. Ma tau tia fo i le teknolosi ma le ngau si ina fo i e scientist sa ino lea fo i tari fonga le mask ia le fai mai i wha ailo po o ni stinses e la ngona lea e le mask lea fa mata tulanga na ia me se fo si usio manga le ti ai e le ngata le COVID e wo fo le fulu e fulu tamasani no mata tia la e tola i ta baswa pe wat waina va ve mai wat waina no mai no sila si fa ta mask wa o le tu le mask le ia se tau ta ale tu vo le e ta mai ata ita fa pe nei la le wo fa pe po la po e ka mo e po ante le po le po lo to male mo tal no fa sanga ia ta mai ala la mask ya ta pe mai la mask me ilo o to toru na COVID umal to toru na te lusano e to tel no e mo umal to toru na le COVID i wa tau na me itas ya ma na ya tele sole ba la ia fo le te mo fai fo i wai o le wata to i fo i e se fo be te mo fai sai na fo i tu la ko teknolosi sa o le mo fai fo i sai na i fai di be fo i fa o fo la la gima ya o te lo e tu ia la so i fa fo e fa tu dabas ai fa ia tu ila le time ta fe fo le time le a mau ai la fai o ka tu no la fai o ka tu no i maski o le matua o lo lu o le fo company la nga sei nei sei na le vai o le be bali e bertu le wa te tala sa fo i de du sila au te rola tu bala o futa ka te fa le bas o da la e le gato COVID al fulu fo te ro le ta ka tala ya be es e wa ta o mai ta ita ia wa tu wai na o mai ai fa tau mo ia sa fu le sa ta se ni mask fa nga vo le ia pui nga ta ita ia le ase se nga male to nga me vo le la ta te la tu le fa pe mai ia le si ta sole la ta manga le wo mo le ia ai le tu le leila ia e fa ia la ta mask e ta o mai la ta mask ia ta ita fa ina lo ta fu sta vale po le pas ia ta umana ta maska tia ia ta ita tau ave pasi na mo fa mai le ave pasi le tau pito nu na mo fa mai wa tau na me te wa mo wai ma na ia tele sole ia vai nga yo te sole fai nga saina sole ia maloa saina tar si au ni tau ngata ia tau tarifonga na tau fa tau mai ma tau sauli ia ai ole tulanga le nei aso ia mane fo ia na vaenga ia o lo i America tu parliament te minne ia o lo o ia tu ia tu parliament se da dirty le fo taka fo ia ma lo fo tasi ma lo fa tas ia te lo le u fatu a bai ale
Ia. Le ftoe Saudi go le tu balo yo o le spetel lu. Ia. Ia eli ubia e balaka lo. Du yo ka wal for tak. Yo te lo e tau foi dei for tak wai. Pe o se te bile o bai ubai di sio ta yo lo lagi ba. Ta lo ba. Fa so ai di sio be le foi le atu du ba le atu du. Na ia na la lo yenta tu par mi nei time. Sorry. Ala so la yalu tatu par mi ai me aonga. O la yaonga le me la yalu ia. Ia. I fai o le tu malo le tu pita mai tai. Ia o funu tanga fo ia le malo o fatas. So le ata vai tu fai lunga so le fenga spal bia ni. Tatu par mi se tu ia si matu par mi se i o la fa mol mol. Ia o la ia lui mea nga o wa vo se le ma tu tinu ia la fai si matu par mi fa me. Sa tau na ona ia lu na to lua. Se vai sta malo so se me ia lu ia la u i lo tatu so se me ia lu tama Irtina e alu e tama. Ia le ala ita to pare mia la alu ia ma ave siona ali e la to lua ma so ani la mala. So le au fai fo so le tato. Ia. Ma lo va tai ia se vatu ia tato pese le. Ia manisi o nanga ia ona tato tal no ai fo le e vo se fa facilitato e va le tai au. Ia au to ese tato e va tato proclamer atal tai au. Ia ma fa vela ne la kofe. Ia po lau koko Samoa, ia po se pai, ia po sualeisa, koko aleisa, ia manatua, lo ia tatu fale loa o Eveloni, Samoa Taste, be velan pankeke, fai ese tio le tai au.
O mai le taimi a se I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a broa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sao. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua broa pea e whaonga ina le Click X Pacific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua broa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Ia o le tātou whaasisilaga mua nei I le awatele te tauai e wala watuai mātua Samoa uma o lo a onga u te walo ma whanau I le kolisi maulunga nai. E whape e whaia se tātou fontanga ia mo soo se Samoa e fia whaalongolongo ina ia fio mai maliu mai I le tātou fontanga e whaia I le asolulu nei ia o le so I le lima I le afiafi e whaia lea ia I potu o le musika I te tonu lava o kolisia nai. O bata upo le afia whataloina, o oto tonga o bata whaioi ala ngana I o langa o whanau, o le fisota inga o le ngana ma le nganuu, o tiutim bata whaioi a mātua, whapea whaia onga, I le ngana Samoa mo le numana I o whanau. Mai mo mia e le kolisia nai, lo lango mai. Whamoe o le tatu o wai I le afiafi, I le lima I le afiafi, I le poto musika, I le kolisia nai, sai diela whaasisilaga e le tapa au waa I fupo so. Malo waftai. O le isi whasilanga nei, mō mātua uma e iei o lātou walo ma whanau I le onga tā polo a Samoa, le Golf Academy Wellingtone. Whaamole mole a whai o whinangalo e whaawau pea o na fia awai le nei polklame, whaasota I mai le si ufongo le lau mua, o nolo o fia whaia sa tātou whono a wāfua fuanga mo le whaamoe moenga mo le Academy. Whaaftai, ia pe whaafsota I mai le numero le telefoni, whaamaua na ilano le olua o, wha o wha, tasi iwa, tolu, fitu tolu. Olua o, wha o wha, tasi iwa, tolu, fitu tolu. Ia, ma le telefoni na, e le luas food fight tu nal tatu telefoni na, ia, whaamaua na ilano, ia te wala uyai, ia e au ngā mona ia tatu whanau, ia le vaengal na, ia wa fo ila sera to du manai ia pe fa pe fia tale polo ia pe ta polo ia wa fo ia le lo alu manai u tama le tene pe te wa malaki ai le ta longa pe fa masani ai me se ana I fana witi ta ua tele ta longa le ia alu ya o le ta tama le tene ia ma fa masani ai ia I malai ia Pauna ona I whaasilanga nei taimi, ia wa fo ile wha mai male no fsia fia le tātou wa tunuu, ia I le nei tai au. O leu te wawa I atu, I lesi vaenga na me tātou telefou, ia o le vaenga lea li tū tau le vai. I le na me telefou, ia o le toa tele o sui tau vai, I to finga pule nuu I tū malo ese. Ia te le swinga fo le free waters. Ia le vaenga na, ia ona ole a fo ile ngole ia ma o lo ofesilingia ia to tele ia ile longa mo suita vai pitonu o le fainga palota mo le fainga malo la iti o le lua felu lua no winga ia o le to tele o ila to ia lua se lau mafia lua se lau I vatas to tele ia la to ia ta mo ia I fainga palota la iti o lo saunia te ita to mo le nei foi masin Pe o lena mo I tātou telefou, lua se lau I watasi sui tau wā mo to finga pulenu. Ia. Lo winga o meias Ia. Latu te e il tūlanga leo le. O se sui ngale tau whaile mālo te le, tau whaifu I le e au mai lalo whainga mālo New Zealand le. Le pūlea leo tūlanga o sua vai. E tau whaifu I le I whaatupe le mālo atoa a whaatupe I le atunu atoa tūlanga. O le teimi neo sua vai ma tūlanga o paipa le I lalo I fole. O lo ai le pule galu ma le pule galu so se ka to to New Zealand lo ai a le lau le balo au baila lo se fa la puto fo ile galu le fa tasi ba le balo tele ia fa tupe fo el balo tu la ga yo fa le yo tu la go pipa e wa lo po boli la va ia bo tato wa I polu tau ga tale tu la ga fo ile tele le tupe tau la lo pe 4 bilion le tau la lo ai le ga fatia e lau la foka ia tata la toki la foka I todo ale pule ga lo por ruola tu toki tu la ko sua vai
Tu sa o sua vai e fatsinga mo tātou polua o lo ai o lo ilalo le pulenganu. Ai pulenganu. O lo ilalo le pulenganu o polua a. E ba tu o le vai fa ga tata uma. Usila a. E foi infrastructure to luai o polua. Ia. O tu la go sua vai le hidu. Tau bafa a. Sua vai e fa ga ilalo. Ia. Tu la go paipa le fa ga. E paipa wa fa le tonu. Ba tu wa leva. Le la wa to e sa vai fa fo le tua vai foi le leanga tu ya aga ya tu tolo le tua sabit wa tu la foi le wa afie foi le si manga bale a e pe to tele ala taka tolo o tu la gale ya o facility le ala le pa lo te tebili e taka tela go la ko e taka tele la go la ya a o facility e te taola le tu la go paipa ba ai fa le ye bo biala go la go ba lo tele foi le tu la gale ele le ya boisi ka tu fu ye la tele la tu ia ya apule ga du fu ye la iti ele tele te ga te togi la fu fu ia ba tu ta tu togi la fu el balo ai fu ya rate se tu lo ya apule ga ya e ye va ga ta we tu la lo tu pe ya pe o te lo ye tu lo va pe te tu la o se bia tu togi la tele fu le tu la va ia pe afa pe la na tu fa tas fu le vole le ngalu fa tasi mal malo ia wa pe le tu o le vanga na le mana o le malo ia ngalu fa tasi le pulenga nu ese mal malo ia ona faile o fo fuang ma tongi vanga fa pena ia wa te tawala bauti do le ta tu gata le so availe tawa faida ia batula fo i tolo ta tu lo tu la ta tu falita o ve fa pela ia pe le balatu ba bai vulista gata ai o vai ga le ta o ta tu vai ia wa ta wala le tu la go o ta to paipa so vai fa ka ia ma le vai tu foi pe na mai telefone o fina ngalo au tu na o le tangata le o Paul Iko ia ina ia le leima ma sa ma le fai ia paipa i Wellington ia mo tangata la hotel vale ia o le nei foi vai taimi e me le masina ia o le utal no nei vai ngai pe na mai foi ele tatu telefone ia o tatu sauni foi mo tatu fainga palota ia mo ai tu malo light ia non fa manatu pea ia failau palota o lo saul na ia mo oe ia mau ia mal tatu community me se tatu nei weli i porua failau palota ia mai alu le stala ma le o mai ia fa temien tu le stala ia na me fai ana ia lu le stala i o le council ia me failau palota fa pto te lole tu la gol palo te mile tu tol vai pe to tele tatu gata e foi le palo tele foi le ia fa malo tele ma tu la foi le leipa male national a mai palo tala ti to no pulenga tu le pe ia ma tu palo tele la foto tu fale ia tu lo fa fo berta tu ia e ta ua tele wai a tu la foi o meu awala ma vai pena e la ngona foi le la tu la ta vale ia o se go pu ia tu lo i lo ngala wala o va pena ai il canto na ia u tele foi tu la foi le ta tu fai tio tu la foi a ele palo io lo le na te fai ona na sauce su go sui go foto no ta tu purengalo ia fa pe ona e tau mo le pese tu lo ta vale lu ngala wala le tele o mo le ngwa wa me sta tu porua ia po na foi tele tu le paka vole le fa swingi se fa nau ia o fa le tonu ia mai wa pena ia o i tonu ala tau na ave ia lau fa mo po tu la moli foi le ngala wala moli ia tu la o la ino la pisi wa umana e fai pulengalo na tonu pulengano e te tal noi vai nga fa pena ai le malo le o finga malo tele mele taua afa pe we fiu fa tali ia na la foto ia ni au pe palo tai la pusa meli wa fiu fa tali lo no winga e tele le stala lo no winga e tauna e alu le council ila lo ia tatu po rua mo fa te inga ia e fa ia la palo ta le special papto ina na fa mana tu pe alese afa pe ia la alese me fa ile so ile nei aso ia ma nei le alu la lo e fa lo palot wa va pe wa ule ta mo i le vaenga le le te alu finga palota le au te lo i palota ia vaenga le o
kama oe yo antele aliva ya marisi vai ya no usawa walu la to fal tu no le palo tai ya fa ile stala tatu ho tatu ile lo fa sino atu le fainga le stala ma vai fa pena vai fa tu la o so baketi na wo ye ni so pusa palota e faida ya e tu lo palota ya pe vai fa tatu fa tu si libraries e Cadence Creek o fea lava i tolu Wellington ni. Ele na o porofo i o le Hutt Valley le i tātou sui Pacific o lo tā mo e matai Wellington le ia. Tā ua o tātou takata. Nā, pālota mo tātou tama whānau. Ia, malisi vaenga. O le vaenga fo ilele o tātala no i le pālota. O le whainga le pālota. Wa le whainga o pālota le la ua le whai. Nā le tō tasi al tangata o te pālota e. Tele pikia umal to lima pe to fia sui e mai to tasia wa mfai amal e mfai o tu la fu le bol to palota Wellington le ala to yo e fa numera ele pelo o kuila le to ai e tik va se fu le a fa la se va se pe lai dei por e fa le ga ile la palot e fa numera fa numera bel numera tasi lua to o numero tasi ala la palota la o ia taka te tu o numero tasi el palota bo bonda e pule a o pule a el fenga el palota pe lua pe tol wa ya na ya lo a fa pe na o tango picking out tasi ai pe ro le lau pe ni vo le isi vo le o si atu i o lava tasi ya o le lava piki umal to fa pe to lima na ya na i fa mana tu mana i fa ilo vol tatu tu no le o to 45 minute e ona talo leo le tu la Eva ma ne foi va tu tato pese la
Le fafia mai le penino te fau sa vali ia o fitau le foi mal le tai au pe fa pe net sa vali ia fai lo fa malo stino ia o fai wa le upur pese ia sa vali masu sa hani ia ele se su na hani ta tol tai au le ia sa vali fai fa malo stino ia foi mele fale ma fa ta mo se vai fai foi se ti sto ina masilo mo tu le tai au ia o le o to es fulu minuti ona tale o le tu laiva ai vai nga mane foi tatu tal no ye e ta ua ia o le o vai fo ma io e ta ua ia o le fa mo le o vai fo ma ai o le tu foi le a wi ni si to tele foi ni si tal no ye fa mai wa o va tele ala tu fu ala au e mai fo ma ai peila o le vai nga le wa ave ma me pe wa o foi le wa ole wa afia isi vai nga fo ile ole soifua maloloina wa afia yo la to soifua maloloina ele ilo la to po le mea ea wa over le inu nga fo la au po le mea o fo le ele o fitau fo la au ya male si vai nga fo le mane wa so ta ya vai nga yo le vai fo ma i mata to fo ma i le fa sa mo ole ngase le atu lo le to ala tu lo wala fa fo me tele tatu o tunu usa mo wala ngase le o tele ilo ile ngana fa fo mai po le ale le fa pa langi o le mai le to ala le fa pa lang ya awa ta mai tau ne ye mai tau fo ale le ye ole tele ngase e ave le fa le mai tatu ya me sina tatu ma e valele a fia loi ngase ave ia e watu ia e maile fuala au nana tau mai ia le mafuanga ia maile fuala au ia oisia ma tu mo istangata e fiu e inu fuala au ia ele te ele malolo i foi ai tasi ale avele ise fofo ile ia fata ingol fole to ala e tasi ale fofo malos ale ana tu uo ai va ile fo mai fuala au o fa pe sol no na winga ia taua le fa mo le ave o va fo ma ia si dia le ave va fo ma fa to afa ile o sto fitinga mo ia ma nei fu tatu tsa lom le tu o le se tu langa fo le afa pe fo i wa o lo e mo tu langa le au e fi we inu fa la au ele e te le malolo ele te erunga ngase o le ase tu langa wo mai ate o le taimini ele taulo ona to vai tatu fo ia sa mo to inga fo ile oi ole e u roi to ina le tamale a le to inga fo na fo sa mo fo le fo pe o fo le to ala wai o fo ia o to i lo fo le mo le ngase le sa se so soli vai tu lo fa fo so soli vo le vai soli pe tasia lu fo te vai to e malo sim ale tu wo vo le vai fo mai fo la ia ele malo ia singa se malo lo o le tulanga vo le wata o le tulanga o fola o tu jolva we mar tu e sta se fo io o te manta te no mai tulanga le o fola pi e inu te mafale fo le inu fola au tai au ia e fo fola o le uli e fo fola o le o le fisila o le ale te mile e te una umal malo si vuri o le si fola o le umal malo ia ala wo tu fa po tu malisi lo winga ola so a to ale ele o mo se tu langa fuile pe wa no winga lo to ino tu si fuala ule uli ale umal malo si le lo po le mafua angana na te lo a pe o va ngana la e mo le mo mai ni so tanga ta wo fuile va ngale ia tu si aki le fu tu langa fo ma pe ala ngata tau pe le tu fa ti fuala au ele fa pe ta tu fa le ngai tu langa fo io ta wo tu langa o nanga fa a pe o tulanga knife town facility ia wai e tanga te voi ele ilu fala au voi o tul fala ia pe o malo si mai wa ngo pe na voi e ma le fa so voi le e se tulanga fo e fi so so ni le uta tu kat ia na so se fo sa mo ai o tal no me fo voi le ia o le o mo le mai o sto ina le ia o le lo matua le le ai ele o to nga fo na le tal no to tato pukana fo i wa fai fo i tato tal no ya va pe ona te mo tu langa na wa
fiu inu fo la au na lo ni niva ia la me le to ai ai ma to facility for mai ia ma lo si tele fo la po ma lo si tele fo la au ia sa le wa o tele nei ma tu te vai tau sami mo fa to ai no le fo la ia e fiu ai fa le mai ngana e fa me ai se ni niva ma ai si fo le ti nga le lu se tu lo ia lo po le tu langa na ma lo se fo la ata ai le I pepa fuala au vui mai. Yeah. Wai I pepa fuala vui tasi aso ko fua so lua to yeah. Talo fai. Vui lele au te le o la. Yeah. Talo si o la sa au tu la pe la vui mo ta tu tra. Yeah. Pola o la sa o fa ia fuala au ia ai no pu ma lo si te le mo nei ta tu. Tangata e misi la tu vai fo ma. To 15 minuta ta le iva ai fia tal no mai. Yeah. Mai fa pe vo te fia tal no mai o te le lo fo le so senga se ia mala mai ia pe le fo lo fo pe le fo le mai ia maski a saina o no fa mo ma fa nei o tal pe fa pe oi le lo ia tal ia wa na ma fu na fa ia saina le maski le tali punia e na o fa mai I te vo fa nga se si fa pe se si ke lo to lu po ile tan no pe ta u le mask po ile tan no mo to lu ya ele ya ile tu langa na ya ai le o 20 minute ya ona ta le o le tu la iva le si fonga la mo Wellington o ta to pese nei ya le sunga ya Rennis ai ya mal ta ya fale lupe o le pese o fale o ya o langa na to lai o fale o saulu le wala au saulu mal tatu talo tatu peselo saulu mal au ya fatal fatu wala au fatal wala mai ya sai ko manguia I lo songa I ne ka ho oi talo fa lo fianga al mamsira sunga tawan foi lo songa ya le songa I coffee faurioli o kumaro po loa o yo welcome malo ya ole tala le tai ole pe le tai tai nei ole wa I mo tatu Wellington le o ai foi tale ofe ya e o nei lo a pe kai o le a ngau par mono me moa ya ra de malu oi ya sa ya ra lai o le ya ra ko ya se va ya ko na re fa kimu ma ko yu kangai oi ia ole taimi ale tau o fe mata ria tatu sa mo fa tim le fa meto ina wa ai le lupo o nga tala ia ka ko ngai sa mo wa ma fa fangar ka ia kim ia sa ia le ai se lupo ai mai ia fa pe hoide sa fu I vai kwa kimu ai al wa fago ia sa malo ya ole a foi de o kulanga I merka fora o sa o de yo ia ai makauria e saua I foi mare whakongunga so mai ingua kurfuala au ki whanoa koe yengi pengingiva pea iau kau fida ia ua kelenga o isi mele mai ia kelenga kau a whainga kau pongsa ka kou isi fuala au ngā mai so mai ole o kulanga fo ia kalak me ka ko fo mai fare ainga ia onga kelele fala we mai ai ai ye wa ye coming dena kaufia ya o farma na va komuna ya suyer fo mai o farma kele wa va ese de kele o si fala o no ya o fo mai e fo mai no fala o farma ya va ese si fala o kele fala o ka kingu ya o kala na so ya ai o mo o me ka pismisi fo ka foi ia fa ka dia fala au ia ma Pio binga la kai ka ka wa vai ku dai lo winga e ka foi fa al wai ku pela ko ia ngame na la na tipi la lo fala pe na to fa titi me la lo ya fala o ko fa ki ai la lo fala wa ku sol mesa ya o e va fala wa ingu ka ya ola ya ai lima la fiafi kan ya fiafi
Pea uma tau sami, pea uma na tani sua. Ia lela ua kipi la lor fo mai. Kipi whala o kai au, ia kipi whala o le fiasi. Ia pia mena ngai lakaika ese a fo mai. Moni. La kompoi. Mana ia sole. Ia mana ia foi masi asi vore le whaongata tu fo ia na matau. Le fo ia masani tatu sa moe. Matua whapahale tua ma whapenga ma whanele. Sori ia muri vai si tulo. Rau te iloa o eoto. Ongo le ai au ni fofo whapenga e ka ke mga o mia. Fofo e sa oi o mua ia karu foi fofo palangi e kokongi fo. Ia le nā tonua. E le ise fofo se si o mua ka siku sa vari aku e. Ia e feo lolo fo iana i o maru fo i leila na sori. Ia. E ngiro fomu e whai more i sisi. Ia o tātu i sa. Tasi ala e. Ia o mana sori ACC no anu masina. Are umanga sa sori wha kumu more fomu re i. Malo. Ia lei ba te tele lava. Tele lava more a ngoa ia mawia lua kakua neias. Ia lo fatu masina mani fa neias. Ma nei va ia masina le utu tu la lo fa la. Iva il tae lima le fia lu o tu fa iti. Ono no winga ta ua le fa longo tu lo e leni niva. Tau lo na longo fo ma. Ma nei. Ia wa le fo i tatu proclame ia tu ya lo fa la aulia. Ia. Ia wa le fo i tatu proclame so fo malo ni na tele fo in fa ma la ma tu va nga io e na ita mai ta fo ma ima la tu proclame sa vine tele time. Moni. Ia ole ua nai se kone ia ona talo le tu dai va fa ma lo tu tatu fa au io tu tong fai mai. Ia se i uma tatu telefon tala mai sa mo. Ia ona tu telefon le tatu leina. Ia le la fa wa tu tatu pese le. Ia ona matulele o telefon tala mai sa mo. Tala fatu le whaopoponga o tala forward si fonga le lomo mai sa mo le nei fo yaso o si mai el fonga. E lua se lau limas fudwa feta la le se leni le ua fisoa swani atuai le malo. E le masii ma le tāpena atuai le au laka piliki a sa moa. Mo le tāma le sanga le ipo le larolangi le fatu te la so se fudma le lima le maasi le fo ke topa. O se sounding le whaai unga le vayasun te nei. Nalo i ele tu inato le fisoa swani se leni. Au le tu wa atu le tātou au whiwhidia i Australia e malanga tuai enge lani. E le i ai ato le au whiwhidia le antunu i le wha moe moe. Ona o le to tele le au whiwhidia e au mau i Australia. E nei vai yaso le a iai Australia o le a wha a mao popo mai i lato umamoko le ninga. E le saunonga wha malosi ma le apa poa e le fionga le sui pālemia le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio. Na ia tā uai, o le 5.4% o tangata tā alo e le laka piliki i le lanolangi, o alo ma whanau a Samoa, ma o le ata leo le maua lungo le tumai ma le tā lenio lo i o tātou tangata, e tūlanga tau i tā longa, e le ngata le tūlanga le laka pi, ai whapena fo i si tā longa, e au fie ma le sisi i wa mea mawha. O le whaftai sile le fionga le sui pālemia, a nga ili whaia o nga ia Matt Paris, e le tūmau peolona o na sai ma le nau le koleni no le awa Samoa, na amata mai lava le lua festival ma le tolu, e au noa ma se taui, ai o lona nau wa lofa ina ia whaata ua ma ati na e le tā leni alu ma whanau a Samoa, ma whaangia ngia pea le tanga vai le atunu, e ta longa laka piliki i so se malai le lalolangi. O Samoa lea le a te tala ina le ta amilisanga ne le ta longa amata, le whai le asos fulma limo ki topa i Engelani, e le James Park in Newcastle. So ai malanta alonga e whai e le ni le aso lus fulma le tolu, e le Malaya Eco Power Stadium in Doncaster, Malaysian ta alonga e le pululo ta aloai,
e whātau te ia le wharani le aso tau se fulu o ki topa e Halliwell Jones Stadium. E ui ni atu ngā lunga le fio ango whangalii na wha a lia e le toe te tala i leo malai wale le mo malanga inga anga i Amerika Samoa. Ai olo o mautu la vale tel tunungo le fionga le minista o ngā luenga te tele, le fionga olo a forfiti va ai, o lo matua saunga le mu le malai wale le maai ngā umolo o lata iai, pe a wha a wau pia whai ngā malanga e wha o ngai nai le malai wale le. Wha lia nisio le a fio anga, o le mata opula wa foile nei nau lanto fina winai a o tūra i mai le vai wha o whai le jampi pil te ingo le atunu. Nā fuai on te puni le malai wa lele whangalii, o nol tū langa e lato i lanto le malai wa lele nei tupu mai se wha lave lave, ma a fiai i lanto ai maise, o kasa mai wa lele, o lo o lanto mana vaina, mai ele o saunga le mū, o lo i eil whanau nau ta inga o le fionga le minsta. E na ia toe whaia pēr whiuta na inga ma le fiu anga, ma le wha moe moe, e na ia toe te tala le malai wa lele whangalii, e se teimio le whaai unga o le tausanga nei. O lo vai fo i le fionga le minista, e le toe wha aola ola ina mai o bisinese ia sa tu lata le malai wa lele, o le tūlanga fo i le pe o nei ta ua, o lo talusanga mai ei Amerika Samoa tūlanga wha bisinese, e whaingo fia mo i lan tau whangalii, nei lo whale olo. Wa whaeloa mai e le ofisa silo le Samoa Airways, wa ia tauli baina se tusi fautua mai i le company swau o le PPS, le olo o lato sa palaia le swau o maripensini le antunu. Wa lata ina whaititia le swau o maua mo le whaongai nei wa lele, ona o le tuai mai o le wa swau o le fatu atau nu le aso lusa fulmaleon no le masina nei. Ai fatu aso longa le leilu na whaongai no le pensini le ave itua, e le aso wha o le masina fau. Wa fautu e ne le PPS le company va lele a Samoa. E na ia whao ngā te tau le awa no le whele le iei wa ai Amerika Samoa e matua autu whaatu tumuai. E se whea le swau o lo i elu tātou tunu. Whai loe whao o le fōfoi no whai ngā malanga mapase se whe malangai. E fua le mamafo i lanto e tau avina. O toi whetu na i fo i le pe whao popo le swau e mana o mia le wa lele. E te tau lavo ni wha leni. Mo se tupe mamai maua le company va a Samoa. Whapena foi ma le company va a le Samoa Airways. Wa tui natu se wheso swani ma se whautuanga ma le teitai le tuangai. E salanta la noanga ne ia whae loa ma le komisino le malo New Zealand Samoa. E na ia tau mo whai vave se au wala po se wheso swani mo tangata whemala nga ia Samoa ia tunu i whafo. E na ia ave ese le whainga fōle wa whai ma whaafi tau li o tātou tangata i Samoa. Wa whaatu mwai pe pataru sanga mō visa i lunga o pengita whaai langi. O se awala fōwa ta ua tūna epa e le māsani e o tātou tangata. Ma ua wha ma mawhātua e fōi seisi a venga i alo ma whanau le atunu i whafo. E whaatumu mai ia tāru sanga i lunga o pengita whaai langi. Mō lātou ainge fia malanga atu. O se tasi o pae ngolo wha se a ele ta ita eo le tuangai. Wa ese mamau maltu langa sa nga e lavo tātou tangata tālo sanga visa i nei. Sa vave o na maua, pe ta i o le timi nei. O le to tele, wa o atu lava le silia ma le lua maasina, whātu ātau li maina se visa, ai o lo fia malanga i se wha lave vave lava, o lo mana o mia i le malanga. O le tu o lalo atu i le epa i le malo li sile te walantu lon komisine i Samoa nei. E na ia toe whaafo i mai le ofiso New Zealand lo i Samoa nei. Le whaatumi no pepa tālo sanga, mō visa malanga. O tala ia mole nei aso mo le tātou tino, whamanuia le tue tiute whi au mga rue ngō whenga iai, whaasoi foia. E toi whaatala whaatol whaapuponga o talafo ma le si ufonga le lau momo le nei tae au. Sa pasia whaanati nati le poana po i le pale mene le tula fono i mwhena whaatau nuu
le aso malolo fa al malo le aso fual vai aso folu as fulono se tema e fa ilonga ile tu malo tup tama ita e Queen Elizabeth le lua o le fo iaso la fa ile sauninga fa manatu fa al malo ile malo o le St Paul Cathedral i Wellington le le fa salala wina i televisi malunga o penga ta fa ilangi na ta wale minsta mo falfa ngalwenga mam ta taul saunga le mu ngalwenga Michael Wood ile parlemene o le aso malolo o le ama fa tangata ni usila na fa manatu ma fa ilonga le soifuanga le tuputa mai tai ma toi to manatu ngalwenga le leisa ya faya au ave o ya makuini o Aotearoa salo fangia ona olona tawanga faumolo na to file mo ai mai selo na taw maunga ilana au nanga mo tangata e pe ona sauno le minista o le ale ai nisi tu unga fa opopo i fe fa atawa inga ile aso malolo le Queen Elizabeth II Memorial Day ma o la fa nga fo ia inga matula fo no ma sanyo so malolo fa le malo mo tangata e fa inga lwe ngai ile aso o fa opopo ina le te ele ngata mai pisinisi e fa pe fo inisi o fai pule ile pol kalame fo ina le malo mo inisi o tangata ni usila ilalo le pol kalame o tangata whai ngalwenga ye umane ua leaini a lātou ngalwenga o na ua vaea mai a lātou ngalwenga. Po o le tūlanga tau i o lātou soifua maloloina, po o le aafia fo ini mana onga wha apitoa. O le ātutongi ia i a lātou whalewhai ngalwenga le valu se fulu pasene o lātou tutongi, mō vai aso e whā. O na tutongi le iai i lalo le pol kalame o insiua, le valu se fulu pasene o lātou tutongi sai iai mua mo le umi o no masina. Peitai, na whaali ele te o le itua ngai, au whaasolo atu le mata upuina ia whaatou la fonoina, o ana na fina fola sia ini fina ngalo whaali ai whaatatau le to la fono tau whaaufi. Mai nisi o whalawhai ngaluenga te telele atu nuu, na ta wal whaala potonga o pisinisi tali malo, le Hospitality New Zealand, le whai masui o pisinisi e lua afe lima se lau, ma le se lau fitus fultolo afe o tangata whai ngaluenga i tutono le atu nuu, e whaapea o tupe maua inisiua, sa le imo miaina o nolo malo sia ia te tau o tangata whai ngaluenga New Zealand, mo mata abtau le vaia mai mangaluenga, po le wha malo lo fo i mangaluenga, o le pulenga o uni, ma le Business New Zealand na una ina le malo ina ia whai se pol kalame whaapea, sa ta ua fo i le social pisa a, e mo mia le vave whai o se ngai o inga whaapea whaalata i le tūlanga saunga le mo le vawhea loa i o tangata uma. Sa tu ual tama ita ipale mia Jacinda Ardern, Beretania i lea soana nafi, mo le United States of America, e awai le fono tanga malo whaatasi New Yorka, masaya mawaina le avanoe malanga whaatasi ai, ma le pale mia o kanata Justin Trudeau, sa awai Ardern whaatasi malitele o taitai o lalangi, i toi sauningo le tuk malo le tuk tama ita i Beretania, Queen Elizabeth le lua i lea solua. Maul to teleo ia taitai ua malanga atu i New Yorka mo le fono malo o whaatasi. E tele ni suwinga o le pole kalame o le whainga malanga Ardern. Mo le United States ona o toi sauningo le tupu tamaitai. Masali awai se whaatasinga whaapitoa. Mo le e New Zealand e pāti patia i sana whainga malanga fō mo le United States. Le ana soitulanga i le minister mo to Risi Stuart Nash. O le whaalua i leona malanga o Ardern i le United States le nei tau sanga. O fono malo o whaatasi e maasani o na sauno i le Bristene o le United States le aso e te tala i le fono. Peita ai o le ua whaase e atu i le aso lona lua. Sa i fo i le fuafanga o se taimi e awa i pele ni se Harry whaapea ma Meghan Markle. Peita ai ua toe whaataatia ese o pele ni se Williamu. Sa i fo i le awanoa e whaiela na sauno anga i se fono e whaautu le Earthshot Prize. O se whailonga mo le si o mangana ia whaavaina lua whelua sfulu, ma o le ale a wai foi. O si iti ai le matafa ioi a Ardern e whaielea fono, ona o le le a wai ai o pele ni se Williamu, e le talitonunga le ala walunga le fontanga le taua Ukraine, e pei ona li potia. O le totele lava o sui tau vamo to finga pule ni uito malo ese, e te e suinga i le Three Waters, po o suava i e tolu, pe ona fina ngalo ia i le malo. E te olua se lau iwa sfultasi sui tau vamo to finga pole nuu. Sa fesilingi eina, i le iloilonga o mo ilato sui tau vai le to finga, mo le whainga palo ta whainga malo laiti o le lua whelua lua. Sailo fo i le saililinga, e sili atu le le fiefio ilato lo tau vai to finga pole nuu. I tu malo e tu lata i tau langa, e si itanga o la fonga le nei tau sanga, nailo ilato i nuu i tua. E fitu 5% Sao lātou whaalia, sa le iwhiwhi le toi lau liliunga o ngāluenga te tele mo sua vai, i le tele o i tō mālo, e whaapea, e le o le awala pito sili leo na tala whea ngai.
e mawhaiona au sia matatia sa matua mo miaina, peita ina ta ue Paul Eagle. O Wellington o se whaata ita inga te le ala ngā tatawena mo o miele toi lau liliunga le polkalame o Sawavai. E tele ni vaenga i fia whaaleleia o au nanga mo Sawavai totono le ai, talo mai le fia tausanga, ele o lava tupe whaatinoa ia au nanga, e to olua ia equal sui tau vā mai le to aiva, e langolango ina ia suinga, na ia tā ua, sa ia tultul loa ina le ngā lulu e whaatasi ma le whai ngā malo ina ia mautinoa, e mawhai na whaawau le ngā luenga o le whaalelei o Paipai Wellingtone, o Paul Eagle, o se whai pule le leipolo tau vā, mo le tofinga pule nuu o Wellingtone. Na whaia se solo te ea tangata whai ngā luenga la tau te la uina, pe tili vaina le whai tau se lau o tone, o lau papa po le chip a ngā i company manau whanga o lo whawai whale au kilani a so taitasi. Ina ia si itia o la tau tutongi, e tau samal te o whase fulu ave loli ma tangata whai ngā luenga, o lo o solo te e whawhane o le company le CV Compton, e mana na oina ia maua. Se fulu tasi pasene e si itia i o la tau tutongi beitai, e maua la loifol si itanga no fo iai le company. Na ta ua le ave loli hori potaka, o le taunga tau le soifuanga o la tau whianga i maisi whaingatai te le beitai, o lo o tele i lava polo fite i la tau ia maululunga tula ngā tofi. I pisi ni si o chip boards, ai leo se ngā luenga whai ngō fie, ona o tangata umai e mana na o chip i le taiminei, e pei lava e maua le auro, pe a o ato la tau sapalai. Mai ei fo ilalo la tau manato, o lo la tau tau malo la tau au ngā fo ilea, e pei lava o le tau oni auro, ona o la tau e tili vaina, ma a au noa mai la tau. Ua le mauni pe paisi kampani e whawaia la tau ngā luenga, na ta ua fo isa tasio ave ta vale, e tolu se lau tone le mamafa o la tau te tau ona lau i le aso, ai asili ato, ona maua le kampani le Windstone Wallboards, ma le kampani le CV Compton, le Bonesi, ai le whaasoa ina to i tangata whai ngā luenga. Ua ta ue whaapeo le a whaawau pea le solo te e o atu le whaiunga le vaiaso se ia maua se malilienga. O se matati ele pa uma o lalo le whainumero tangata i mōlia, ona o soltu la fono i le tausanga whaaltupe luawhelua tasi, luawhelua lua e to Simon i whaamaumonga whauna whaalaulua ina. E se la wonus futasi afe ma le fitus futolu, le au whaingo mōlia ngana whaielea piliota le atunu atoa. Mai luas futasi pasene na pa uai, mai le tausanga talawai. Ai o se whainumero sa pito silio na mawa lalo, bei ona whaamawina. Na pa umai le limas futolu afe fitsa lau fitus fuluiva, leo whainga mōlianga na whaia ma wha maonia, o ni tangata mātutua le luafe lua sfulu luafe lua tasi, i le wha sfulu luafe valu se lau valu tolu, i tutono le sfulu lua māsina utoa nai, ai se fulu pasene na pa ua le numero o mōlianga mō tupulanga. E ui i le pa ua i wha maumaunga, pei ta insau no le minista wha masinonga, Kiri Allen, e le o maua ia whai numero le ata atoa, o isi mea na tutupu e pe o le tapuningo le atunuu, ona o le COVID-19 sa afia i le whainu mera, ai ei fo itu maloma pita nu ele o no foleleia i la atou. Le pa uo ia whainu mera, ai mai se lava o i la atou e ei whale o loi whakatane, ia na afia le whaatuptupla ia peo o se whainga, ma soltu la fono i whaonga ina i ta avale whaaleanga ma ta lepe i whale o loa. Ma ngā o ia o loa a ia whai pisinisi, po Ram Raids bei ona ta waile ripoti. I se ripoti al whaalaputuputonga su ele niwa ua ta wai, wanga i atu ni usila i se isi tau mawhanawhana o le apito silio na vevela, pe a foi le tele o isi tau sanga ua tua nai. Sa whea ngai ni usila ma le tele o ti munga le nei tau sanga, a sa mawalunga le vevela na whaamawina, i si vaenga o le laulangi. O leo le a whea ngai le atu no uma le si isi o le fua le vevela o le sami, e whaapena fo i le fua o le vevela o le ea, ma o le ala leo le apito vevela i le tau mawhanawhana i au te aroa. Ile nei tau sanga i tau saima se ripoti le niwa, na ta ue Tristan Mayers o le niwa i le TV tasi, e le se tūlanga maasani le matua mawalungo le fua le vevela i le fonga tai o le sami. I le taimi nei, ma vaenga o le atunu ui o lo vevela i le taimi nei, o le atili vevela atu, na ilo whaamaumongo le tau sanga taluai. Ai i se vaenga i whalavlave whaanaturo o a whiei nisi o atunu i le lalangi, na lipoti ai le o atu le selau ono 10 kilomita le tū la, le sao po le malolo se o le angi matangi, mai le a whao Fiona, na a whiele Dominican Republic, ma na motu si ele tisei Puerto Rico atoa, le ana maali liwa i fo i le toa lua, e te tele ni lo longa mata whenga na motu si ei whio inga, ma nisi o nuu, ma le to tele o tangata na avesea mai o lato fale, ai o mai ana nafi o to lua tangata ua maliliu i le whamalo si o Nan Madol.
I le itu I sau te sisifo ia pani, fa atasi ai male te te leo te munga, na lolo vai ai a aia no foi tangata ina ua pāpāni vai tafe. Ma sa motu sia fo ile ele tise mai le te leo a inga, sa o atu la vai le sela wono 12 kilomita le itu la le malolo sio le angio matangi. Ai fitu te si maleono le malo se mafu e na lulu inai Mexico. To atasi na mali wai le awau le songfua po o le asolua taimi New Zealand. O le asotonu fo ile le tau sanga tasi iwa palu 5 mali lua fisful fitu. Sa lulu inai Mexico ini mafu e malolosi na mau wai soifua o tangata. Sa yenisio mea na faaleanga ina e au fie se fale mai o se fale tali malo manisio fale. Na lulu ina fo ile tele o vaengo le atunu o Taiwan i le asosa po le asongafua taimi New Zealand. I se mafu e ono te si male valulo na malosi na faaleanga ina ini fale. Ma au fie se fale funga fale tolu na solo ilalo matau mea ini tangata i tutonu. Male faitau se lau ni tangata tafafau na poloka ilunga atu maunga o Taiwan. Sa faalia sa ini tisi saina, wala tau ngao sina se tali pupuni o fufonga po se face mask. E mawhaio na ilongo o fie ai, wa yeile COVID-19 ile ea. E mawhaio na tau atu le tali fufonga ile tangata lea na te whaonga aina, pe wa yai i se no fuanga o yeile COVID-19 po o le fulu, le influenza. Pe awhai ato le 10 minuti o tala no mas tangata ua a fie ia wha mai, e ini wha ailo po ni census. Wa whaapipi i le tali fufonga i mawhaiona tali pe i loa ua iai le vairusi. A matamai le tesi ma le tolu microliters le tele o le vairusi o lo i le ea. E la ititi mamau ifo na ilo microliters o vairusi. E afua mai le tale po o le mafatua. O le iunga na suenga mai le University o Tongji. Ia salo mia ina malipotia i le tusi whaasayanisi o le mata. Na whaataita i leu suele tali fufonga e ala le whaapasi i ai. O se swa vai mani vaila awolo i eini vairusi. Na o lātou whaalia i whaapea e matua tala whea ngai mao ngai tali fufonga. I no fuanga ele o lele ele whaamamanga o le ea e peo tutono lifi. Po oni po te tāpuni puni. O lo ngā lulu e fo ile au suela vanei ngā osini masini e mawhaiona asoa mawha o ngā ina e tangata. E longo fieitu ai ngā senga se ese pe o ka nesa ma i o le fatu. I taalonga, ua wala awina le Sunshine Girls, po le auneti polo whaavao malo a Jamaica, se tasi o tamaita i sa ta alo mo moila latou au e whaa ato ai le to avalu, a wā taalonga e lua i le vā ma le Silver Ferns a New Zealand, e to ofito le au Jamaica na taunu i New Zealand le tai au la songfua, mo le ta amilusanga, le amataina le poana nei au kilani, e to alima, e le i maua o latou visa, le ana tolo ai taalonga mani usila, ai o le ufa ititi ai le lua taalonga, ai le tolu pei ona whaatolanga ina mua. Sa sauni ni usila e o foina ato ni siteine mai le atono o, ilana ta amilusanga whaito malo, e taalo mo Jamaica pei tai, o le ale mawhaiona ta uoni taalonga aloa ia whaavao malo. O le whaanaunanga o la lato whaia onga Connie Francis, ina i ato o le to o se fulu o lato teine ta alo e avanoa mona nei pei tai, e na o le to avalu lea ua iai. O le tamaita ile o wala ulia ina o Kala Poreko, tolu waltau sang le matua, mana ta ua le whaia onga, na tele o mautinoa pena toi ta alo la tamai nei, ai o lo nofo ini usila i le taimi nei. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga le tai au. Tali malo I taimi umau au whai ngā malanga Whawhetai lo ua whio lo umo tupele I lea nganga A tonu ua e whaalongo I le a ave atu o tala O pule ono I sala whai e whai lea ma o mita Ole upu amali e tua iunga ole ia sa Le matango fiele tatia mai ona tu maunga E la foi ona tata ilunga olona samiti
se tangata a e fiata whawa fio mai loa i salafa ai ona whale tali malo le lei e te tofa ai ona lima lo fai tali sa paia loa fio mai fasa vili mai loi le manu olona tala fatai malulona ea e mo o mia lava e tangata e moli mau i leo la fia fia ilona sio manga se i e to foi na lelele pona tau mafa e felanu lanua i lau tau singa i taimi umala lima fai pule matua malosi o mea uma e fai le alofa male fa amaoni o le tofa male utanga e fa amanu maluai aua o lou saunga le mu e fa mua mua ai a e fiata whawa fio mai loa i salafa ai ona whale tali malo le lei e te tofa ai ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai fasa vili mai loi le manu olona tala fatai te fili sa oloto ai au mai lau malo ilo umotu e te tali tonu ai o te whaafia fia i mea uma e te whira ngalo ai a e tu ualo umotu mana tua i ta isala fai se mai lava Samoa i le nei vasa e tau sa fia e lo fatu i so se tangata o a umea sina la uanga nu umala unga ngana a ole atua o lo ufa mai o lo umalu whawa fio mai loa i salafa ai ona whale tali malo le lei e te tofa ai ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai fasa vili mai loi le manu olona tala fatai Whafonga ia i whawhia whianga sui whiloi nei taimi le tai ao luas fulu fiti minuto o te nei le tūlai iwa le si whonga lau mua ma le tātou pakalame le ato le tai ao tue whamalo atu le tātou atinu malo la fo il whafonga mai mai ia me se fo i lātou lo whafonga mai mafuta mai tono whare whainga luenga ia o a matai fo i ngā luenga o le nei tai ao ia whaupele tātou pakalame o le tāna le se fulu o pakalame o le ato whawa ilia i leo tāpena mai fo i le whionga la wano a tilawa ia o wale tātou pakalame nā tāna se fuma le tasi
o le polkalame o le mori o le awa e pe o na masani ai ia solulu mea ste tasi ia i le tulasi fumale tasi ia o le sunga i le whawhiangainga Reverend Antiria Sau ia o le a whatautai le tātou polkalame na tāris fulua o talafou ma talamai Samoa ia ma musika o le uli se pa ia le tasi o na mai o le tātou tautua i lungo le tātou ala leo ia e whao pēa lungo le Facebook ma le tātou YouTube se pa ia le tūlai lua o le whatatianga na le tātou polkalame ma le tātou maftanga nei aso ia ma le nei tai au ia le lo tarapel tātou leina mo nei wala au ia na wala au mai a o le taimi o tātou telefou ia tu sai o le mta upu na tātou talanoi nei taimi le ai le i whai mai tātou telefou o le te o le tūlai walu ia o le tūlanga fo le pei ona mai fo i tātou tala o le nei fo i tai au ia o tūlanga la fo i pei ona iai le ia le ale vaenga le ana o vai atu ele na mai tātou talo le tai au o le tūlanga i le solte wa te le solo te le taimi nei ia le foi vai atu solo te le a sta se ofinga luenga ia la tau ia la uina ma ki liva ia vai foi o la papa fai nga luenga ia kilani ia le foi la vai ia tasi ale au ngone vai nga uma ia o singo tongi ia no le fi na la tau ia e fai ua o taunga tale soifuanga ma tau o loa ia aua ele ia la foi la tongi ia me le foi le walu foi la solo te ia le i mauti le atu le na fa o foi solo te ana i tamai i fo mai o foi mu la foi mu ia o faia onga ia mai se o nanga ia ona ole tulanga ole le tala fe ngai male lava le fa so no la titi la ele ia tongi ia wa lu lunga tau soifuanga le soifuanga tau o loa ma vai mo fa pena si fu marcha si pesenne le manna o ia ni so ave loli mala tu ye kili veina tu langa yo o chipot po la papa le mo mi e fausi fal ia e si tia ia o le o mai vo i fo mtalanga e la titi fole mo la lo i fo si tanga le wafer company le chipot tu langa yo o tutong ia e sa o li mo tu tu va a le o la papa ye i no fo mai tau no oi o le tu ai fo na fausi o fale ye mo mi ai me se la fale ia o le housing fale le kainga ora ia pe o la papa tonu ai le na fole le na mafuai ona tu ai le fainga o fale ia le foi la o mau mai ia le fo fi na ia la tu e kili vaina la papa ia ta foi na si la tu tong e le taimi tu tu va sa le ia le sa siok ti le tu langole o chipot po la papa ni te mo fai lo la yo malo e fa tanga isi tu enga tu lang fo yo o materials fa wei fa le sui la papa le chipot fa ngai tu ale la sa le wo la mo mai ia pe lo o ki li vaina o tatou ro papa ni ia e fa le tele o fa le ngai o ki la lele i mai ona fa usi na fo le tu lang o fale le housing ia tele foi a inga i o fa tali e fia mo mi ni fale e anga i lo i ton pa ia pe o vanga pe ni le e fa tu wai ia on fa usia fa ia wa pe o leva ia tu si va nga ia me si o fa nga venga ia ki le vaina la papa ni e pe va tu pe a over ia tone foi ma e pe benefit ia la tanga ia ona ia va nga pe ia ai ele se la tu vai volele se la tu fa popo se la vai volele e mo ala tu ia lo no winga e la wela tu ia ai mo wa ele si vai nga ia o nanga ia i fa monianga pe fa pe ovale fe mele fa mtalanga le mita tu tala ni tao e pe o se auro pe a mo e tanga ta fa fale ia me o chipot ia a wala le o ia e pe o tu langa nai e tao fo e wa le fa pe e tele lava profiti e mawalunga i tu langa la to fi tonu business ni ia ai foi le e o te ata tu tanga te ila lo foi au aveloli o tanga te ki livaina ia o tele aso te tu tu va ele uma tu nei so te au foi mu ma tanga lo ti nei mu forma ia le o mai foi la aveloli ma la to ki livaina tele o loa e mo mie e fatino istulang ia
talo sia ia vave ona o mai se so swani monita ia ona o le tau al soifuanga wa si lunga le tau o loa ma ia e fua tu nei tangata ne ia le tai tala fia ngai ala tu tongi mo ile va ya so male ale ia va ngai le au fai pine male va pena I fa malu yang male ia ole tulanga na ia lo talpel ta tu lena pe fia vala mai ia e se va nei fa fia nei ia e vala mai le ta tu lena tolva lima lo fa tasi pe fia vala mai o fa to Wellington ia na le o mia o fa ia na vili le tolva lima lo o fa tasi Ya, tu fa waktu jatuh besel na ya nole ua jom fai mai jatuh wala au, talo fai le wala au. Aftai on sai mai. Alo sai fo ma o lua sa se lua. Oi, talo fa lo ma. Ya, wala au mai au kilani. Wow, lia wow. Tai. Polo sunga fo eli fa sa la ma no sai fo ma. Ya, ma lo fo sai fo lo ma, wa mai jo bisa nu. O lo ma ni fa sai o ma tango fi fo nei tai o. Va yesu no matango fio le la. Mana ya. Ale foi pe o wa pe yesu a mana el sai ao. O oklo le fiafi pe o sale tolu ya. A makaro foi tau timu. Mo. Ona ya kilani. Ya o tala na le tau mo ta tau le yaso. Ai ta. Yo. O le wo lu wale ya. Ya, ona wa i lu wale ya mai pe telo. Mana ya ko kalan. O no vilia to le la o umalo le tau news a. I meio fala au. Ia. Sa le alu sa nganga. Fa stai fa fa mnatu. Au. O ye mo la fo mai mo mua. Ole ya palangila no fo male. Sa mai tai saina tu lo. Ia. Fo mai umalaua. Fo mai umalaua. Au to fo ilo la i linga luenga le tu va kamalo fa fe au. O fa fe au palang. O to fo ilo la ko me le la ko fo ia ela to fai au. Ai sui lo la fo mai o sa lo stai nei sui lo la fo mai. As o la o yo lo stai mo o fa na fa ku la fa na o lo atali mana mo me le fa ka o stai. Fa me evili l'ambulance fa ple ai ka o ta o va fi. Ai fa me va l'ambulance fa ple ai. Ma o lo le mentensi kai o kilani. Ai ma o ka va ku le lisi wa ka ma ve uma fala au nga mai ya. Ila fo mai fo le. Ai fa me lo le fo mai I kai le mentensi. Ai sa me wa no ai ni mas fala au le wa no fala au to ma walunga. Ale fai ka wa ku ai you reference ya o fo ye me avako la fo mai mo. O ke le ma wa to ma walunga. Ale wa avako le sa wa ile lisi o fala au yo va tu le. O mo fa potu fo ina le. Pa pena fai ngo fala. Ya fai mai lo ya e pulea. Ale me la na puta inga. O ye o tele ma ole so ma wolunga. Ke lo e se fe lo. O me le so le ama ke le ngua. Tu lo wa. O wale o fai atu ye le fai mai tele mente si fa fai langa ya. Ma sa pe ai e text mai pe mai I reference I lo la kule kai. O ke le ko ma wolunga. Ia fa mai le fo mai wale le. Pa o ye ma lo wa tali ile ma o. Ya le o mai ya. Ia paual me ia matala fo ingi me fuala au. Awa pe me nga ave au pe o falo fo ni va pe lo sa no. O ele masani e pe o fo lo ele fo mai le. Pe o ni va no fuala au le tamai me la mi mutulo e la pe e mu e pe fo ele wa. O ena tele ena ele mu tulo. Ale me la le o fo ile le mai le tu lo wa le o to ala sa wa tu lo o to ala o to ese lo sa wa ai o to ala
ole tala la utina ia tiao. Ole malulu. Ole mafuanga le na. Ia, ole malulu. Ma le po I mea tati mari man fa fonga le tunu. Afai mai lo o la o ting au vai. Ia. O akula fa mai. Au lo ali polo afine sa soli. Ia. Awa. Awa solia. Na me tina. So anga fa solo. E fa solo foi le lunga tu lo wa. Ia. Amasa mai tamai vai alu anga I lunga yo tuli tu lo mo sila palapa. Fa solo fa pena na e no folo le lunga. Pe fa ia ina se fo ina ngase. Al fona ma so ainga. E fa pena. Ai awa solia vai. Fa me na la pipi mo me fo mai fa sa mo. Me na la pipi ai ave le mai. Yo vai. Me na la ina va vena ngase. Vai a tua lo le tua. Ia. Mo. Tu lo wa ngana ma fenga le fo. E te fa ofo. Ai ene fo le lo sui la palapa. E ngia I lunga lo nga tua. Uma e sa fai. Na fa solo le la lo tua e tangata po so walo foi po so teine po se tama. Fa solo la lo io lo tua. Io fo io. Fa solo men nga tua. I mean sorry. Ile tua ua. Fa solo la lo io lo tua. Uma fa solo fo ivi io ivi aso. E fa solo anga I luma. E na fo le la lo moe el fo e tangata le no fo io tua. El fainga na fo ma so ainga. Le wo fai talatu. Awai nga fo I mai fai tetia. Ele malulu ma le inu vai malulu. Ya tala na se utina le winga na ma to fo. Asa leia. Te algo el fo mai me ia. Ai ale fo ina en fasolo. Te le la ngona se tulo pa malolo ngale to ya oi. Ya la una fai tala tu lo le tu no ma. La una tala tu le. Tengo fole to ala ma to ai. O so lio vai. Awa fai te al mer solio vai. Ya Angelia le famelo to ma o so lio vai. Fa solo a. Ina la ngona le alo fole tu yo au. Mana ya. O nga po kala o una sala le o uli po ne foi tai au. Ya o isi me na vulu sa no mai so te wale falo estele mai au kila ne. Ya sta le ya. So sta ngo sa so fuanga me le wo ya. Sa o fo I sa no anga. O mau o ai la to o mau lunga. Ai fa ya na tanga tfenga luenga. Toma fa fasile tu fa mo le va fa e sa no mai. Ile le taimila le na e vai fo mai le wa mai na to fa so ta ila fo mai loi ma se o tama ma ta o ia o ele na e lo fo mai mo e te le to mo lunga. A foi le wa foi le nga mai o ia ele fo mai ele kai man rewa ku sa la family doctor kai man rewa o lo le to fo la ngadwenga le o fa se au sa lo mai I le lo fo mai le o le Iraqi teine o le tina o singi Iraqi a fa mai lantala tu lo fa mai o ke tango pe ngula le o suka ale no sa mo ta tele suka ke le ko ko ale o sa I fa mai o ke ingu pe e poi ia o ma to mo volunga o fa poi ele la se me la ke wa inkulo wa lo tanga ila ia o le se alua si aki tu lo si aki fo ila wa le family doctor le o le wo se la mai na le Iraqi le ale o walu ile il va ngale le fono yo ingala le fono le eu ko mai steine le tonga fo mai la family doctor tonga le wei nei la fai mai a vatu pe a e loa inu ale ai la fo ia nga a la wo umana tau ai ma ave ai uma pepe na mai o la fo mai mo so ya lu tai to mai I ma pepe na mai tai wale fo so au sen mai uma sta malo check mai I lunga le computer ia la ke mo uma me la na famelo la fa na stu lo la fo ma ia la o wa lo I le foto ma sa fo ile lu sa no anga a wale ele tun mita I pe fo ma e ka ko lo ai fa le ton ko swing is fo mai o ka ko ka fio fo I ma watu ia ese fo la so ma mai mo ta so ala la fita wi lo
Malo. Ia la una faso ai familia le tu lo pakala menea. Tai tinalo tu ma. Le lava mole talia mai le vala au familia le tu me uma. Tai lava. Ai fo ne aso. Tai tina. Lava noa. Asofo. Fua. Wai la mari. Stina lo tom maulena. Sei lana fo mai mua mua ele. Ele to mo lunga ni. Ale la tu le sifo mai fa mai inu pe le lope te ua. Mo mo wel to mo. Ava tu le emergency palangi ave mai. Po ani fo ala o tinu te le mo wai. Ta ua tatu ma tala ma o ma ave ni so fa na u ye. Tanu no misa tatu ta ma tu ta ua yo vanga ni. Ya ai la le inu pe ai ele mo suka. Na, fa me inu pe le lope te mo wai ye lo ngole se si fa mama. E inu pe te ua mo wai se taimi le. Toto mo lunga. A fiela le pe o fesili lana. O le inu la ele o ise. Na, ele wa fia ile fa ma ile ma. O le si vanga tu to au te tu lo le la to o lu matsila le na mai le tano le la. Tu na voi le e mo wai tu pela business. Asi u fala u te vanga. Ya. Ara ya. Ta fala. Le wel fala, ta lo fala. Tai ona sai mai. Alofa. Ma lo sai fuatina. Malo fo sai foi a te o ruolo tu mai foi ni tae. Malo. Sa la fa. Ma ia le por kalame. Tai. Ya. Ya o tala no atu no tu langa ia tau swala wa. Ia. Ona sai se uso sa mama futa. E matitala no ala telefoni. Usa o yo ke suka. Ia o ie foi e mawel to mawalunga. Ale fatu. A mai leo anga fuala au, kusala ngaingu. O le si vai aso bini mai e keo. Wak fo iale ka e au i le ava mat falu. Fai mai. O e se alanga faalongo, wakamne ngaingu fuala au. E pei o maasima anga mea ai faonga. Wow, ona bole. Po le vai, po mea ai so se mea anke aia. E le kai ene mawhainga, wa pe wa veala le mea le wa pe wa le fia ai. Awa awa kufa aku fo ngare pe ai wa pe o masima ya nga me ai va fo ya le kael on fa e kulo ya ele lo por que lo fo la o le nga fa penga ai ku sala nga wa ko le vai yaso vai wa ko le vai yaso kalu o fa lo ngoinga fa ko ka uma vai fo mai ke o pele o va fo la ya nga di fo lo nga ka mo fa so ko sa we lo fo mai vai sa lo le o le fo mai le ava ai ya nga fuala au ya ka o filo le fo mai le si fuala au ke le mala mai yang fuala au le ya se fuala au nga fa nga fuala au le lo faku ya kalu lo nga be se mai de vai ya so kanu ngong fa longoinga wa sui la nga fa longo wa fa longo pe wa le ai se o nga le sa ye fa longoinga po le vai nga ke fa nga fa pe nga la va ka le mo fa ngong fa nga se o fa kula ye vai la ia nga ka nga lo fa la o ka la fo e lo fo mai ia le mele se ka wi mo lo ki ngo wa mai fo ai mai nga fa la o nga la ke ro nga la wa ka mo o wa le va nga fe nga mangami a wo le va ka un fa so ka fo i le fa pi ka uri ia ka lu lo la ngo wa ma wa le wa ma fa ko nga ka o fi fo la nga me se ale fo mai fo la e le ko fa nga alu ai la ia ke ngalo ko le sika mo so longa ko la longa vai ave lo le fa le mai ava ko fo le ko vai fo la fo la wi ang ka fi mo ko mo vai fo le mele wo ko fa longa ngo fo wale mfainga ka ma fa se me ai ka mfainga fa nga se me ai po se vai ya la fo lo long ka ma fa ai fa ma le mole wa o fo la fo yang ka fi mo ala fa ma fo mai fa nga per fo la ya mo lo le me a vai mer fo ma yo la wing fa pe ai la wing ala wo fo ye ma ku la lo nga no le fo la u le ngo la wo ngai lo wala lo nga fo ko fa lu nga ba ku fo la u le ya ai yang ka mo fa ya le fa ya la ia le wo le nga le ba ku fo la wo le fa nga ba ku ma za ku le ke le wo ko ngi la pisi ba ku fo ya u ya alwa lo la ia le o non ke me wo ko fa nga fo la u kai mi ngai la yang a male ko wa o inga ya le ka fa le mai ka o fia ya le fa le mai ma ka o sia ya le la bo le ko fa nga fa la au alo ya le ngai wa ya la ia le po wa lu va ya ai ko
ko fa pelo a mai ka o fi fa mai ka ile ang so o yang mali we ya le kenye wa ngo ke le lo po fo la awia po le ana ma fo ang le me le pe ke le lo fo le wingo le ko nga fo la ngo fa nganga ma lo vaftai ya ole tu lang fo na pe ona wa tu ta tu fa sidi ya e ta ua le fa mo le ai fo ma ma ai ya ta tu fo ma ai ma mai fa ma talanga e ta mo ta tu ya mai se ai e ta ua le ave ona fa na fo le o ma nai ma tua ma fa ma mlama le ai nei fa na ya e mo ya fo ya ole ngana fo ya fa ngai e nei tu no e tala no ya a ta tu na ya o ya ave nei fa na fa ma mlama i ma fa sidi ai ia fisili ai tamai ti fo mai ia fa ma mai nei matua ia wa o tulanga na ia wa isia nei matua ia elai usita ia le mela fa mele fa mai ia ele o tutu sai ma fa ngona lai fa ngona i tono le tino le ma lo si o isi fo la ta wa va ngana le vai mo mo fo mai ma mo fa mtalang fa pena ma lo fa tai ia wa le fa tai manuia le tai tai lava tina fa mai lo fa tai ya lo vai ya o tulanga e folele ya ona o tulanga fa pena ya e te tawana vai fo mai on fa to afa ile on istong finga mud ale si me tu tol va amanu ale moting ai tato au nang Pasifika ya mo fal mai Pasifika lo e tato au nang Pasifika lo yalam fa nau tato tanga malama le ele pe e tau le atu na e tele va pe vai tio isi au nang ai le tato au nang Pasifika ristalai na ilo ala of mai Pasifika tata no tu o tato ngan le wini si tato vala talo vala tai on sai mai talo fa lo songa atasima Mari talo si fo oi fo le sai fo manuia o ke se kalango I menga yo foala au ma le fesuisu ya I foala au o ke le kalitonu I menga yo le fesuisu ya I foala au no wa e ko ke le ngisi o lo inga wa mali ni wa kalu menga yo le fesuisu ya I foala au o le foala au e fesuisu iai o mai se foala au e au ngā mo seisi ko inga mai vange ale whafonga ai a whainga I lesi vaenga o lo kingo o ko konga lak fo ia o le melanga kalu mai nga ola mai ngai me o fala au e fiu fo mai e fai mai aki au e la sui o fala au a o ke fai lava ia e le sui o fala au o ke ku mau pe fala au le wa au mai o le wa o ma sang ia mai a nga lava o le lava a nga ia kia ia ai o fa penga ia le fiue fai mai la sui le fala au lo koko maulunga la ko le ai o so ku mau pe le fala au le ai o le all right thank you la sui le fala au lo diabetes o fa ko le ai fa mole ku pe le fala au le o au mai wala nga fa sky ya malo lo ka ko o ngai me o fo mai la nga le mamalu o fo mai ma la ko nga luenga makiuke o le fo e kau make la ko ngā luenga la ko kiuki sa penga le o langai e kau ke ma karikongu la lo ia le fo mai le ka ko makai sili ya le fa palangi la o le le fia manga o ia tasi e fia lo ele ale fa palangi le to ala ele mai le o le ala ia sa masanginga e ki ngale le manga va ale kama ale sia o so sa makungo ia on fa pele se fo la manga va ki nga on umale nga fo le manga va o fa lo nga ko le kama wa malo si wa all right fa mai lo fisini lo ki nga ole ale ka o la fa ya ko le ki nga
oi, karo fai, ia mai o le koala. Ia, fasili kam kik, o le wing o le upu koala. O le whapalangi. Ia. Wha ko ia alang kinga. O ke leilo, a sa mai kam kik, well, it's a koala bear. Koala bear. Malo, tai manuel le ase a che. Ni mala e falo inga le kinga o ka mai kinga ia a kinga ia. E kinga lo manga va nga fa fa. Ia ana le man can you massage my koala bear? Malo, tai fo. Ia, pa wa se me fo o ele se mala ngai lo polo kalame ya fa malo lo aku pola foi se o po se male kala se ngai le ko fa fonga ya fa manga lo mai au fa wala wala ya manuel ne ya so fa tu evil tai ya le sai foi ya manguia le lo tai lava ya tai lava ya ona mane foi mana tu nai tama mana tina ia ole nganga yo tato poklame ia tato malamlama ma ia fataua ma ia tato anga i vainga foi le fa mo le so fo maloloina o tato i fo ine tunu taua tele le vainga le tu tolva o pe ono ai mo wa ia tu tolva te lo fo ile pule artanga ta fo ile la ai mo wa ia pi e silia o walus fo i fo mai fo o nanga Pacifica. Ye tatu o nanga le Pacific Health Service if you yana naile hat. Wala tu la hat o yele o nanga tuore nei Wellington. Nei Poruolo ile o nanga le Pacific Health Plus. Bi o nanga Pacifica nei o lo tatu tanga Pacifica. Mo wa ye e o nga fo mo tatu tanga fo ile. Ele le lo ai atu fo ile tatano. Ye mai e vanga pena ai le fa pe fa le ngai nai o nanga fo. Ai ta wor fasili yo tu langa fa ya matu I fasili ya wa o lo tino ya e ta wana pui ma malu ti tu langa peole o le malo loina li al vanga no vieta no tu tu va tu langa vole lo pisinisi fo ya o le tele fo la au o le fo la au pe se fo la a mata ai fo la fa I we fo le le tulango se mai fole ya tele a tu pe al pisinisi e la tu ngosia me o fala au me o le si fo ile me tele tu la me fo la langi timini tele fala au ya ala mo tu pe la milionaire e o ngosia na mana ya wa mai em o sole o tau foi mai tatu wala ana o mai al tatu taimi fa manu luatu ia fa pe te fia wala o me fo taimi po klame fio ngala wano ya fa mai lo fin ngalo ya talia foi ona ole o malteme tatu kala mena le tula se fulu ya e fa malo atu ma fa afta ya tu le tatu watunu ya e misila tu na fa so mai ya ma mai foi fina ngalo le tatu proclame mal tatu fa afsilo le taya ya ole nganga la vai ya tatu mal malama ma ya tatu fa tau va nga tau na fa mo ya le tatu so fo malo loina ne tunu ya ole o tu 5 minuti ona tale ole tula se fulu ya le la batu tatu peselea ya matato fata taria il por la mole ato fa ya il leta oli tu la sfulu Sa
Ia toi whamalo ato vi inga nao le fio anga vaisala ia mai le sung lau motu mua ia po tawhai o le tanga loa le aso sang pai li tuala sa ia toi whamalo atu le foi wo o mai taimi o le tatou por kalame masani o solulu o le atu whewa iliai whatau taia le fio ngai lau ano ati lawa ia usi mai loa whafonga. Ia e mumolo fo i ona whaatalofa ma whaafeilo i atu i le maru lau whaafonga i le nei vaenga o le tae ao. Ma lo le langi ma le soi fua manuia. O se whaawaponga fo i le nei o le tātou Paul Kalame o le ato e whewa i liai. Ia inisi o mata upu fo i tātou te whetu wha i ma whaasoa i ai. Ia ua lawa le si lo fia i tulanga e pei ona a fiai ho ilu tu soifua mo le tātou iai i le nei e tuno. Ia a se fo i onisi ma tā upu tā ua mo le au ngā mo i tātou. Ua lua mai aso e le lava mai i le tātou Paul Kalame le nei ia ona o le ato fo i o le malosi ia ai pitai o le ua toi mo fo i ia le malosi ia pe ona wha awa wai le tātou ngā ruenga. O le taio nei, ma le nei wha opoponga o le tātou Paul Kalame, e fia wha soa atu i le mata upu e winga, i le whainga o tālo sanga mō visa i lo tātou tunu ui Samoa. O visa ia malanga mai ai i New Zealand nei, ia ato ai fo i maisi tu ai ngā o pemita e mo umia, ia mo nisi fia asia si mai i New Zealand. O lono lua, ia e whabefo i ona fia tala noa atu i le tulanga o meo o sā ho i nei mo pui puinga e a fia ilu tātou tunu e fia malanga i Samoa ona o le wha mai. E pe ona si le fia, ia o loo tu mau pe ona iai sā ia ale malo Samoa mo pui puinga o le wha mai e mo o mia ai tātou e fia o ina ia whaia o tātou siaki ho i nei mo tui pui pui ia ma wha mao ninga o uma o na whaia ia tūlanga uma au le i malanga. Ia ma le wha moe moe tau unu ngātu le tātou Paul Kalame i le nei ho i tae au. I se wha malabalamanga le ititi o le tūlanga e wha atino ai a tātou pālota o whai ngā filifilinga ia wha alota i whale i whai ngā malo wha ai tū malo wha le nuu e pei ona sila fia o lea ua tātou whea ngai le nei vai taimi lea ua te lea ina meli mai ma maua ia tātou pepa e whaia ia tātou pālota ia mō local elections ia iso se i tūlangi lawa o New Zealand nei tātou i lau moe Wellingtone ia ai mai se foi o isi a ai mai tū mālo o Aotearoa. Ai o le mta upu mō mua e pei ona whaafonga fo ia tātou telefou i le tae au mo o le nei fo i aso mai Samoa. O lo iai atunga lunga fo i o le totele o le tātou tunu ia mai se pei ona wha leo mai fo i e le tua ngai i le Parliamene i Samoa. I le tūlanga whapea ua whainga tā
o na whaitalo sanga mō visa e malanga mai ai le manu le tātua te nuu pe a fia asia si mai i New Zealand nei. Ia ona o sui le whainga ale ofisa o New Zealand, pi una si le fia, o le vaenga o le immigration na New Zealand, e iaila na au whainga luenga i tonu o le ofisa hoi nei o le komisina o New Zealand lai a pia. So o le immigration New Zealand la pe o le matanga luenga tonu le whea ngai ma meo visa e a maise o pe mita mo nisi e fia malanga e a maasi e si mai i New Zealand nei. Masalo ele imatua i mamau te le atu o na sui le whainga lea sa iai sa whaatino a i pia le whainga o tālo sanga tusia hoi le nei, ta pu e ata, whaatumu le form, ia on ave lea matutongi ia i pia, ia le whainga o le visa. Ia ai o le swinga fōla e pei ona o lea ua iai nei e to tele tātou e leo sila fia. Ia ai masalo o lea ua longo mai e nai a inga hoi sa moa lo tau malu i New Zealand nei. I le swinga lea ua leo to e whapenao na whai e pei ona sa sawa i tu sanga tele. O le whainga lea ua whao ngā nei. Ua whao ngā le masini computer e whai e lawa oe i a lau tālo sanga ia moso visa pe a whai e te fia malanga mai. Ia pei o le swinga le nā i le whao ngā ino le teknolosi lea ta ua ia so uma o le whainga lea ua online ia pe olo no inga ua whao ngā tātou whisota inga televavave e whai ia tātou tālo sanga. Ia mai atonu o se mea fau ia tele a tātou e whaile fia iai ia wai whai fu isi lave ia se i vanga nāla au tala wau ma le au ngā lulue ma sani i te konolosi nei ia e vave tele ai pei mō le sila fia o le tūlanga mōni ala nā le ua iei nei i la au sisilia tu fo i le mahuanga ia o le nei me ele o se mea whapea whaato a whai nei le tausanga tanuai ia po o le tolu po o le se furu tausa ua whaisi lewa talu ona sila iai ia le malo New Zealand mai se a ia le immigration New Zealand e pe e fa mua lava ia le tūlanga o le saunga le mu o le upu beltania fo le nei o le security o meo fa amtalanga uma fa mau alo ia o tangata te do tasi e pe o le mafuanga au tu lava le o le swinga ina ia puipuia mata fia ia le sanga whaia pēa o ni winga le tonu, ia po ni whainga pio se i tulo i le whainga o le ngā ruenga le nei mō visa ma pē mita o tangata e ulu whale mai i New Zealand. Pei o le vaenga mua lava lea, e lewa pēa e whaapitoa i a tātou Samoa, ai mō le lalo langi a toa pei o le mō le sila fia o le tūlanga tonu ala nā o le mata upu. O le swinga online o le whainga o applications mo visas ma permita e le whapena al Pasifika pena o si o tātou o tunu ai o le global mover a New Zealand ona o le security e se e pe o New Zealand fia e tele le mau whawhita auli e ale ni mai i le pepelo o tangata i o lātou identities ia ma whainga o fia o na ngau i e le si le identity o leisi ma me uma whapena pei o le mahua anga tonu a lea. Ia ai pa ngā lea, pei a ona o tātou whaafonga hoi li poti o tātou maua mai sā mua. Ia atau no e moni le lava, e le hoa pe tofu le ainga ma le masini computer, ia pe tofu ma le laptop, e pei ona amata hoi ona tātou masani ai i nei, tātou o loo alala, ia mana no hoi New Zealand po Australia. Pei o le mafuanga le mātunga lunga ia o Samoa. E ona o tū langa nā. Ai mō le silafia o le swinga ua iai. E le whapea e nā o Samoa e mawhai o na whai mai ai se tāro sanga mō se visa. O se whaate ita inga. A whai o iai se a inga ia pia. Ia o loo fia malanga mai. Ia e whaingo fia o na whai iai. Le lei o na pu e o ata. A ua iai fhoi i company pu e ata i Samoa
o whaapitoa la te wata nei mo passport ang New Zealand. Ia ma mei o visa a fo e pu e aiata. Ia ona lafo maila lea i nei e whai e tuaile application a waile ta api ona o ta waile tau whapea e na o pia pena o sa mo e whai eilau ta sanga e whai atu i New Zealand e whai fo ona whai mai Australia po so se tunu lawa pa wa me ia o mai ata ma details ia o le amalanga mai lona tus folau mana tulanga ia ona whaatum wale online mo to tongi ai ia e vave tele pe o le tasi la lea o mafua anga le lei o le system lea e vave io e ala na mafuana tu bai ya tātou ona o le lei masani i hoi ia ai pe ona o tā ua whai e feso swani tele tātou o loo i whafo New Zealand neima Australia po whelawa i le whainga o visa o nai o tātou a inga e fia malanga mai i le tasil nā feso swani i whai ona au mai leata ia ma details o le passport ia matulanga umo whapena ia ona ele atoa se 4 minute for yele application mo to tongi i lunga lava o le computer pe ona auto silo 4 e ai ale meo le app i po le system i lunga o le computer o le e whaingo ina o le Realme e whaila o account i le Realme lunga o le masini computer e ona whaingo fia leo na whaila o lautar sanga lea le form lai o lo iai online ia ho nei elengata i le mtanga luenga lava ale immigration ia ai e feso ta i fo i moisi mtanga luenga le malo i le polkalamele le Realme e taipela o le internal affairs a waile ngata i visa ia ai e ngā ho i le account lea e fa penau na talsanga ai ia se tusi fo lau New Zealand ia pe fa fo i foi a pe ia ona sile fielo tu malu o fa o ngaina ia pe o le mātou whaaso atu mō le silu fia. Ia e moni ia whaitionga fo i maisi o tātou tunu o lea o māu atu o tārsanga ia le official high commission ia e le taitai o le tua ngai o le parlemene o Samoa ia atu i lepa. Ia pe le mwhaiona toe whaao ngā le whainga tuai i Samoa ia ona o whaafita hauli nā ia ma popolenga nā i le to tele o tātou e eini masini computer i Samoa ia tārusia o le i eise swinga a pei mō le nei taimi ma le tūlanga e pei ona ali ni mai ia a tonu e hoi o se mea tauale tārusanga pēr ia pei ona au tā ua o mafu anga tonu a ia ua se e ai le malo New Zealand e maise ia le vaenga o le immigration e whao ngā ia computers po o le online ia ona ia manu pui pui ia wha amtalanga tō tino o tangata ia mhope nā ona vave e mauti noa lava e vave nei lo le whainga lesa ia e umana tu tongi e ape ato a le fiasa o wha atu li tali ia ai a o nei ina masani ia pei o atu ngalunga nā matulanga moni nā e tauona iai ia le whaanga i o inga o meo visa ia e pei ona silo fia. E o le tele ala tātou o tunu e iai e umia la tau ia meo o visa ia tau o multiple entry po o nawinga. Tasi ale whainga o lo visa ia e pe tolu tau sanga ia o ngā ai mo le sau, ma le alu e le toi whaia se isi visa. Luna winga la a tātou tau mwhai iai ia a tonu o se soani tele le nā ai mō o le manulu tele au le tunu ia o le tūlanga nā mō le sil fia a tonu tālu sia ia o le amaua se soani mō nā ie mamao i tua ia i le tūlanga nei au wā o lau whaalongo ia o le tele ala ua malanga i ho ia pia ia ona mawala le soani ofisa malanga ia po nisi fo ia ala mo fa nau o fa inga ruenga company ma le malo ia masini nei computers ia ma fa ona la tu fa ia la tu tar sanga ia paulu me taua ia ona ia isi tu pe fa au popo e tu tongi e la to ia mo le fa inga tar sanga ai pe o se fa inga
whaingofie, ia mamawaile so sani mō nai o tātou tangata, pe a au mai i nei whai atuai online, ia ona isi o tuai a leo le visa i le passport, ia pe a whapea mai a. Ia o le matau mo mua le nā, o lona lua, ia o le pei ona tātou maua hoi, se o loo i pia lava hoi nā i whaafi tāuli i a tātou, a mai sea el maro le tātou tunu o loo fia malanga i Samoa i le nei taimi o leo o tatala. Wa leo to i aini tapu mani sao le whaama i a tātou i New Zealand nei, o leo ua so stasi lava i mawhai ono malanga mai whafo, ia ua ulu whale mai au noa manisi a ia inga. Ia umwhai ona tātou ward fo i pawale mea, ia maua le pāsese, ia ona malanga le isi o tātou tunu u. Ai pangalea e pei ona whaafonga mai fo i nei vai aso i nisi o tātou Paul Kalame. O ia fo i whale mai, ia po o au nanga fo i nei o le e tāu saratu, ia tātou i le fia maua o le meo le pepa fo i nei wha maoni ua whai o tātou tui pui pui ia ma whai fo i le tui fo i le luaful whai tu la o le imalanga. Ai whai mai ala au nanga o iai e fia se lau i tā la le tau e tu tongi ai. E pei o le whanau noanga i lea vaenga ona a fo e fōringa mai na o tātou pe na o tātou Samoa e ha fia ai taru ai o lo tu mau pea ona iai i a sā matapu o Samoa o le wha mai e le i awe se a fo i le pe wha pea ua te tala so se si a fia malanga atu e au noa ma le tau wha alia o le pāsi ia po o le wha maoninga ua uma ona tui pui pui pei o le wha whita auli lea ia ai e pule a Samoa pei a ona silu fia i le stato ai pei o le wha noanga ia o le anga ia tu tātou ia o le a fia malanga ia ai whai mai e te tongi ia le foi no maua mai an afi stasi foi o talnoanga i le Paul Kalame se foi ma loina i le saunoanga le fionga ia na nai le au nanga al Heart Valley Health. O lai whai e la tau e le aise tu tongi i le pepa wha maoni lea i lo ai o uma o tui pui pui ma lo busta ma adulanga uma ia ma whai ma le tuile ona o mana onga mai Samoa au le mea tāua i le au nanga al Heart Valley Health e le aise tau io no inga la maua na feso sani mo le po i al tātu tunu o lo o fou malanga ia ai tātou tā lia pea po le ase fufuanga ale malo Samoa ia ile ave ese po le ave ese o lātou ai inga ia mo le wha mai le au te whaita watu i le taeo nei se li poti mai le Newspaper Observer o lo o ta wai e whapea se saunoanga mai le sui pāle mio Samoa le fionga ia tuala Iosefo Bonifacio i la sona nai whape o lo o sila i ail kapeneta pe ua de tau ona whaalea o ngaina pe ua de tau ona avesea i a sā matapu ia pe ona outala noa atu i nei ia tātou tārusia e oa pe ona uwha ua e pule aia i hele malo Samoa i le taimi avese ai mo tātou i le nei taimi ia tātou ono sa ia le tūlanga e pei ona iai mana onga nei, ia ona o pui nga lava. O le ono o fia tu le wha mai, ia mwa pe ona sanga pangati aisi o tātou tunu, ia tātou tālu sia o steimi o le nevai aso, ia ona mo mai leo se tala, ia oa, ia se tūlanga pe eise swinga, ia on whapelea ona ato toa, on sa o loto ia le tātou malanga atu isi o tātou tunu o wai mauti nolawa e uia ina tau mo tāpa se i waalele i nei aso ia ai le ase si ele o fia malanga o isi umi ele o loka tātou ele o mawhai o nā siasi a inga isi o tātou tunu e pei o nai mata upu nā ai te tala atu mo se isi fo i fia sau no mo iai fa adia so fina ngalo i tātou tala no iai i ai tau lunga atu i le tātou Paul Kalame le nei vai aso i se tau whinga ho i
tau wha manino atu le whainga o tātou pālota nei leo o meli atu I pusa meli. Ia tātou pepa e whai ei pālota o whainga whiwhilinga whai tū mā lo. O lea tu nuu atoa ia ai ona o tātou o nanga e nei I le lau mua. E wha o moe o la mātalta no atu mua le atali ia whai Mari whai walu. Ia I le whainga o tātou whainga whiwhilinga nei. Ia e le ngata I nei pori rua lawa ia. Ia ai whapena fo I maisi tu mā lol mātou pito nuu I apahat. Ia pe tau ese fo I le whainga o sia mātou manda upu. Ia ai le leia le tātou whetu wha I aunga e ele tali tonunga ma le vai vainga o le polkarame. O le tasia leo mafuanga e le to te lea inisi o tātou e wha o ngā ia le pānota. Mua o le aunga tae whai o wai le se mea whai ngofi. E le pe o le pānota leo o la hoi o le pālemene. Ia e tasi alau e kisi e whai I le sui e te manao ai, ma le pāti e te manao ai. A o whai ngā whilwhilinga ia whai si lawe. E a hoi ona o le SLR systems I e whao ngā ai, o le tele o a hoi o I tū mālo, manuu malal whanga e whao ngā, le whainga tuai o le FPP, ia pe taifōringa I le whainga nā le pālota ai sui o le pālemene. Ia o isi tū mālo e tai pei o mātou. E whao ngā uma whainga I lua o le FPP. Ia whapea ma le STV. O le STV la ia. Fo I e whaawasenga I numela. Tai pei la ala o mai tau atu I pori rua. Malona I tū mālo. O le STV le whao ngā I nai. E fili o e maile numel tasi a ngā I pulea o e pe fia. Ia sui e ave ia I lau pālota. Pe ole e senga nā o whainga tuai. Ia nā ole tika pe whaasao. Ia le sua whai te manao ai. Ia ona whai tau lea la tau I teimi e tapuni ai pālota. Po ai e te lea na pālota. Pe ole whainga mua nā po ole whainga māsani alna o tātou māsani ai. Ole first past the post. Ia po ole e au pito I tele ia pālota. O ia le nā ave ia ile mā lo. Ia e se iwa vai foe, ia ona toi wha awawa toi leo le tātou polo kalame.
Tu ia le Paul Kalame o le atu e whewa i le nei fo i tae ao le so lulu le so. Ia pe ona ma sani ai le ua talatu le tatu leina. Tolu walu lima lu o fatasi. Ia mo so fina ngalo pe a e fia fa so mai i tatu mta upu pe ona fa ai loi natu. Ai o le tulanga na o lo o iai mo le silfia. Ua iai swinga na mai se a le whainga o visa ma pe mita mai Samoa e malanga mai ailu tātu o tunu i New Zealand. Le o whaonga i le online system i po o whesota inga televo vave e whaatino a ia tāru sanga. Ea mai e le leia le monino le iai pe ona o ta ua o le mafuanga pe ona lewa ona te pena i New Zealand. O le saonga le mu ia ma le vave. Ia ona maua o whaaiunga whai nei lo le tūlanga sāiai ia o le fiu o tali ia ai tuai le whaasalonga ia ai le tūsa uma tātou ai pe tino ala tātou Paul Kalame ia ilma malu o si o tātou tunu o ai mō le silafia e le whapea o swinga nei na o le ofisa i pia o le Immigration New Zealand o lo whaabitoa iai le ai o le swinga atoa o le whainga o visa New Zealand mō le lalo langi atoa. Ea ai o lo o iailana i wha whita auli lia pei ona tātou mōli mawina fōi ia ona o le tūlanga mauti noa lava ia e le tofu ainga uma ma le tofu ainga ma ni masini computers po ni laptops ia se iwanga nā i la tau o lo whainga ruenga le maa lo e mo obi ai o teknolosi nei i Samoa ia ona mauti noa lea la ia la tau laptops ia pei o le swinga le nā o iai ia ai mo le mamalu fo i wa uma ona whaata i tai ma o la tau whaonga ina ia tau na whaasa o mai la o whaamtalanga nei e vave tele le online nei lo le tūlanga le sāsa wa ia so o mo vai o le fai manually i ona whaatali la lea. E vave ai tūlanga uma. Ia ai ala na tuai tātou ia ona o le leiloa. Po ai a ave e whai aile tātou tāru sanga. E pei o nai mena mō le silafia i mō le anga i luma. E ai ma whai ana wheso soani tātou i nai o tātou ainga. Au ai whai au na whai atu i nei le application ma to tongi ai pa ale me au mai sa mo o ata fo i wai i meli mai se i tulo. Ia on whai mo fia la lea. Ai whai le account na le Real Me i lunga o le internet. Ia whai mo fia ai mea oma mō lato. O lo mo mia le au nanga a le ofisa malanga. Ia ai ona... Le wei tavala au la wana lunga le leina. Ia la lea. Ta alofa atu i le wala au i lunga le leina. Ma lo le soi fua. Ta alofa lava. O toi alu tavala. Oi. Ia, to e tau mwhoi mai o loo te tala pele tātou leina mo le awanoa. Ia, mo nisi fi whaasoa mo iai i le tātou Paul Kalame. O le... Ta upulo na lunga pei ona o ta uafoi, o le ta lia se whaai unga pei ona mai ta watu i se lipoti mai le observer i Samoa. Ale maa lo, ia pe o le AAVS, ia tapu masa ia o lo mo mi ai tātou e whaali, ia le tātou pasi o umo na whai o tātou tui pe le ai, o le wha mai. Ia e ona, o le ua, o ele, oi. Ia, kālo whai, o lo o tau mwhoi mai pea, ia le tātou wala au lea. Ai o tūlanga nā o le tātou ta upu i le nei tāi ao. Pei ona... Pei ale watu e sau tavala au la wano. Ia, ele lei wha tālofa atu loa. Tālofa mā lolofa le on sai mai. Tālofa. Malo te wala wango ma. Sifa manuia le toa. Tālofa le toa. Ia. Mā lolofa le sai fua manuia. Ia mai. Mai o la ke wha longolo kwao. Ngai hoi e langi mai, ngā po ia rua pionga. Tai tele, tai lava. Ia. Mā ngai ale. O a whai ngai o. Kei, o lau pia whai ngai kai au le koe wha au mai o. Ino i po sui palo kai a whai kumalo. A waka, kere iro, pe mana ronga le kako sui. Ia, le kako kurangi i ngai loa hat. Ai wā ngā ia, werin kongi ma. Ei. Ma polua ia pe ale nga po nga le ka we kia
ia sei se o ka ko pengo ko. Mo ni le la. Ia se o ka ko pengo ko ele o ngar ka ko so nga pisa ma ka ko kokele. Ai pe ala o pe o ke mika fo ila o mai kau mara o pai kau kai binge. Ka ke vivika la ku o Samoa ia. Moni. Ya, sila po el mali work wingi ya. O kami me kaya le au le malu masi al hoile al PIC de sa. Ya, o kulang sa penga pe o ngau kai. Ia ngi ka ko sui. Ia ngi sui ka ko pengo ko. Moni. O le mela le ka o le por kala merkaya ngi. Pe po ngale fa ku ngai le malu po yo. Malu ka kwa ku. E wa sa ele fa penga ka ko po ngale bebesi. E mai fo, ele ngi paloka. Aya. Moi. O fa maianga ka ko e se alfa e se arquero sa unga ia ma pa upunga. Ale ku vai, ele paloka. O me o ke kan ko ngel menga, ele paloka ka e kalosia. Awange ko e vai ku. Ai ka ku sa vali mo ia ilu. O a yo ngi sala awange. E paloka. O le si vai nga le o le lupa soanga ile online le o kasanga ngau. O pisa aya. Ia. O ke au ia ila o piola la wango ai. Ia man ko wa ia o makua wai fo ia fai ngu mela au ka mai ia fa mo ia a ver. Tato umala. Ai mai ia wa pio pa nga wa la ko. Moni le. Ia ke pa bele ia ke minga ia i lunga online e sa ole le. E le iste me fongale e lo ko vai ai se. Ai o se swinga le lei. Mai sa ole le ia la wango e ole babe fo ile nga. Ole mai le ka walu ile kai mi me sen wa. Ma di lava. Ai go foi mai ka po ila wango pa ko manga kwa so ia. Ia ama ko mai le pa ia mai ka ka sanga. Alu waku sau, alu piu ngofo fa kali le alu kongu le ofisa. Moi. Ale online, esa o ela wang. O kapia ka pape kaya isuinga le lei. O suinga le lei la lea. Wa fa nga ai ka ko fa nga u ba ko pa yo Samoa. Wa ola ko le lei ya o. Ke le ba vela u ba ai, ila u ba ai la ko faia, la ko ke ma faia foi vale. La que fue la mau la como que me fai el vale ma vai papo a wala ka ko e a wa fai kai ale makua vai la o kale kala sa o ke le alo foi le akorniu ai ole ngale o fanga kai milale ngai malonga ke le babi ya sa ole leila o pionga la wango ya a ko foi ai e alo wasu ngal ba kere ka ko mali le umba ai wai e de fa pe a por ngale mo se le leo ska ko ka ai mo le lei mo manguia la kele se per kaimi se per vai kupe ai pa nga me ya ka ba ia le wa sa le alwa i lu ai ya no ma ya nga por paso ai e mo wai le nga for ngale ole ka ko mala le si de me ola wa aka ngo fongo ya e se me ka ke lo ai pe kai wa nga por paso mai e wa ka ma fau ma fa ku e ma fau e sa ola me la sa ngo ila wa Ia fa pe na mo ia fo le ia so fa tai va la mai sei foi pe o le tulanga tonu ana mo ni ia le tele ga ia le toa o le soi fuanga o tato ia mo le tonu fo ia o le alofia ia le me o le teknolosi le o ia te le a me o le nei soi fuanga o fa atino i lunga o fesota inga ia ia pe o nai vaenga ia uno inga ele te tau ia ona tātou no fuai ai whao ngāle awa noa awa o me moni ai misi ai le pasi pe a tātou le tau mawhai e soi fuai ia ma whao ngā ia awa noa pe ona tātou maua e awara lai i tūlanga ia mo ia e tātou te au te tā e whai ai o le taimi ai e whai ai ia ona tātou mautinoa lea ai lea ila e whai ala si e se ngā o le vave o le whainga lea na ilo le tātou whainga māsani ia o le isi mea o le umana whaima e iloa le talia ma le talia
ia ai whapena, ia tātou tārusia ai, ona o tātou teimi, ua manatu, ia, o lo te tala pēle tātou leina me pa isi fia toi wala au mai, ia au lea, o lea, vai foe, ia ona, whaia leo se tālai winga, I le whaatino ina o tātou pālota, e pe ona whenga iai whainga pālota, whainga whitwhilinga ia, whaalota I whale, whaaitu mā lo. O loo tātou iai pēr I le porkalame o le ato e whewa I ai, le mai ta watu I le tātou teimi. O le iai le wala au ana, e le leion, ia o le awa atalofa atu lo I le tātou wala au lea, o na tu ina tua I leo le whaamtalanga I tusa o le pālota. O, ia pangale le o toi whaama amulu atu. Ia ai leise me o iai, o le aia wanoa le tātou porkalame. Ai whiwhia le nei vaenga o le ato whewa I ai o te whailo atu. Ia la lea o ma whatasi foi, ia ma le sunga ia Mari Whaivalu. Ia pei ona Silvia foi ele, pa i o le tātou tunu o. Ia ele ngata ina o au na o ia il tātou wala leo nei, tūlanga pisota inga. Ia ai o lo whape foi e ilo wha moe o le e a foi e tau maa o ia. I tū mālo o le one poto I nei Porirua, I whai ngā pālota nei o le local council. Ai o le nganga o le mā whailo inga I le nitai au, ia se I so ni mai hoi mari le tūlanga o le whaatino ina o pālota
e pei ona o lea ua tofu ata tau mo le pe papalota ua awina atu i le meli. Ai le lei i le nei taimi. Ia ona e sau noa i le tūlanga ai mai se hapori rua. O lea tonu a ia le whainga o lo whaatino ai le whainga whilwhilinga nei au tau i le pe papalota pei ona tufo ina nei. Ia, whaatalo whaatu lau whionga la wano, whaatai mo lewa noni ni tāua, tātata no fo ilma tā pūtulanga o whainga pālota. Ia, e peo na tātou nei pururua. O lo whaonga ina le system le whaingoino le STV, po le single transferable vote. Mali. E whaonga ina le tūlanga o numera, e whailau pālota, e whaatino ilau pālota. O le whaatai ta inga. A whai e se fulumana 5 sui o lo tāma mo e se no foa te ingol o ne Potter Ward. E te no foa numera le tangata mai numera tasi tau al su 5. Ia te oela le filifilinga. Pe wanata i le tasi, pe lua, pe tolu lau palota. E le au sia le sulim palota. Ai o le numera mua, numera tasi. E pe o le main votes le nao lau palota na mua. E whaatino i nai le sui tau vai te manao ia sau tonu pule nganu. Whaatau o lona winga o le tangata e mail pe palota e whaongal STV e te nofo tuulu numera tasi, numera lua, numera tolu, numera wha solo anga ilalo e pule a o e pule a le numera e o atu le palota e fua i sui palota e ta moe. A o numera tasi ai o le palota na ta ua. E isi i tu e whaongal tu lang o le vase pe o le tik. Ia nei ala tau i porua e whaongal numera a numera tasi lava la tau ia o peole that's the vote el palota atonu na mo tatu i porua. Ia le la ofisili atu ona e a hoi a sisila ele pepa palota Mari e le tasi ia se whainga whilwhilinga o loo a fia ele pepa o le vaenga mua o le palota e su e le tofi pule no Mali, ia. Ona whaasalifo lea i sui o le City Council, i po foi pule i o le pule. Ia. Ia ona whaasalo lea i me o whaalapo tonga hoi o teipei o trust, community trust, local boards. La le tulanga mo o tau ala i polu rua, o le whainga le whai ai, STV uma i vaenga i, pele ai. O le tūlanga nao le STV e le eise tūlanga o se vasi tonu whainga palota ia porua. E o fo i le local board, o nei ai porua na tasi ale board le i o le hat. Mana. E peila lei fo i sui ale hat le i tonu board le. E o numera tasi po le lua a, pe o numera tasi ai ave le sui. O nei lai porua na le lua sui e ta mo le hat mana trust. Mo avanona. No winga ia na numera tasi ai ave le sui te mana oi, ma numera lua le sui le lua te. Ave na numera tasi, ia paual na alo palota. Ia, o le ta tilo i le vaenga le o le tofi pule nu, e tofi e tau sui o lo o tau wā le tofi pule nu o Porirua. O Porirua e to fa sui o lo ta moe ai, ia ai o tamaitai o le tiupao tamaitai, ia sui ne to fa, ia e to o lua tātou sui Pasifika o lo iai, ia ma sui palangi to o lua. E to fa, e fa pena fo ila le fa numero ina, e te ave le numero tasi le sui te mana e malo, ia ona e mana o ava pe o sui ai te le fia ai, ia e mpaina tu ina numero fa, ia o le tangata e lona lua i fo i lau, whiriwhiringa lau whaatulanga ina o sui e te mana o ia sau tono le pule ngānu, a pe o numero tasi a o le palota tā ua na. Le lei, le mana i e to fa au tau, a fa whela pe a fa pe e au ngā pe lau palota pe a fa pe na o le numero tasi a e te whaia a le whaia le lua tolu fa. E wha o ngā al palota man tua numero tasi na e o le whainga o le system o le STV i lau whai tau atu ai. E au ngā uma palota, lua tolu fa 5 ono. Ai pela na ua efeso soani i lesi i isi sui e ua o le whainga o le palota e tau uma mua palota numero tasi. A le au sia la e se sui le afo half of the vote. Na pa u ese la ia na whaase ese la ia ua exclude ua whai inga ua le sau tonu. Ua eliminate, ia. No, mai la i numero lua, palota uma numero lua, e se i uma, e pe e trickle down uma ia tūlang o palota. So, in a way, o lau palota le te whisa soane, le si sui,
e pe o lau main candidate tala te mana oi ia tu ele numero tasi o tangata lona lua e te fina ngalo numero lua ia a o vai foi lalo le tolu fa lima ono ia pe na la e fiso swani lisi su ia pe o le tu langa ta hua lea mo le whaafonga mai fu le malu se datu tunu i nei i porurua o le whainga le na a si sila le ia i pepa ma suafa ia e pe o na sa whaafonga mai a Mari o le whainga la na e ave ala unu me le tasi i le sui le te mana o e mano ia ona pule ai leo o i le numero lua tolu fa po le fia ai ele ia se me o ia ele fa ia le fa vasenga a wala vana ala utasi wala vale na ele me silon taua ele fa pe ele taulia ai lau panota a fa ia na le tasi le lau tangata le wa ave ele numero tasi ai te le ano o e fa i si numela ia o me taua na la ia nga lava lau vote po lau panota ele fa ale au gaina pe o le me taua fa fe la ia sui ia wa to fia ia o tole tau futuli i le ward le o le poto to sulima ana le lima no foi to no pulegana no lo to sulima le au fe velo tanga ia la ta mo e mole mono foi e lima e fa pena foi la fa to numero tasi a o le sulima la u palo te ia o le tulanga na te lo le numero sulima o le suina te le mana oi ia pe ona esa no la wan a tu sapo na numero tasi te fa ngaina ia o pe numero luo foi pe luo foi o palo ta ia ai fai foi tanga tana te sila fia i tulanga o la tu polisi ma va pena o le si va nga nei por rola o fionga la wano e tulanga o palo ta le e mo le fai o tangata ia muli le so mo mo so va nga pena e sila yo tatu tangata e se mai la i le hat o le te lo le ile si tulanga foile e vasela la tu tulanga le tik a mo tatu wai nei por roa ia o le numero fa mai alo ia o le na ta u tele ia le fa fonga mai a si sila ile tatu pe palota ia pe ia ona le u fa manino mai e le sunga ya Mari e pule ha o ilo fa tu la gana i foi no mai se la le ward le se fulu lima sui ai man fina ngalo lava e amata mai ala fa vasenga le numero tasi tau fulu lima o lau ale faitalia ai le fa malusia oi a ngata oi le lua pe tonu pe lima ele ai mas ele fa pe o le ale o nga ai lau panota io ai pe la mena e ta uai po ai ala sui le te fina ngalo ia ave lo ia lau numero tasi ia a o le upu i le lua nga i le sfulu lima i po le lua lava lea ia ele fa pe te tau popole fu ia e to anga o e fa senga le e ma fai ona fai ai pe o tulanga na mo le silafia e te tau le leiloa e fa atumu uma ia no mela o le sfulu lima le i le ward le on porto se fa te inga fa pe na foi la fa senga il tofi pule no wa na le tasi al pule no a fa to fa ta mai ta ia ta ftuli wala vala no mel tasi pe a ele fia elesi ia ai mana fa atumu uma tasi lua tolu fa ia e silia to foi na ai pe mo le silafia ina ia awoni au mata ise ele fa malo sia nda to fa atumu pe o le mea silia leo na taua ele ngata la il tofi pule no ia tofi o le pulenga po le council ia mo se la ele ia wana o le to lua to suie ile me o le local board hat mana trust le trust le hat mana ia pule ha oi pe tasi pe ave uma le lu o si ya wa le fa nga feeling ia awani ngalo o so valu o ki topa o le so vai u le no wingo le te le ale taimi fa mali ai lau fa avenga ia ona tu le tono le tu sil na sa melia tu fa tasi ia ma fa foi ile fa meli ia ina ia maua lau panota ele ia o la so le muta ila so valu o le masina fo o topa ai o le leitu sala o pori rua le na Mari ia po rua mon ai mo ho i lower heart ia ai mai se fo i o mato i tu malo o i upper heart e fai si ese le titi mon ole tulanga pe ona i ai
O le whaonga ina uma i le mātou lea whainga pālota i a system si e lua o le STV ia ma le whainga tua ia hoi lele te tango e filifili lau a pe tik ia lau filifilinga. O le whaata ita inga la mō mātou i Upper Hutt. E to o lima ia la tau o lo tau vai le tofi pule nu. Tofi pule nu. Le meo le city mayor. E to o lima la ia suafa ia o lo o iai. Ia, e pule haoi, ai, e te tau ona tik, ele a foi, ele tu ia se nu mela peila o polrua. O wa anu mela lo no winga o lai STV, o mela le tik, o la o avela o la filinga na le tango tik. Mon tu foi, o to fi pule nu. E na ole tasi, ele pe luani, pe tolu ni pule nu o se city. So, e fai ngō fiala, o ai ala, o e fina ngalo iai, e ave iai lau lango, i le tofi pule nu, e na ole tasi ala ngau tik. I nai la pat, Io, i a mātou lea, i a pahat, i e whape nā fo i maloa hati i le mai tau watu iai. O le vaenga leo le Heart Mana Charitable Trust, e to lua, ia suia e tau vai fo i mai a pahat. Ia, ai, o le whainga fo i lea, e tasi le tik, e tik le sui te manao iai, pe ia on sisila iai le tātou pepa pālota. Ia ona whaasolo mai lola lea i le meo o le a fo i le council, o le a fo i le city council. Pe ia e luas fulu lua e sui o le tau vai i le mātua le bito no. Ia o le whainga fo i la nai, dasi e se fulu le a whai o sui. Ia, ai pera on ma o mai e rufu lua ia candidates po sui tau wā. Ia ai na o se fulu ava no. E no winga. E ngā tā lai se fulu lau tik. Piki a oe lau se fulu. Ia ona uma lea. Ia wha solo mai ai wha pēnā foi. Ia le mele o le licensing trust le rimutaka. E ono ia ono sui, e tau ona iai, ia e fili fo i oe lau whaasao lea, e pea ona lisi atu i le pepa, pe asi sila iai, ia ono inga, e ono, e to ono e te tau ona e fili. Pau lea, ai ona vaenga la whai u, le e tutusa ai mātou mo i nei porurua, le whaonga ai le STV, o le meo le Regional Council, e to tonu la sui o lo o iai, ia no inga whengo fia ale whaawasenga. Tasi lua tolu. Ia po le tolu lua tasi. Lua tasi tolu. Ia pei o se, i lao te lenga, i lao mai tau, o le whaape nā fo i le pepa pālota, alo hata la tau. I lo nei tū mālo. Ai, o te le i lao le i mawasta pepa mai Wellington. E pei e tau tusalama ni ama porurua. I le STV. Tasi lua tolu. La lea. Pia na o le hate ese mai ele e fa ngala vase e politik. Ia, se vanga na le mulmuli le STV ai le hat. O Upper Hutt. Ia fa pe malo hat. Hoi fa sao. E pikia o ela wono. Ia po la usfu. Ia ona tule ia o fa sao hoi le lo ai o suina te fina ngalo e ofi tonu on pulen. Mali. Io Ia pei o le tūlanga o le tātou pālota, o le o tātou whea ngai nei, ia mai peia o na mātou tuolalo tu pēa ia tātou polkalame, ma le tau tuale si ufonga le lumua, tā ua tele ia le tātou ono sai, e whai ia tātou whiliwhilinga nei, pei e whaafolinga e le tā ua inistaimi, ia ai o le mātou a ia whautuanga, e matua tahau o tele. Mai se o le ua mai tau atua le whaata o tele ina fōi o alo matama whanau se tātou tanu ia ua ofo mairo lātou taimi ia vea lātou masui e tau wā ina ia ofi de tonu o whai ngā tonu i pūlenga umanei whaai tū mālo whaale nu. Ia e pei o le tūlanga nā e tā ua ai. Ia ai ua umauno tau sila fia, whaafonga moi fōi se whaataunoanga ma sunga ia Mari whai malu. Ia mwha moemoenga o iai o mōle tūpulanga te lovou i nei pōre rua. Ia aile ngata fōi lea, ia o le sunga ia tūnu mwhono i oi Wellington. Ia manisi
o le tātou tunu i le Hutt Valley, o mātou wā ia i Upper Hutt, e le aise Pasifika po se Samoa o mai tau atu o iai i whainga i tauanga. Ia a tonu i se teimi o i luma, ai mō le nei a whainga pālota i e pei o le tūlanga na iai, ai o tātou wā ia ma le manu i tātou tunu Porirua, o Wellingtone, ma Lower Hutt o lo iai i alo Samoa ma le Pasifika. Ia e tā ua le iai o so tātou leo i tono whainga whilwhilinga le nei mara. O fionga la wanolo i fu il tātou sui nei Wainui i Tūlanga Hutt Valley. O e le sunga le whaathianga Antaria Sa. La lea. O lo ta mo elai tūlanga o le local border Wainui ala tau ia. Ia, ma nei fu, te le tātou sui i whaftai. O le siwanga tā ua, la o fionga la wano, le i whaapea tangata po whem moli e, i le tūlanga le mwhaini tūtonu le tautusi i na tūla i le pusameli. Ai o lo i e whale o loa fo i o New World. O whale tusi fo i o libraries. E mawhai ona ave i o loo i alawa i pusa pālota. E mawhai ona tolo poela o pālota ia ma tula whapena pia siasi fo i le pule ngānu u Pororua ma le tau pule ngānu i le Hutt. Ia e tuela u pepa pālota. Ia o sau sao fo i nā tātou pule ngānu i Pororua o Hutt ia ma le Wellington e ato. Ma ri, tā ua le vaenga lea i o e awhai au ngatae e tu i tonu o le teutusi ma ave i le pusa meli, fo le meli ai. Ia, o le o vai, o le tele a fo le tusi po libraries. O la wa le kesi. E ta li ai, i whai ngā whiwhilinga po pānota. Ia, a pe a whili fo le tusi, ia, ngā le tua, ia o la pānota le o umana whai. Ia, au ane ngalo, fo i o le tātou tiute, o tātou o tangata anu, tangata o no fo Maui New Zealand, le whaali o lo tātou whina ngalo, i sui, e ono ofi i tonu o pulenga nei a wā, i whai ngā tonu, ma whai ngā whilwhilinga a awhi ailu tu sui fua, i a malu tātou wola i sa oma. A whaftai tele mauri mo la wanoa, i nei tātou o tātou pōl kalame, ona o tātou teimi o lei ai leisi a tātou pōl kalame so mai umanatu, i a ole a whaabuta mai i nei whaapoponga o le ato e whewa i ai. Se i au lia fo i teimi lava nei le vāsa umumua, ia ai fa to fa so i fuatu i le maru le tatu tunu o male au fa fonga.
Ia toi whamalo atu ia lea whai wo o mai taimi o tātou porkalame whaaleanganga o le mōli o le ava ia leo lea tāpinaina e le sungat whawhiangainga ia Reverend Talafose Yuli mai le ekalesia me to tisi saa mua I nae usi mai Lord whafonga. I le sua whamanmalo le li whaola, Jesu Keriso le whaao le kalesia. Ia o whea lawa o e maua ai le nei whaasalaunga ma nei pōkalame, ma lor soifua, ma lor wholau manuia. Whaftai a wanoa tā ua o maua, tātou te whaasoa ai le tala le lei. Sanga poupo i pealo tātou ola whātou tua, tātou talo. Neli ie, sa uni lau whanau e whaasoa ma talatalonoa I lau whinangano. Pe lau au nai whetalai pe tō lua tō tolu e talanoa I lau suafa. E au ai whaatasi ma oe, whaamole mole, au mai sulu e whaamana malama aila mātou whaasoa. Ina ia sulu antu le mana malama o le tala le lei. Ia ai o loto ma whinangano. Ono Jesu Keriso le li ma le whaola. Amen. Ia. So e anela u tusi whaitau le nei aso, o le tusi whitwhilia o le nei aso, maua mai lea I le. E wangaria Jesu Keriso tusi e luka, ta upo se fulma le whaa. O te whaitau ina mai whai upo se fulma le lima, se ia whaangata I le lua se fulma le whaa. E wangaria Jesu Keriso tusi e luka, ta upo se fulma le whaa, se fulma le lima le whai upo, I le lua se fulma le whaa. Whaafonga mai ia whionga pa ia le atua. O le tasi o e nta oto e ai whaatasi mo ia. Ua whaalongo o ia I nā mea, on whai mai lea o ia ia te ia. Amu ia le ai le mālo le atua. Aua whetala atu o ia te ia. Na saunia e le tasi tangata le tali suanga tele. Na tālai atu foi e ia I tangata e tō tele. Ua o foi le tua so e whai ai le tali suanga. On awina atu le e ia o lana au auna e whai atu I e tala ina. Ia o tō o mai. A wā ua uma o na saunia o mea uma. O na lātou whi alo whai ai lea. Ua tasi le loto. Ua whai mai le tasi ia te ia. Ua o wha atau le whanua. E te tau on o alu atu e mata ai. Se I e wha pēr. Ia tuu mai ia te a. Ua whai mai fo I le tasi. Ua o wha atau povi e lima ni tai lua. O te alu e wha tai ai. Se I e whapea, ia tuu mai ia tea. Ua whai mai fo I le tasi, ua o whai a wā. O le mea lea o te le mwhai ai o nalo. Ua anu atu lea au auna, ua whaamtala atu ia mea I lo nali. O na ita ai lea o le matai o le ainga. Ua whai atu ia I lana au auna. Nā alu ia vave I ala ma ala atua o le ai. Ma ia au mai I nei o e matatiba. Ma e mumutu, ma e pipili, a toa ma e tauaso. On whai mai lea o le au auna leli ie, ua uma ona whai o le mea na e poloa I mai ai. Ai le ino fo ia le whare. Whai atu leli I le au auna, I nā aru atu ia I ala tele ma mga ala. Ma ia pulu nau atu lantou te o mai, ina ia tumu lo nei whale. Wā o te whai atu I hanti o tō, e lea I lava se tasi o ia tangata e na tala ina, e ai I la tali suanga nei. Pa ia ma wha malama I le tua le ana whionga pa ia whaitauina ma ia tū mau ia te ia lona vi inga
nei o o le whaavau. O le tātou tusi filifilia le o nei aso e au tū i aile tātou whaasoa. Tātou tal noanga whaaleanganga. Ia, wāse whi au tā ua mo tātou nei aso. Ai aia nai whesili e lua, o te tuina antu moli nei taimi. Ia, e tā pena ma, e te tāla ili tātou ma tā aupu. Ia, on whesili hui whaatuku manatu. Ia, o al whaalau te leina o le tātou ma tā aupu nei aso. A uma ona tu atu whesili e lua, ia ona tātā mai leo si tātou pese. Ia, e tā pena ma saulia whaaleanganga i tātou. Ia, ili nei waenga o le tātou whaasoa, o le whesili mua. O le ale whawhita uli ua tupu i le auwala aulia. O le ale whawhita uli ua tupu i le auwala aulia. O le whesili lona lua. E iai se tā ua o tuatuangia ua le mawhai ai o na auai nei tangata. E iai se tā ua o tuatuangia ua le mawhai ai o na auai i la tau sa wala auina. Ia o nai whesili i e lua. Whesili whaantupu manatu. Ia e te tala ma whaalau te li na ili tātou mta upu. Au tātou ia ili tātou polokalame. O le mori o le awa le aso i o le atu wantu i tā mois tātou pese. Ia au whaasauni tātou whaasoa le aso. Ma le whaaloalo. Thank you.
Ia, toi whamanatu atu ia le tātou nu me lai wala au mai ai tātou po kalame. O le tolu walu lima lua o whātasi, tolu walu lima lua o whātasi. Ia a ofisili na e lua e pei ona tuina atu. Ia, whātupu manatu e tālai tātou po kalame, ofisili mua mua. O le ala whaafita auli ua tupu le au wala au lia. O le ala whaafita auli ua tupu le wala au lia. Lua, e eis tā ua o tōtua ngia ua le mwhai ei ona au ai I la tau sa wala au ina. E eis tā ua o tōtua ngia ua le mwhai ei ona au ai le wala au lia. Ia, o sili ia whaatupu manatu. Sanga whalau tere ina il tātou mta upu ia la tātou pese. Ia, whaatantai le il tātou whaasora nei aso, whaaloalo. Ya, tratalo whaatu le tātou wala au. Tala whalau sunga le whawhiangai ngā mālor seifua manuia. Ya, mālor seifua manuia. Ya, o ele suafa whamolmole? O penina le telefone. Penina, ok. Ya, paftai ya mo le tusi le nei tae le fiong pa ia le atua. Ia whai atua ko i se whaasoa I whesili watu I na mai. Ese le matango fie ia. O Yesu sa wala au lia le au farsaio. Mana ia o le awa. O saule fesili o le ale fa fitauri o tupu le awala aulia ia tonu o le anga isa o fesili fa upu sa mana o la sunga tatu te fa soa fa ipule sulima ia malfata o to Yesu o lo fitala ia I o le mana ia o le fata o to le li fa ola pe o le fata tau I le farsaio ia sa la to wala aulia ia ila sta pasi la to te ai ia o lo ia fa fitauri le wala aulia ia o le la tau te lama le ali faola an mana ia o le wa vatu ia Yesu le nei fata oto o le wa vala au lia tangata o vala au lia o tangata ina ia o mai le fainga ai fai mai ua uma ona saunia mea malava o le fetalainga Yesu e moni ana fionga o le upu e tau tala tuai o le anganga lea o le ola fo lea o lo fetalai Yesu le fa le anganga e winga ila na fata oto mai o le ua wala au lia tangata o I tātou mana tunatu ua wala au lia tātou le whaola tanga ua umona saunia Yesu peona
Fetala Yesu ile nei fata oto. O mea wa uma ona fai. O le fa'aolatanga o le mea wa uma ona saunia Yesu. A le whamai Yesu, e wala au atu iai. Ia le mea wa tupu le au wala au lia. Wa le talia ina le wala au. Talo fai, Ia vi, ia le ali. Ia o la una tali, o le alfa afita. Ia alfa afita uli na. O le awa sau i le fai upo su walu nisi upu ia wapia whamai. Ua la tau fe alo fai. Ua tasi le loto. O le upu fe alo fai. O lo tatou wola le nei lalo lang. Ia, o le tele yo excuse. Ele aluai lesi le loto. Ele fia au nai lesi. Ele fia aluai lesi e avelo na ola e ofo atu mo le kalesia. Ia po le tino ke riso le lo tatou iai. Ai sea, mafua mai. Langa lai o la le tangata tuai. Ele i oti le tangata tuai lea. Ele i mawhai o na wha mawalalo lo na loto. Matalia le wha o la tanga le wa mai e Yesu ina ia o lai. Ele o mawhai o na wha mawalalo le upo le atua. Ele o mawhai o na wha mawalalo mo wha peane. Yesu whaftai lau wha o la tanga te o folo o wola mo oi. O le whawhitau li na le tupu. Telo excuse. Mana ia ia whai upo e lua. O i o le sisilo na lua. Pe iei se tā ua i tuatuangia. I oi. A tatou vava aia i le tino nei. O le tele i o tuatuangia ia tau o le au vaenga ia sa vala au lia. E tā ua ia le tino nei. A le upu lava Yesu ia te tatou. Aua e te whaasilia lau tamama lau tina. Aua te whaasilia lau whanau. Aua te whaasilia lau whale. Aua te whaasilia se meo le lalo langi nei. Aia, whaasili o ia. Ia mua ia numera tasi ai i lo manatu ma lo uloto. Ma lo tatou ola tu ina atu le atua. Yesu malana whaolatanga. Yesu mala tatou au nanga. E te tau na tatou o e to tongi le ola lea. Le ola na tu mai ato ele i afana whaia Yesu. Le whaolatanga mo i tatou. Ele se mea whaalea o ngā foi. Lo tatou o tatou te nau. Tatou te ngā lulue ma ofo atu lo tatou taimi mo le ali. Ave so tatou taimi mo le atua. Ai sea, a wala tatou te iloa. O loo i eile manuia o loo whatali mai mo i tatou. E ele taimi a fio mai e lo tatou ali i whaola. Ia ona tauia leo a tatou ngā luenga. E se le matango fio le a fionga. Whaftai te lea. E le se fo i o le whai mai i Yesu. Ia e se awe te alo e wala aulia tangata e toi au mai toi wala aulia oe. Al mana ongo le li whaola le a mai a te tatou. Se alo e wala au tangata e le mawhai ona toi tongi mataui mai oe. Olo na wingo o le mana ongo le li whaola ilana whata oto nei. E te alofa i se o se tasi. Wala aulia se o se tasi. La me te le whai e le tangata lai o nā so. La mea o te le alwa i tā la i le a inga le o oa se lotu. Ai misa ia so uma. O mai tatou o i le lotu. O mai tatou o tatou whaalongolongo e selma nei o le upo le atua le la unga nei aso. Ia o si au na whaasoa. O le wala aulia le mana o a Yesu. O lona mana onga. Ina ia ola tangata uma. Pipili, mumutu, maifula. O le artu ai ngā maiwa o le mea nā le tupu i. O le whailonga tangata o le au farisaio. Le ngata ina whetala Yesu lana whata oto lea. O lo walu e wala aulia so se tasi. Ele ngata i lea, o lo fasino mai ai i se mea tā ua ele li i whaola. A e alu i se mea ua wala aulia ai oe. Nofo le mea pita sili o na maua lalo. Ina ia saule tangata e ona le tau samaanga. A vatu o i lunga. Ona ole o langa leo lo tatou ali i whaola mana whatita inga i a te tatou. Ia tatou loa na ola wha maua lalo. Ina tatou loa ina ia tatou wha maua lalo ma ia tatou wha peifo. Ua sili nisi uma ia te tatou. A wai fai mai e sila le atua i e wha maua lalo a. Ai ino le tangata wha maua lunga. Ai sea, o le atua le tatou te au nei o le atua e wha maua lalo. E loa ona alifi le tangata wha maua lalo i lunga. O le mana onga leo le tatou wali i whaola ia te tatou. Ia male tele o le maua o onga tā ua le nei a fionga le atua. Whawhetai lau sunga maula o wawanoa. Whawhetai mo le tusi whaitau a mai le nei tae au. Ia whaamanu ina le suafa o lo tatou wali. Ia whaamanu ia tele le atua i lau sunga. O fisa whasalau e meso le au whaalongolongo. I le suafa o Yesu. Amen. Ia whawhetai tele penina mo le whaasoa. Ia whawhetai lo sao le tātou mta upu nei aso. Ia manu ia tele whi au nei aso. Tai. Ia.
Whaftai mo le whasoa le tina ia penina ia le ua tali fesili ua tuina mai ia e tu atu pele vanoa tātātu le tātou pese ia o la fo isau whapopo ma sau sosoani le tātou mta upu ia sanga tatala ma whaamana malama atili tātou whasoa le yaso. Ja, toi ha matu tātou mta upu. Ja. Ja, talo fatu le bala aua lungo lenga talofa. Ja, fatu le nganga falo le sunga fa fengainga. Ma lo soi fo ma o malang manu ia fo lei tai me la oli. Ja, so fo. Talo fat fo ile lo tu ile fo me la fa fonga. Nai tu le tno, ia le li. Luia. Ja, o ile suafa fa mole. O lo tu male ta tala batu le fa file lo sunga fa fengainga le tai me la. Ja, so fo manuia. Luia. Stelle ma stanno fie fo il tasto tu fai ta ma se upo o fina ngalo ile sunga fa fengainga ba. Se me na tu se la ngota. E vi ile tua. Ja. Ale o la fa fi sa o le supu ni tanga. Ja. Afrika o le ale le la langi nei.
na lo watu tangata le na le vala au le ia le loto mau lalo tangata nei le mau lunga o la to loto le ai am se 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 nganga fa pe le fa mau lalo lo tla lo talia vala lo fai up wa matala o anga vala au le to lo le ngano anga vala au le valea ngofo ke sa fa vala au le lo po ame nga mela a o afo ime ai na watu I tangata mo le tau iai al watu le si o tau sinunga fo ia tu lo ala langi nei tu fo ma wala al watu le si o lai titi al watu le si o fe lolo al watu le si o tala ia tu o vatele ele o iai se nganga se loto maulalo la fe me kus pa ia ale maulalo lo loto amu ia e loto maulalo amu ia e mamao lato loto pawa ia tangata lato se lo ale malo le tu wala ilma malo loto e ele loto maulalo ale fe mai me tus pa ia e lo fa ia no ia esa fe mai fa mo lunga esa leta eta o mai ai fa stai to sunga o fa stai a wa o tina no o tina ngalue fa stai sunga fa fe ngainga o to maul tala le tala ina fa pele su kelis sta longo ye mato o to fa nau fa le nganga fa stai le to ai me uma fa mai ale fa mai ia le si le lunga tu le fulima ele fulu awa o so fa mau lunga ya tia e fa mau la loina lea a le fa mau la loia ya tia e fa mau lunga ina lea pa ai le mata ngofi e alu ye va ai alu ye me lo to mau lano ala salia o ame ai la ta ma fa stai le tu o le o mau le me ai ta ma foi mai to ta ma fa mato ai o le mai lo fa fita ulina o le tonu o le fatu tua ile ona vala aulen sa ale vai ai tu spaia amu ia tato o e fat ele fia le tua ele tangata ele fatu tua ya te amen amu ia e fatu tua a wai faula ina ilato o mai amarta tonu amen o lo stoi fuar fatu tua soi fuar o ia o le fa fonga ia le sato talo o ia foi o le tua tali na o le atua o file mu o ia le tupo le ali o le tamar fava o le atua o file mu na te au mai le file mu o tau fina ngalo ngau bata o roto tatu te vava ai ele pa ia mana mano le atua ele ando ngala au se fa maula sorry ai fai met fasili luna lua ai se ai tau el wale tau wale awai ila so ile val aulia alia le fai mai stau le alu atolo stau le alu at apolo it fale tu lo wal sala mangan ya ila so tu lo le futu susili martina ele sa warusti apolo la fai mai amu ia le fafine le pa o ti apolo le wa fo ili yesa na fana o itato uma fana o le atua ale u fai ma fana o fine le pa ona ya to so atu itato le salam le amile awan itato ma wale ola fafa o mana sta ni ale atua fa stai le atua fa stai Yesu Kristo na fio mai o ia fa tai itato le langa ni to se so fo mo wala sa fio mai fa fio mai fa ile fale o man nganga ma wala lo na winga fa tasi o ia mal polonga o ia le tupo na fio ai o ia tu ma tau lunga sa tau tu lo wang ngana upo yung pa ia le tua ono le ia e mau le o le fafa ai fai mai o le alo pele o le tua to sa ale ele ku mau ale le fa mau lalo ni stai me ile loto matu lo e ia le stai me to ti apolo ngalo ia se aulo tau to no fai lalo mo fatu ese lo tua fa ma ngalo au ma o tau tala fo fa na o tau tala fa na o le tua fo ina mai mo tina amu ia itato amu ia uto o tato loa ia le ola fafa amu ia uto mato falong na maliuti ngai su Kristo lunga sasau ina itato wat ma ole ola fafa la le fa malos popo fa amanuia le ato le sunga fa fengainga ia fa unga le nganga pa ia uto fonga tlo mo uto si fonga manatu malangona tele ni nganga li lium tutuma
tato va ia fua uma o sta no alto spaia o la talata to fia falo mai tato li faola ni ele to la stunga me fatto me no falo pa ia la silasi le kalesia alo fatele ato lo foi tato lezio nai tu le no ni ele tu e me uma aftai tele lava molo wa manoa ma ngalo fe se upotinale o tu sa matono matato mtao ai ma wa lunga se vi inga le tu tato fa foi ona sa fatele su che sta stare ai male ama me falo al faftai tele no faftai fua faftai tele lo toma mo fa so tai mo le sauta ua wale fa mal mai no tanto ta upu ya ole tanto ta upu le tu atu pela vanoa ya o fesile luon tu inato o le alfa fita uli wo tupu la uvala aulia o le fesile lona lua e eise ta ua o tu ngia ua afu ai ona le au ai nei tangata ile vala aulia ya ole o fesili e fantau lava il fata oton pe ona fa matala ele e fa matala ai le malo le tua ya o le toe fa tala tili le o tanto ta upu ma fesili utu inato ya awa se malo ma angal fa fong angal tanto tunu tanto pese tu atu pel tanto vanoa tolu valu lima lu ofa tasi e fai mai so sao ya po sau so soani il tanto ta au ma falon ya e fata lo fatu le vala au ni taiao ta lofa tata lo fatu da stunga fo yo lebo kan mai so le kula tu sai mona matato mata upu matango fie po for le nei taiao ya la stunga lewa avea fo imha tai e fa lautele ina fo il finangalo tato tama o le langi ya ta lofa ya o ile suafa fa mole oi o ilinga noa le tau tala lo baba lava mar fa alo ya ta lofa inga noa ya fa talo fa lava ina sunga after tele lava mole ava noa ya a o alo atui finga fo il tato fa so il neta ya ole fa tsini mo ole ar fa fita uri o tupul tari suanga ile vala aulia ile itangata na vala aulia fa molmole ia ile a ole ale fa fita uri wo tupu ile au vala aulia itangata sa vala aulia ile talisuanga oi ia ole le wo tupu le au vala aulia bole ele loto fa tas e ele me na fa mai wo fe la pola foa i po te alo fa tu sai wo fe alo fa i fo na le nato ale te tala mai al fai upo e lima pa mai o le tasi na ta ote a ai mai ia ua whaalongo ia nā mea ona fai mai le o ia te ia amu ia le ai le malo le tuha o so ulala ngona ia e te tawi ton wa lea a oa onga wa au mai i ma le mea lea tu te fai ia i lea aso sa ma lea aso sa te ia o mai po ia i lea songa fua ia le fo tato ia le solulu o lo fa wa pele tonga wenga na fo ina to io to soi pua e tala ina ma fa la tele finanga lo le tua ia o le la o le tasina o fe alo fa ai se au fe alo fa ia ma fua mai le leta le tongo le loto e pe ia me fo ina le fa te inga o tato o le tele o tato na le o ale sa falongo le matango fie o le launga na sau na o mai ai fafu ngalo uma mea ai sea o lo wartoi o lo mafua mai ele o tu atua ina le loto ila ia maua mai se so swani mai la ia se stato te fa mo ia po le mai po le a e mo ia o fo mai le ave ia o le fatu tuanga o tato uma tasi al fa'aolutanga na o le atua tatou te fa'atuatua i ai mataritonu i ai a faila e sila mai le atua o le tatou te pei o le amatanga o le mea le o le fai upu le famai amu ia le ai malo le atua o lona winga
le ai se me tātou te pole mātotu vale ai. Pole ale tele o whaamai, pole ale tele o tūlanga o mea tātou. Ai te on tā ua fo e le tinana, ai tinana mua mua. Atu maulo whaatua tua ma e ta tonu i le atua. I le ai a se me tupu. A le whaata i ta inga le whai mai. Na mana au mia tangata mātitiva. Ma tangata pipili. Ina ia iai i le tare suanga lea. O le alo na winga. A wafoi. A tato mawhau pau atu whai mai. I elo whatu le lo te tua o ia peia o ia te oi. A pai te loe mativa no uso. Tiva le tu whaatino ma tiva le tu whale anganga. Ai se mana o te whaasoa. Taimi tonu wale o oi. Taimi tonu wale o oi te alofa tua i whaasoa. Puani mea o ia te o fo i mai le atua. Tau sia i tino whale o langa nei. Ia tu whaiai. Whapena fo i eva ai atu to uso. Po so te isi o lau whanau wa tau ma mau e se ap. Taimi tonu wale o oi tatanoa iai. Vai oi. Tau, ele ai a se isi te ma e te pia whaalongo iai. A e mala malama le tala le tatou whaola. Pau wana nao te sosoani a te oi so te mea. Ia, o le ala fo ilea a tatou mawhawhau. Te oi tangata la tu te lea mana ia nai tangata mātiva, manai tangata pipili, tangata mamai. A o le wha ama mawha mai ia tautua nā mā tatou. Ia tangata nā. Pau wana tangata lea e fia le tua po le alma o po le au la toa ia mātiva e whai mai o mai la ia o tōna sa mātiva i le o langa le sa ia o whale mai la ia whale mai fia lo ni te awhai na e tali tonu lo loto ma e tu mau pele tua o so ulana ngona ia e sen mana ia ma ta ua o wha la e au fo i ma wha malu au mai o tau smartphone. E wha tupu ai tea ma wha malusia ai te le ola tau tua tangata ma le ola awafu o le tatou wali e alofa lava. E le whailunga ina wha pe alofa nei a tai au le alofa le ai e alofa lava ia sa uma. Le ala fuina le ana o alo na alofa ilunga sa tau na maliu ama wha lava au ilunga pai mai ua uma ua maea. O le alofa ia e tatou o le whanau. Ele manao ia tatou o atu, tatou te ui atu iala le angasala, a ia manao, e toso mai tatou, ina ia maua le ola le manao mia, o le ola le o sao nia tatama ilang, o le ola e whavavau, ia o sa ulala ngona na ia iwa ai fo ia nise pia, whaaso atu maturanga uma, ia a o le tulanga na te sili ma le a whapita au li satu, ia ai fo e te tā ua o ia fo e tuangia, wa maua mai e sao ngai ai tatou e whaalau tele e le ola ma le wha mahalosi au mai ina ia tatou sawa vali i matari tonu i le whaola tanga wa uman sao nia le tatou tamao i langi ia e roi se au pasua atu lea wai e fo se taimi ia on whaalongolongo te fo i lea ia e whaalau tele mai o lau sunga fo ia le whaiti au kon pai mta upu nei tai au ai whaatai tele lava molo wawanoa whaamania fo i lea tuai so taimi o lau ngā ruenga lo whenga iei nei as lo wawam lo whaloa lo whaatai tele lava ia whaftai noa mo le whaasoa awa le whaalau tele ino le tātou mta upu ia o le whaasoa le nā ia tu atu pēr lewa noa te tala lewa noa le maua le tātou taimi ia whaisau sao awa le tātou mta upu whaalau tele le tātou whaasoa le nei aso ma le whaaloalo
Toe, pamana tu atu le tātou numela, o le tolu walu lima lu o whātasi. Ia, whai fōsou sā o le tātou whaaso le nei aso, ia, o nei manatu e sanga whaamana malama ati de pēr le tātou mta upu. Ia, o le whaata oto nei, o le whaata oto. Tau whaamana malama e Jesu le malo le tua. I le wala au le tua. E ala i le manuia o saunia le tua mo le tangata. Ia. Ne ua whaasoa nisi o tina. Ia. E winga i le tamau a ingo le tātou mta upu. Ia. Whaaftai tele ma le. Ia. A o le tūlanga na o le tātou whaata oto o tātou talanoina. O le whaata oto e whaamana malama ai ma whaamtala ai i tangata. Ia. Le winga o le pe fa pe i le malo le tua. Pe fa pe i le fina ngalo le tua. Ya, ole na la le ole. Le o ma o me nisi tina o. O le tali loa ia le vala ulia. Ya, ta la i loa ie ma e pipili. Ya, mo le sila fia ma le fa mamraino le tanto mtau. Ya, ole va ai le ai utai ai. Tangata onu ese. Ai leo iu taia i tangata onu ese o tangata le mama. Tangata leo ua whaile tala whaatusa a Jesu. Ia, a whai ua le tari ia le wala au. Ia, ta la ia tūloa i e pipili ma e mātitiva. Ia, ole, pe ole, tau wha ma ina lea, ma wha lau te le ino le tātou mtau. Ia, alo, tala pēla wanoa, maua le tātou teimi. Ia, ua le tātou wha soa. Tolu walu lima lu o fatasi. Tolu walu lima lu o fatasi. La tātou pese. Jesus.
Ia. Mori atu le whaaftai to fo isa popo ma so ani le tātou mta upul nei aso. Tātou na maua le awanoa. Ia, e whaasoa ma la fo ia lātou sao. Ia, i tāpenanga le tātou mta upu whale nganga le nei aso. Ia, o se tau mwhainga lea tātou mta upul nei aso. Ia, wālo tātou wola whale nganga ma le tāla leo tātou. Ia, i le nei wai tau. Whaftai atu le tina ia pēnina o loto māma ilinga noa. No lātou sao nei aso le tātou mta upu whaftai le whaasoa. Ia, ua mātango fie ma le leia le whaasoa le nei aso ea lai le wala au. Ia, a o le whanta oto nei o le whanta oto na tau whaamana mana mai e le atua le mālo le langi. Le mālo le atua. Tusa ia o manui o le atua. Whai atu ia le atua i iana uauna. Ia longo atu ia i ena wala ulia. E o mai o leua mai ata pena me unga. Tai whai mai Jesu o na lātou whi alo whai ai lea. Ua tasi le loto. O le whisiri pe o na tui nātu. O le alwha awhita uli ua tupu le au wala ulia. O le whaafita uli mua le nā. O le whealo o le wha. E māsani isara e luri, wala ulia wha pēnei. Ni whainga ai, tali suanga. Te tau ona wala ulia i le tolu po le whawa i aso e li whaatonu uina le wha moe moe. Ina ia lava tā pena tangata wala ulia. O le isi whaafita uli, tasi le loto. Ua loto tasi e aua le tali le wala au. Wa mai le isi, ua uwha tau le whanua e te tau ona o alu e mata ai. Le isi ua uwha tau povi o te alu e whaataitai. A o le isi ua uwha ia wā e le mawhai ona o alu. Tali nei a tangata sa wala au lia. Ina ua loto tasi e whe alo al whai. E wheo lolo le tali al tangata whanto awha ia wā. A wai ei le tūla whono Israelu o lo le tълtълno me mata upo e lua sifu mal wha. A o froi upo e lima e wha pēr. E whatatau lawa i tamatane e whai a wā. Wha mai le tūla whono e le ma whai o nālu i se taua. Pē tuu i eis whe au o le nu. A e tuu i ei le tau sanga e tasi. E wha fia ai lana a wā. Ma ia i loa le fia o le ola whaato a whaiawa. Lona winga. O leo wa whaamanino mai e Jesu. E le wao ia e se tūla whono Israelu. Le alu o le tangata i le mālo le atua. E le wao ia e nei tūla whono le talia e le tangata o Jesu ke liso malana ngā luenga whaola. Pei tai o le isi to rua. Wa ali le te. O le whesili lo na rua pe onu tu ina atu. E iai se tā ua o tōtuangia ua le mawhai ai o na awai. A e alu e whaatau se mea e wa ai mai ilo mō mua. Whaataitai o na whaatau ai lea. Ia, mos whaataitai inga e alu whaatau se tā vale. Ia, e te tau o na test drive. A whai o se whanua e te tau na mata, ma wa ai e whato a whaatau ai lea. I tū ia na i loa i le whaelo o le wha. Le whaelo o le wha i o e na wala au lia. Ua su e le alo whanga. Pei o na whaasoa mai ai a tina neili nei tai au. A o ata manino i o Israelu ma le vānu nofo ma le atua. Le nuu na filifilia ma wala au ina i le atua mai le nuu umo le lalulang. Ai ua whaelo o le wha. Whai mai le tūla whono e whapea. Ma wala tau te ena ai le ngā luenga whaola Jesu Kiriso. O le whamalosi
ale tala le leili nei aso. Au le fe alo al fai. E le fa pea ua fa lea ngā ina Iesu. Fanua o povi. Ia fa pea le ola fai ava. Le ai. Le anga o mea ia au ngā i le olo le tangata. O mea e tatau i le olo le tangata. A o fe au o le tala le lei. Au o ni i tau fia nei mea lo wala wina. Au o ni avea nei mea maala o lou le tali li wala au o le atua. E tā ua whanua, e tā ua hati nai. E tā ua a inga. Ai au o ni ingalo. E sili antu na tā ua le fina ngalo le atua. Au o ni whaia nei mea mātua. A ia avere wha mua mua. I le atua malona fina ngalo e ala ilana wala au mai. E le leile loto tasi. A ia tasi le loto i mea le lei. Tasi le loto e tari ai le wala au le atua. Tasi le loto e ati a hei le fina ngalo le atua. Ya? Ma sani tātou a tasi le loto e maa maase a venga. Ya? O se tā ua leo le loto tasi. Ai tasi le loto i mea le lei. E whaingo fia ai o na whaise mea. Whaingo fia o na ati iae. Ati iae a inga ati iae le a kalesia. Whaingo fia o na ati iae se atunu. Tātou ai lea manu o ulu. Ua sao whanga i tātou i manu i o lea tua. Ia pei o na whai mai ai a le whanta oto. Tā lai atu ia i e mumutu ma e mamai. A wao le wa ai lea Israelu ia i tātou o tangata o nu ese. O i tātou o tangata i le mama. A o leo o tatala avanoa tatala whaitoa. Ua wala wina i tātou e lea tua i lan tausa maanga. E ala i le maliu o Jesu Keriso. Tātou talia Jesu Keriso e whai maali i ma whaola. I o tau so i fua ma so mātou ola. Ya, o le tātou tali lea i lana wala au. Tātou te sauwhanga ai manuia wa ia saunia. Mo oe mao. Au tātou iaile nei o langa le tū mao. Ya. Manuia tele ia fuafuango le nei aso. Fe au mga luenga, awa o ngā whanau. E ka le sia fo i o whea ngai mga luenga le nei aso. Ia iai leo leonga ma le pui pui ngā lea tua. Mo i tātou uma leo leo ala iso se ala e uia le nei aso. Ia iai lana leo leonga mo i tātou. Ono Jesu. Amen e tātou te talo. Le li e o le mātou mata upu ma le mātou whaasoa nā le nei aso. Ia ua le sangata pena ina pea o le mātou wola whaatutu. Whaaftai e ua whionga po ia le oa manta mau ainga. E sanga whaailoa ia i mātou wala o lo whina ngaro. Mātou whaaftai mea uma ua e whaia mo i mātou le tino mawhau sili lo mātou wola whale ngang. Ia, whaaftai le tala leo mātou i loa i le ami o tonga. Whaaftai le ngang po ia le ngang mafuta mo i mātou. Whaasino ma whaatonu i mātou i alo lo whina ngaro. Whaaftai tele Jesu Keriso mo le taulanga tongi ora. Whaamama ma folo ai o mātou ele uma lo mātou tu. Ya, mātou talo le nei aso tu watu whi au mga luengo le nei aso i la iou a ao le li e. E te tai ma whaasino i mātou lo mātou tu. Ya o ngā pēa le nei por kalame o whaasini ngā mālosi le tino mawhau whau. Sili lo mātou wola whale nganga. Mātou o lenga lea whaamanuia le ala leo, wala tuai le mātou au nanga ma le mātou mōni mau. Sanga maua ni nganga mo oi mo lo whina ngā. Ona oi Jesu Keriso o ole matatalo atuai. Amen. Amen. Your
tato po kalame whaaleanganga moli o leava, ia moli atu whaeleanga whawhitai i le sunga il tau simtanga luenga ia Reverend Talafose Yuli, moli tato po kalame matongo fie, ia whapele atua whafua loalo soifua, ia wawhwewhenga i mali tau singo o le e ka le sia, tala ina fo e le upo le atua i le nei atu nuu, ia ausi me lor whafonga o tato Talafou. E toi whaatalo whaatol whaapoponga o Talafou mai le si ufonga le laumua mō le nei vaenga o le aso. Na tā uale te itai o le National Christopher Luxon e mo o mia le iei o se isi avanoa mo le whaipule o tauranga Sam Affindale. Na te e nei Luxon i whaasea i le whaiunga i le whaalauilua i nai le ripoti e whaate tau i tua inga o whainga tau whaamata o na whaialeli i whaipule. I lona manatu e te tau na whaalolongia ina le puipuinga malo whaamatanga patino o tangata. Sa whaatala noa i te tono le suenga e ui o lea na whaalia i lātou na tua ina Affindale lo lātou fia e whaailoa whaalawa i tele le ripoti. Wa toi whaafo i Affindale i le sau whainga le whaafalitui a le National ina ua tau mamai na mai tua inga ini ana ngā yoinga whaamatau le taimi a o ngai le universite. O le aso tofi taluai, na tauli mai na ia le taita i le ripoti e whaatatau le suenga i le li i whaipule, e na whaalauloa whaalawa i tele le asonga fua, ni vaenga nei i iai le saililinga, peitai e leo le ripoti atoa, mai leo whailoa ina po aina whaatala noa, e na o Luxon, o le president o le vaenga whaupwhai Sylvia Ward, ma le li i whaipule Affindale, sa ai i le ripoti atoa toa. E tu samale lua se lau lima sifulu afe lau whainga o tangata na awa i atu i le solo e whailolo lātou whaaloalo le tuputama i tai. A o ta otolo na tino maliu mo aso e whaile Westminster Hall i le palemene i lone tona. Ina utua na i aso i se fulu sa whale lau wasi ai. Whaitau se lau ta i tai masui o malo i se ese na awa i atu i ona toe sauninga. I le Westminster Abbey ma le to tele na laina i tafta whaala e moli mawina le aso tala wha solpito le atunuu ma le lalangi o whaatou whaatu le tuputama i tae Queen Elisabeta le lua. Sai le nofua inga pito silio na umi e fitu se fulu tau sanga. O le aso walu se tema na tu malo el tuputama i tae le iwas fulono tau sanga o lona soifua. Na taa wai whaapea o lo tau whaamautu lava lea wha inga sa o tangatana o atu i le laina e anga ia i e whailole whaaloalo le tuputama i tae. O le to tele na whaatalitali pe tutu i le laina mo le umi sifultolu i tō la. Salango maule tuputama i tae taftafolo na to olua pele ni se Filippo ma ona mātua molona uso i le malo le St. George i le Windsor Castle. E silia malua sifuluono miliona tangata na mai moina i lungo televise. E te tono Beretania toi sauninga o le tuputama i tae pe ona whaalia ni whaamaunga mua. Ma o se tase o whaatasinga ua pito sila na to tele tangata e mai moina i lungo televise i Beretania. O le isi vai aso ato lo whaawau wai la ngā tupolo lato wanganga whaavau mai le ini ngā lue ngā loa ia o le au lato whaatino i nai pei ona li potia. O lo iele whaanaunanga o le Pelenise ma le Princese Welese Williamo ma Kate e asiasi mai New Zealand se teimi ele o toe mamao pe a tala whianga iei pe na sauno le kova na Silly Dame Cindy Kero na ta wela na saunoanga. Talua i ona e la iti alo o le Pelenise ma le Princese leo lo ufuafua le le iai. Mana sauno o Dame Cindy e le leitele le avia makova na silo se atunu e fia iei tangata uma na whailo atu fo i ate i le tupo sale tolu lo na alofa mwhaamanianga mo tangata o New Zealand. Na ia ta ule winga ese o le alofa sa saa o tangata mo le tupo tamaitai. O nol whaita wafe na o atu maa sialo na pusa maliwa e maise o whaalo longa mamalo sa whaatino ina iona toi sauninga uma ma ua tala whianga i mo senofua inga e fitu se fulu tau sanga le umi. Sa tu ual tamai tai palemia Jacinda Ardern Beretania i lea soana nafi mo le United States of America e awaili fono tanga malo whaatasi New Yorka ma sa ia mawaina lea vanue malanga whaatasi ai ma le palemia o Kanata Justin Trudeau. Sa awai Ardern whaatasi ma le tele o tai o lalangi i toi sauningo le tu malo le tupu tamai tai o Beretania Queen Elisabeta le lua i lea solua. Ma o to tele o ia teitai ua malanga atu i New Yorka mo le fono malo o whaatasi. E tele ni suinga o le polo kalame o le whainga malanga Ardern
Mo le United States ona o toi sauningo le tupu tamaitai. Masali awai se whaatasinga whaapitoa. Mo le Air New Zealand e pāti patia i sana whai ngā malanga fō mo le United States. Le ana soitulanga i le Minister mo Torisi Stuart Nash. O le whaalua i leona malanga o Ardern i le United States le nei tau sanga. O whono malo o whaatasi e maasani ona sauno i le Bristene o le United States le aso e te tala i le whono. Peita ai o le ua whaase e atu i le aso lona lua. Sa i fo i le fuafanga o se taimi e awa i peleni se Harry whaapea ma Meghan Markle. Peita ai ua toe whaata atia ese o peleni se Williamu. Sa i fo i le avano e whaiela na sauno anga i se whono e whaautu le Earthshot Prize. O se whailonga mo le si o mangana i a whaawaina lua whelua sfulu ma o le ale a waifoi. Wa si iti ai le matawhai oi a Ardern e whaielea whono. Ona olele a wai o peleni se Williamu e le talitonunga le ala walunga le fontanga le taua Ukraine e pei ona li potia. O le totele lava o sui tau vamo to finga pulenu ui to malo ese e te e suinga i le Three Waters po o suava i e tolu pe ona fina ngalo ia i le malo e te olua se lau iwa sfultasi sui tau vamo to finga pulenu. Sa fesilingi eina i le iloilonga o mo ilato sui tau vai le to finga mo le whainga palo ta whainga malo laiti o le lua whelua lua. Sailo fo i le saililinga e sili atu le fifio ilato lo tau vai to finga pule nuu. I tu malo e tu lata i tau langa e si itanga o la fonga le nei tau sanga nailo ilato i nuu i tua. E fitu 5.3%. Sao lato whaalia, sa le i fifie le toi lau li liunga o ngā luenga te tele mo sua vai. I le tele o i tō mālo, e whaapea, e le o le awala pito sili leo na tala whea ngai. E mawhaiona au sia matatia, sa matua mo umiaina, peita ina ta ue Paul Eagle. O Wellington o se whaata ita inga tele e ala ngā tatawena mo umia le toi lau li liunga le polkalame o sua vai. E tele ni vai ngai fia whaaleleia, o au nanga mo sua vai to tono le a ai, talo mai le fia tau sanga, ele o lava tu pe whaatinoa ia au nanga, e to olua ia equal sui tau vā mai le to aiva, e langolango ina ia suinga, na ia tā ua, sa ia tultuloa ina le ngā lulu e whaatasi ma le whai ngā malo ina ia mautinoa, e mawhaio na whaawau le ngā luenga o le whaalile ia o Paipai Wellingtone, o Paul Eagle, o se whaipule le leipolo tau vā, mo le tofinga pule nuu o Wellingtone. Na whaia se solo te ea tangata whai ngā luenga la tau te lauina, pe tili vaina le whai tau se lau o tone, o lau papa po le chip a ngā i kampani mano whanga lo o whawai whale au kilani a so taitasi. Ina ia si itia o la tau titongi, e tau samal te o whase fulu ave loli ma tangata whai ngā luenga, o lo o solo te e whafuane o le kampani le CV Compton, e mana na oina ia maua. Se fultasi pasene e si itia i o la tau titongi beitai, e maua la loi fol si itanga no fo iai le kampani. Na tā ua le ave loli hori potaka, o le taunga tau le soifuanga o la tau whianga i maisi whaingatai te le beitai, o lo o tele i lava polo fite i la tau i a maululunga tula ngā tofi. I pisini si o chip boards, ai leo se ngā luenga whaingo fie, ona o tangata umai e mana na o chip i le taiminei, e peilava e maua le auro, pe a o ato la tau sapalai. Mai ei fo ila lo la tau manatu, o lo la tau tau ma lo la tau au ngā fo ilea, e peilava o le tau ni auro, ona o la tau e tili vaina, ma a au noa ma ila tau. Ua le mauni pe paisi kampani e whawai a la tau ngā luenga, na tā ua fo isa tasio ave ta vale, e tolu se lau tone le mamafa o la tau te tau o na lau i le aso, ai asili atu, o na maua le kampani le Windstone Wallboards, ma le kampani le CV Compton, le Bonesi, ai le whaasoa i nātu i tangata whai ngā luenga. Ua tā ue whaapeo le a whaawau pea le solo te e o atu le whaiunga le vaiaso se ia maua se mālilienga. O se matati ele pa umawa lalo le whainumero tangata i mōlia, ona o soltu la fono i le tau sanga whaaltupe lua tasi, lua e tu Simon i whaamaumonga whauna whaalaulua ina. E se la wono sfurtasi afe ma le fitu sfurtolu, leo whaingo mōlia ngana whaielea piliota le atunu atoa. Mai lua sfurtasi pasene na pa uwai, mai le tau sanga tala wai. Ai o se whainumero sa pito sile ona mawa lalo, bei ona whaamawina. Na pa umai le 5 sfurtolu afe fitu lau fitu sfuluiva, leo whainga mōlianga na whaia ma wha maonia, o ni tangata mātutua le luafe lua sfulu luafe lua tasi, i le wha sfulu luafe valu se lau valu tolu, i tutono le sfulu lua masina utua nai, ai se fulu pasene na pa uele numero mōlianga mō tupulanga. E ui le pa ua i wha maumaunga, peita en sau no le minister wha masinonga, Kiri Allen, e le o maua ia whai numero le ata atoa,
o isi mea na tutupu e pe o le tapuninga o le atunuu. Ona o le COVID-19 sa afia i le whainu mera, ai ei fo itu malo mapita nu ele ono fo le leia i la atou. Le pa ua ia whainu mera, ai mai se lava o i la atou e ei whale o loi whakatane, ia na afia le whaatuptupla ia peo o se whainga. Ma solto la fono e whaonga aina i ta avale whaaleanga ma ta lepe i whale o loa. Manga o ia o loa a ia whai pisinisi, po Ram Raids bei ona ta waile ripoti. I se ripoti al whaalaputuputonga su ele niwa ua ta wai, wanga i atu ni usila i se isi tau mawhanawhana o le apito silio na vevela, pe a foi le tele o isi tau sanga ua tua nai. Sa whianga ini usila ma le tele o ti munga le nei tau sanga, a sa mawalunga le vevela na whaamawina, i si vaenga o le laulangi. O leo le a whianga i le atunu o ma le si isi o le fua o le vevela o le sami, e whaapena fo i le fua o le vevela o le ea, ma o le ala leo le apito vevela i le tau mawhanawhana i Aotearoa. Ile nei tau sanga tau saima se ripoti le niwa, na ta ue Tristan Mayers o le niwa i le TV tasi. E le se tūlanga maasani le matua mawalungo le fua le vevela i le fonga tai o le sami. I le taimi nei, ma vaenga o le atunu ui o lo vevela i le taimi nei, o le atili vevela atu, na ilo whaamaumongo le tau sanga taluai. Ai isa vaenga i whalavlave wha natural o a fia inisi o atunu i le lanlangi, na lipoti ai le o atu le selau ono 10 kilomita le itu la, le sao po le malo lo se o le angia matangi, mai le a whao Fiona, na a fia le Dominican Republic, ma na motu si ele tisei Puerto Rico atoa, le na maali liwa i fo i le to alua, e te tele ni lo longa mata whenga na motu si ei fia o inga, ma nisi o nuu, ma le to tele o tangata na avesea mai o lato fale, ai o mai ana nafi o to olua tangata ua mali liu i le whamalo si o Nan Madol. I le itu i saute si sifo ia pani, whaatasia i male te tele o te munga, na lolo vai ai a aia no foi tangata ina ua pāpāni vai tafe. Ma sa motu sia fo ile ele tise mai le tele o ainga, sa o atu la vai le sela wonos fululua kilomita le itu la le malolo si o le angio matangi. Ai fitu tasi maleono le malosio se mafu e na lulu inai Mexico. To atasi na mali wai le awau le songfua po o le asolua taimi New Zealand. O le asotonu fo ile le tau sanga tasi iwa palu 5 ma le lua fitu. Sa lulu inai Mexico ini mafu e malolosi na mau wai soifua o tangata. Sa inisio mea na whaaleanga ina e au fie se whale mai o se whale tali malo manisio whale. Na lulu ina fo ile tele o vaengo le atunu o Taiwan i le aso sapo le asanga fuatai New Zealand. I se mafu e ono tesi male valulo na malosi na whaaleanga ina ini whale. Ma sa au fie se whale funga whale tolu na solo i lalo matau mea ini tangata i tutonu. Ma le whaitau se lau ni tangata tāwhawhau na poloka i lunga atu maunga o Taiwan. I ta'alonga, wa whaasaina tō maul whaalapotopotonga kilikiti ala langi, o na toi whaongale whaua e whai i leile polo i ta'alonga kilikiti whaavao maa lo. Pei ona ia i suinga ia na whaia mol ta'alonga, wasilia malilua tau sanga talo na whaasaina le whaonga al whaua, o na COVID-19, pei ta ina whaalia le ICC, wa ielo la tau tala tonunga o sa fuafuanga tala whiangai, le whaasātu maulo na toi whaia o lea ngai o inga, lea maa sani o na waaia, e whaia e tangata kilikiti pe asauni e whaate ale polo, e amata whaamamaluina mai lea so mua o oke topa. Tala whauia male si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awauli. Tala fatu le whaopoponga o tala forward si fonga le lomo mai sa mo le nei fo yaso o si mai el fonga. E lua se lau 5 foot wafe tala le se leni le wafisoa swani atua i le malo. E le masii ma le tāpena atua le aulaka piliki a sa moa. Mo le tāma le sanga le ipo le larolangi le fatu te la so se fulma le 5 le maasi le 4 ki topa. O se sounding le whaai unga le vayasun te nei. Nalo i ele tu inato le wafisoa swani se leni. Au le tu wa atu le tātou au whiwhiria i Australia e malanga tuai Engelani. E le i ai ato le au whiwhiria le antunu i le whaamoi moe, ona o le to tele le au whiwhiria e au mau i Australia, e nei vai yaso le a iai i Australia o le a wha amao popo mai i lato umamoko le ninga. E le saunonga wha malosi ma le apa poa i le fionga le sui pandemia, le fionga tuala te vanga Josefo Bonifacio, na ia tā uai,
o le fast 4% o tangata ta alo e le laka piliki i le lanolangi, o alo mawhanau a Samoa, ma o le ata leo le mawalunga o le tumai ma le tā lenio i o tātou tangata, e tūlanga tau i tā longa, e le ngata le tūlanga le laka pi, ai whapena fo i si tā longa, e au fie ma le sisi i wa mea mawha. O le whaftai sile le fionga le sui pandemia, a nga ili whaia o nga ia Matt Paris, e le tūmau peolona o na sai ma le nau le koleni no le awa Samoa, na amata mai lava le lua festival ma le tolu, e au noa ma se taui, ai o lona nau wa lofa ina ia whaata ua ma ati na e le tā leni alo ma whanau a Samoa, ma whaangia pēr le tanga vai le atunu, e ta alonga laka piliki i so se malai le lanolangi. O Samoa lea le a te tala ina le ta amilisanga ne le ta alonga amata, le whai le asos fulmalimo ki topai i Ngelani, e le James Park in Newcastle. So ai malanta alonga e whai e le ni le aso lus fulmalitolu, e le Malaya Eco Power Stadium in Doncaster, Malaysia ta alonga e le pululo ta aloai, e whātou teia le wharani le aso tōsa fulu o ki topa, e Halliwell Jones Stadium. E ui ni atu ngalungo le fio ango whangalii na wha lia, e le toe tatala i leo mlaiwa le mo malanga inga anga i Amerika Samoa, ai olo o mautu la vale taltunungo le fionga le minista o ngā luenga te tele, le fionga olo a forfiti va ai, o lo matua saunga le mule mlaiwa le maainga umolo o lata iai, pe a wha wau pia whai ngā malanga e wha o ngai nai le mlaiwa lele. Wha lia nisi o le a fio anga, o le mata opula wa foile nei nau lanto fina winai a o tūra i mai le vāing wha upwhai le jampi pil teite ingo le atunu. Nā fuai on te punil malai wa lele whangalii, o nol tūlanga e lato i lanto il malai wa lele nei tupu mai se wha alawe lave, ma a fiai i lanto ai maise, o kasa mai wa lele, o lo o lanto mana vaina, mai e le o saunga le mū, o lo i eil whanau nau ta inga o le fionga le minsta. E na ia toe whaia pēr whiuta na inga ma le fiu anga, ma le wha moe moe, e na ia toe te talal malai wa lele whangalii, e se teimio le wha i unga o le tausanga nei. O lo wāwa i fo i le fionga le minista, e le toe wha aola ola ina mai o pisi nese ia sa tu latal malai wa lele, o le tūlanga fo i le pe o na ia tā ua, o lo tālusanga mai ei Amerika Samoa mo tūlanga wha pisi nese, e whaingoa fia mo i lan tau whangalii, nei lo whale olo. Wa whaeloa mai le ofisa silo le Samoa Airways, wa ia tauli baina se tusi whautua mai i le company swau o le PPS, le olo o lato sa palaia le swau o maripensini le antunu. Wa lata ina whaiti tia le swau o maua mo le whaongai nei wa lele, ona o le tuai mai o le wa swau o le fatu atau nu o le aso lusa funmaleo no le masina nei. Ai fatu aso longa le leilu na whaongai no le pensini le ave itua, e le aso wha o le masina fau. Wa fautu e ne le PPS le company vaalele a Samoa. E na ia whao ngā te tau le awa no le whele le iei wa ai Amerika Samoa e matua autu whaatu tu mwai. E se whea le swau o lo i elu tātou tunu. Whai loe whawoo, o le fōfui no whai ngā malanga mapāsese whe malangai. E fua le mamafo i lanto e tau avina, o toe whetu na i fui le pe whao popo le swau e mana o mia le vaalele, e te tau lavo ni whampaleni, mo se tupe mamai maua le company va a Samoa. Whapena foi ma le company va a le Samoa Airways. Wa tui natu se wheso swani ma se whautuanga ma le te itai o le tuangai. E sa lanta la noanga na ia wha loa ma le komisino le malo New Zealand Samoa. E na ia tau mo whai vave se a wala po se wheso swani mo tangata whemala nga e Samoa ia tunu i fafo. E na ia ave esel whainga fōleo wa whaima whaafi tau li o tātou tangata i Samoa. Wa whaatu mwai pe pataru sanga mō visa i lunga upenga ta wha i langi. O se awala fōwa ta awa tui le epa, e le māsani e o tātou tangata, ma ua wha mamawhātua i fo i seisi a venga i alo mawhāna wale atunu i atunu i fafo. E whaatumu mai i a tāru sanga i lunga upenga ta wha i langi, mō lātou ainge fia malanga atu. O se tasi o pae ngolo wha se a eile ta ita e o le tuangai. Wa ese mamau maltu langa sa nga e lavo tātou tangata tālo sanga visa i nei. Sa vave o na maua, pe tai o le timi nei. O le to tele, wa o atu lava le silia ma le lua masina,
Whātu a tau limaina se visa, ai o loo fia malanga i se whaalawe lawe vave lava, o loo mana o mia i le malanga. O le tu o lalo atu i le epa i le malo li usile te walantu lon komisine i Samoa nei. E na ia toe whaafo i mai le ofiso li usile o lo i Samoa nei, le whaatumi no pepa tālo sanga, mō visa malanga. O tala ia mole nei aso mo le tātou o tinoo, whaamanuia le tue tiute whi au mga alue ngō whenga iai, whaasoi foia. Ia, o le nau whaafonga le tinu i le tue wasalawina o tātou talafou. Ia, meisi le whaapopong, tue wasalawina o tala mai Samoa. Ia, meisi o talafou, ia le whaapoponga lona tolu, pe ona tāpena mai eisa vina kasiano le nei auli. Lua sifuru tasi minute o te nei le tūlai sifuru malua tue whaafonga ia le tūlai tasi i le auli nei. Ia, tue whaamalo, tue whaatalo le tātou tinu. Ia, o lo whaafonga mai le tātou wala leo le tasi ona te sima le tasi whaamo. Pape foi lungo tātou pinga te whailangi ma le tātou app le Samoa Capital Radio app lo maafuta mai ele to tele a misi nai avita avale o lo whaanga mai le teime whaafonga mai ai. Ia o whianga ila tō i whia mga luenga i lungo le awala. Ma le mai mga foi le tātou tunu i lungo tātou pinga te whailangi le Facebook ma le tātou YouTube e whaatala whaatu le teime le siufonga lau mua Wellington ia maana whaafia su i filoi tāna tasi mai a foi leo le tātou tō i lungo le frequency le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ai fa o pelu ngol tato Facebook mo tato YouTube si pa ia le tu lai lua tato ma futala ia musika si filori si fonga la mua ya o alo fo ina matua mai la to fo lo fenga fi o mga luenga ia i tau maftanga o nei uli ia male au kuka fa malo at fo ile au kuka malo la fo le tau atai ia wa fo ile nga seina o tau maftanga ia nei matua ia i tono ainga pa malo fo ia la to lo fa ngai pe fa nga luenga le jaimi o lo fa o pe la to nga luenga na nga lu mai la male tau le la ia ele imalo lo ale to tele ia na ma to fa malo atu ia tu sa ta to le ia mse si o malo lo le to fa nga luenga umala vale jaimi ia i fo jaimi ia mo fo sin jaimi fa malo stino ia ma fa sin me ai se tau maftanga ia wala fo ile malo si le tino ile fa ngai fa nga luenga e mantua fa amna tu pe tato fa lo Samoa Taste i Eveloni ia o vela foi tau maftanga o le uli ia fitau ile mano nga lala i lo fia tau sami ia siasi la tato fa lo na ia e mau i tau maftanga ia ma tapenina le ia ma nongi le kuka vela foi le temi ia fitau ile foi mal tulanga le lo ile tau lo fa malu mai ia o lo tau malu lu mai foi ia o fitau no na tofo i tonu na fa lo na le Samoa Taste ia e la ngona ina le matanga o fia male manongi o kuka ia siasia ia wafta maftanga le uli 2 minute o te nei le tu la se furma le lua si fonga la ua mana fa fia fianga ma lo lava ia le mafta mai To one dub song. I try and I try and I try and I try and I know that something's wrong. Anytime the DJ decide to play, one hand goes up in the air. Everybody chanting, doing the boogie. Oh, what an atmosphere! But all I hear, I'll be yours, baby, tonight. Rugga, 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 rugga. Be my baby. 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 I'll be yours, baby, tonight. Ciao, vilia tu ia te oita o ile sivana nei. Fai so mini valilo ulu vali mola uchu.
le mea foile. I'll be yours, baby, tonight. Rugga, 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 rugga. Be my baby. 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 I'll be yours, baby, tonight. Rugga, 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 rugga. Be my baby. 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 I'll be yours, baby, tonight. If the party ain't live, then it ain't boo cool. And if it ain't boo cool, then I'm too through. If I gotta choose one, hey, I'ma choose you. Be my wheel of fortune, let me give you a clue. Dance, dance for a player. Hands, hands, put them way up. Tonight is major. Place your wager. You ain't never seen paradise. Let me take you. My love fun choose. In my love fun choose. For my Sofika, five of my illusion. My love fun choose. In my love fun choose. For my Sofika, five of my illusion. Oh, we can fit the king at reach. I will my illusion. Pa my loa ole kalima ole va alele my new shila. Emaka kia o ngai anga fika elelele solo ele se pe mika kalo fai isiko ya inga ua kangi kangi solo kaluai ole mi my love fun choose in my love fun choose for my Sofika five of my illusion my love fun choose in my love fun choose for my Sofika five of my illusion. If the party ain't live, then it ain't boo cool. And if it ain't boo cool, then I'm too through. If I gotta choose one, hey, I'ma choose you. Be my wheel of fortune, let me give you a clue. Dance, dance for a player. Hands, hands, put them way up. Tonight is major. Place your wager. You ain't never seen paradise. Let me take you. My love fun choose. In my love fun choose. For my Sofika, five of my illusion. My love fun choose. In my love fun choose. For my Sofika, five of my illusion. Dance, dance. Malawa tai ia nai fafianga nai vave foi mole nei taimi ia te falo lo mai lo tino ia pe va pe nai la sauni tadi di sua ia va pe na wa alo tau maftanga ia tula ia se mai ia le ia ona faila tau maftanga o le uli ia ona fata tadi le mole si lo tula ia fata am faila on faila fa malastino awa mai ala tau maftanga so o mala fa malastino ia nai te lo me tup ia malo la mole on sa ini nei taimi ia fa malo te foi la kuka ia la to lo tape nei na mai matua ia ilea taiao o dia fiafi ia le tau maftanga malo lava malo nga lue malo foi fa maoni ia le tau singo na yo tatu matua fa pe foi la to lo nga lue nga nei ia o le tau singo matua I tonu o fale o tangata matua ia na fa malo atu tatu proclame ia ele manatu lo to fa fongo mai foi ia tatu proclame le aso me se fa fianga ia o fenga o tonu fale o tangata matua ia matu tal no ai lava mai matua ia fa fongo mai tatu fa fianga proclame le aso ai vatu fasilanga nei le avatele ma le fa alo I le avatele tawai e bala awa tuai I matua uma Samoa o loa onga o tau walo ma whanau I kolisi mawalungo anai e whapea foi ia maso se Samoa e fia langolango e fia whaalongolongo ina ia fio mai mariu mai I le tātou whonatanga e whaia I le aso lulu o le so lea le aso luas fulmaritasi o se tema taimi o le tātou whonatanga o le lima I le afiafi o le nofuanga e whaiai o le music facilities I te tonu lava o le kolisi nai o mata upu o le atala noi nai whawhi loai ia so ai ma se ma sani ia o le isi vaenga ia o to tonga o mata whaio I ngangana I o langa o whanau o le sotainga o le ngangana ma le anganu o tiute ma mata whaio ia matua ma whaia onga o le ngangana Samoa I le lumana I o whanau ia mana o mia e kolisi nai lo langolango mai o le umi o le tātou whonatanga na o le fast for 5 minute wha moe o le tātou awai I lea fiafi manatua tāua tele ngai o tātou matua Samoa
ia I whonatanga nei, ia maise le whaasilanga nei, ia ale aonga kolisio nai, po mātua kolisio nai o ngai o lātou walo ma whanau, whaatai, ia o sainia, ia le pule aonga o Nick Richards, ia whaapea foi, ia o whai aonga Samoa, ngana Samoa, ia o whionga ia Ifipo, ia so, tapa au waa, ia Ifipo so, whaatai, o le tātou whaasisilanga na, tāua tele, ia pe ona il whaasisilanga nei, ia manatua, ia le whonatanga na le whiawhia na nei, mātua Samoa o loo ino lātou a le kolisio nai, o le lima nai amatai le tātou whonatanga na, ia I ola me le kolisi, ia nā ue sirafia o tau alo a onga o tau alam whanau le kolisio nai, o wane e misia ia le whonatanga na tāua tele, ia vaenga I tau na malamalama ia misila foi ia o le sota inga o le ngana ma le nganu, ia I tono le aonga. Wa toi luas futasi minute, toi luas furio minute na tā leo le tu lai tasi, ia ona mahai a foi leo le tātou tautua, lunga le frequency le tasi ona tesi ma le tasi whamo, ai whao pēr lunga le tātou Facebook, ma lunga le tātou YouTube, ia awa foi le whao mai le tātou atino. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ia, pesa ne, sio mai e la kuka, na sa kuka na leila.
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Papifianga fa pese nei taimi o le uli to luas fulu minuto na tale o le July tasi mai tau te foi pe na mai foi tatu telefone nisi foi o vaenga o le tulang foi le o le fe suia inga o le tau i le lalo langi yo ia o le mai tau atu inisi o atu no pe na mai foi tatu telefone ia o mafui o longa o foi le ia o matangi ma fa wa fia ile atu no mo le atu no ya pe o le tunu o le te vai atu i le taimi nei le tunu o le o Pakistan o atu le afe lima se lau tangata o mali liu ona o le lolo vaia mo me o lolonga yo o mata uti o le o isi mea ia mai de mai tau atu ai o isi vai nga sa le o ye le vai ia o matua o fiti ale vai ia le tunu o le Iwa 10% ia o la tau fuo whaatoanga voi lele mo mea te tō ngā la au aina. Ia o matua whaaleanga ina. Ia o le mai tau atu ia o swing o le tau nei taimi. Ia pefu launa mai tātou telefou. Ia le tulang o le aiai tātou ia i le tau mawhanawhana o le tau sanga. Ia o le asiri atu ona vevela. Ia o mai se ai ia le tau sanga lava nei. Ia o le na mai telefou. Ia o le asili atu ona vevela ia tau mawhanawhana le tau sanga luafe luasi fulmalua ia tāpena ia tātou Wa le lope po la tulanga le ai ia o nawa mai foi. Ia wha manatu mea tātou ia o tātou anga ia toi foi.
ia le tau whai unga fo ni tau sanga ia wal masina nei masina ivan nei ia ole o toi mau fo ia tatu wha whelo ia tu le Krismasi ma le tau sanga fo ia taimina le tau mawhanawhana ia e pe ona amatu ona ole wa mai fo i la ma mai tau atu fo i nisi watu nu o lalolangi ma fui e malolonga ma paenga pena ia misire tu nu leo Pakistan o atu le afe 5 serau tanga tau mali liu yono lolo vaia ma lo fa tai tele le ma fa mai le tunu ya fa talo fa tu le sia antele liva ma lo antele ma lo alta le ya ole o to es full tas minute ya fa pe fo united fi fa talo fa mai si fa talo fa mai ya o le fa u ta to fi au fa talo fa fo tina ya Erika Maoe ma lo tem salo Erika Maoe wole va na vera la coca ia antele arriva ia le po fese ai ngala ai ne auri ia po fe fo isi fare ai ngala ta milo soro ia tapa le fatau se metau sami se fonga la mua ma na fa fia su filoi alo fatele tu la wa ta vale a fai la wa fa fonga ma nei taimi ona te avel ta vale mai fa longo ma le tau tu ni se fonga la mua alo fatele atu ta to proclame mo to le ngata i ta vale alo fe ngai fe o mga luenga ia i lunga la wala ai me se foi avata vale o lo feo i tongi pili fai fa tau ia mana avata vale foi lele o life o i solo le ni me feo ia ia life mai mo pensini solo lunga la wala ia pese nei o lo fa toi mo to mala avata vale ia ai lo foi ia wa fi si va tato pese ia pe na ja luta i le taxi ia fai avata fai le la pa se mane se paka se fai si va sa mo to fa o le lo malang Ole to e tausia le pea la pani
Pese na e wolo fatu ina i avita avale i lato umolo fia ilunga la wala ni Jamie fia umanga luenga ia e fape fo i lato wolo o fia ngai e ia i tulanga fo ilea o whainga whaatau ia tongi ngā pili o fuafuanga whare ainga ia pona e fo i te fia lua e la fo i fo lele wha mai mau pensino to ta avale pese na e lo fatu i mo utou ia ia al pese le i la tai natu lato umala fo i lele o laua lai malanga le si tangata le ainga ala no no fo si fale wa mi si ala tanga tale no fo fale tanga tale len malanga no wingol pese ne taina tu fa pitola va mo oile na wa e mi si ala tanga tale ainga le malanga ya pese mai le tama mai ol mo tele sala fa There's a light, certain kind of light. ya sto fa funga le leo tama mai mo tele Everybody says do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you? I ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. My mind, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. I'm blind, so very blind. I'm a man. Can't you see what I am? I live and breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's
Lena, To Love Somebody, mai le tama mai le moteli sa la fai, Michael Bolton. E a stau whaafonga i le, si ufonga le tama mai le moteli sa la fai. E le talo alo ase si. I neo tamo le motu. Ia, na antou whai mea o tau i polu. Ia, ai api pesi no tama le motu. Ia, na o tau whaafonga i. E le talo alo ase whai poni i le si ufonga tamo le motu. Ma lo lava le mawhita mai le atunu. Ia, e wale manatu na o sa pena fo i la tau e toi amata le tasi. Ia, i le ngā luenga. Ina o mai ai fo ila tau malo longa mtau maftanga o le uri ro fonga mai tono fale fai ngā luenga. Ia ai mo tātou ia o le a tāpena fo ia wa fo ngā luenga le fia na nei. Ia manuia tāpena manuia fo ia malo longa o le fia ngai pia mautou. Ia ma uat wha lawe tātou ia le fale o nai malo lo ila tau fai ngā luenga na nei. Awat pa o. Wha peo nai fulu ni a wipu ia awat wha pa o a ipu ma ulo ma masipuni ma le ala o le tangata nai moe o sauni fai ngā luenga na nei. Toi valo minute tali tu lai tasi le si fonga la mo Wellington e te vatu tatu pese le ia tatu fa ma vai foi le mo tatu pa anga ia o lo fa fonga mai ia tatu wala le o tasi ono tesi ma le tasi fa mo va talo foi le sa ta yafi se niu te tele lava le mafuta mai tatu la muso ia mania foi fo fanga o le foi ia uli.
le sunga panga tai longo pule mana pese para le maa le para le tala ia e moni le lei upo na pese para le maa ai le para le tala ia me lea ia o le famana tu foi ia tatou ia tau foi le faingo tatou famta ia wai alu aso sau aso ia e toi u mai lava ia toi lau tala na sa fai wai mana tua pe lau tala ia foi la ia le faingo tatou tala fa mole lava ia o leo mai al tatou tu o le ia se lunga tatou wala leo le tasi ona tesi ma tasi fa mo ia fa ia toi le pa ia le tatou tinu nai matua foi ma ainga ia e mai se foi ia o le lo le tinu tono ma ota malawa no fa fonga mai tatou ala le o le tasi ona tesi ma tasi fa mo le atu le nga fa tele lava ia tu sai le tatou maftanga fa ma lulo tu foi a fa i sala foi singa ngana le funga lulo le yaso ia la foi nu le ina so ma to fa le tonu to ya fu le taiao ai tatou fe lo ila so taiao manuia fa so ngone ne o le tatou tinu ia ale a tatou pese le ia ona so le ma to fa sala ino telefon ma tala mai Samoa ia on tatou e valor le mo le tu la mo le tatou tua i lunga le Facebook mo le tatou YouTube ale si fonga la mua ai mo le fa fonga le tasi ona tasi ma tasi fa mo alofa tele mo tatou tinu ia so foi ia E toi whaatalo whaatol whaapoponga o telefon mai le si ufonga le laumua mō le nei vaenga o le aso. Na tā wale te itai o le National Christopher Luxon e mo o mia le ia o se isi avanoa mo le whaipule o tauranga Sam Affindale. Na te enai Luxon i whaasea i le whaiunga i le whaalauloa i nai le ripoti e whaatatau i tua inga o whaingatau whaamatau na whaialeli i whaipule. I lona manatu, e te tau na whaalolongia ina le puipuinga malo whaamatanga patino o tangata
sa whaatala noa I te tono na suenga e ui o lea na whaalia I lātou na tua ina Affindale lo lātou fia whaailoa whaalawa I tele le ripoti. Wa toi whaafoi Affindale I le sau whaingal whaafalitui le National ina ua taunga mai na mai tua inga ini ana ngā yoinga whaamatau le taimi a oa o ngai le universite. O le aso tofi taluai, na tauli mai na ia le taita I le ripoti e whaatatau le suenga le ali I whaipule, a na whaalauloa whaalawa I tele le asonga fua, ni vaenga nei U iai le saililinga, peita ai e leo le ripoti atoa, mai leo whailoa ina po aina whaatala noa, e na o Luxon, o le president o le vaenga whaupwhai Sylvia Ward, maleli I whaipule Affindale, sava ava ai I le ripoti atoa toa. E tu samale lua se lau limas fulu afe lau whainga o tangata na awa iatu I le solo e whailolo lātou whaaloalo le tuputama I tai, a o ta otolo na tino maliu mo aso e whaile Westminster Hall I le palemene ilo ne tona, ina utua na iaso I se fulu sa whale lau wasi ai. Whaitau se lau ta I masuyo malo ese na awa iatu I ona toe sauninga, I le Westminster Abbey ma le to'atele na laina I tafta whaala e moli mawina le aso tala whaasolpito le atunuu ma le lalulangia o whaatou whaatu le tuputama I tae Queen Elisabeta le loa sai le nofua inga pito sili ona umi e fitu se fulu tau sanga. O le aso walu se te mana tu malo e le tuputama I tae le iwas fulu ono tau sanga o lona soifua na tae wai whaapea o lo tau whaamautu lava le au whainga sa o tangatana o atu I le laina e anga ia I whailole whaaloalo le tuputama I tae. O le to'atele na whaatalitali pe tutu I le laina mo le umi sifultolu I tō la. Salango maule tuputama I tae taftafo lona to'olua pele ni se Filipo ma ona mātua malona uso I le malo le St. George I le Windsor Castle. E silia malua sifuluono miliona tangata na mai moina I lunga o televise e te tono o Beretania to e sauninga le tuputama I tae pe ona whaalia ni whaamaumaunga mua ma o se tase o whaatasinga ua pito sile ona to'atele tangata e mai moina I lunga o televise I Beretania. O le isi vai aso ato lo whaawau wai le ai ngā tupolo lato wa nganga whaavau mai le ini ngā lue ngā loa ia o le au lato whaatino I nai pei ona li potia. O lo iele whaanau nau al Belenise ma le princese o Welese Williamo ma Kate e asiasi mai New Zealand se teimi le otoe mamao pe a tala whianga iei pe na sauno le kova na Silly Dame Cindy Kero na ta wela na saunoanga. Talwai ona e la iti alo o le Belenise ma le princese le olo o fuafua le le iai. Mana sauno Dame Cindy, e le tele le avia makova na silo se atunu e fia iei tangata uma, na whailo atu fo I ate ia le tupo sale tolu, lo na alofa mwhaamanianga mo tangata o New Zealand. Na ia ta ule winga ese o le alofa sa saa o tangata mo le tuputama I tae. O nol whaitau wafe na o atu maa sialo na pusa maliwa e maise o whaalo longa mamalo, sa whaatino ina iona toi sauninga uma, mo ua tala whiangai mo se nofua inga, e fitu se fulu tau sanga le umi. Sa tu ual tama I tae Palemia Jacinda Ardern Beretania I lea soana nafi, mo le United States of America e awaili fono tanga malo whaatasi New Yorker, masaya mawaina lea vanue malanga whaatasi ai, ma le Palemia o Kanata Justin Trudeau. Sa awai Ardern whaatasi malitele o tae o lalangi I toi sauninga le tu malo le tuputama I tae o Beretania, Queen Elisabeta le lua I lea solua. Ma o le to'atele o ia tae ua malanga atu I New Yorker mo le fono malo o whaatasi. E tele ni suinga o le polokalame o le whainga malanga Ardern, mo le United States ona o toi sauninga o le tuputama I tae. Masali awai se whaatasinga whaapitoa. Mo le e New Zealand, e pāti patia I sana whainga malanga fō mo le United States, le ana soitulanga I le Minister mo Torisi Stuart Nash. O le whaalua I leona malanga o Ardern I le United States le nei tau sanga. O fono o malo o whaatasi, e maasani o na sauno ai le Prestene o le United States le aso e te tala I le fono. Peita ai o le ua whaase e atu I le aso lona lua. Sa i fo I le fuafuanga o se taimi e awa iei Belenise Harry whaapea ma Meghan Markle. Peita ai ua toe whaataatia ese o Belenise Williamo. Sa i fo I le avanua e whaiela na saunoanga I se fono e whaautu le Earthshot Prize. O se whailonga mo le si o mangana ia whaavaina lua whelua sfulu, ma o le ale a wai foi. O si iti ai le matafa ioi a Ardern e whaielea fono, ona o le le a wai ai o Belenise Williamo, e le talitonunga le ala walunga le fontanga le taua Ukraine, e pei ona li potia. O le to'atele lava o sui tau vamo to finga pulene ui to malo ese, e te e suinga I le Three Waters, po o suava I e tolu,
pe ona fina ngalo ia i le malo. E te olua se lau iwa sfultasi sui tau wā mo tofinga pole nuu. Sa fesilingi aina, i le ilo ilonga o mo ilato sui tau wā i le tofinga, mo le whainga palo ta whainga malo laiti o le lua whelua lua. Sailo fo i le saililinga, e sili atu le le fia o ilato lo tau wā i tofinga pole nuu. I tu malo e tu lata i tau langa, e si itanga o la fonga le nei tau sanga, nailo i la tau i nuu i tua. E fitu 5.3%. Sa o lātou whaalia, sa le i whiwhia le toi lau li liunga o ngā luenga te tele mo sua vai, i le tele o i tau mālo, e whaapea, e le o le awala pito sili leo na tala whea ngai. E mawhaiona au sia matatia, sa matua mo umiaina, peita ina tā ue Paul Eagle. O Wellington o se whaata ita inga tele e ala ngā te tawena mo umia le toi lau li liunga le polkalame o sua vai. E tele ni vai ngai fia whaaleleia, o au nanga mo sua vai i totono le a ai, talo mai le fia tau sanga, ele o lava tupe whaatinoa ia au nanga, e to olua ia equal sui tau wā mai le to aiva, e langolango ina ia suinga, na ia tā ua, sa ia tultuloa ina le ngā lulu e whaatasi ma le whainga malo ina ia mautinoa, e mawhaio na whaawau le ngā luenga o le whaalile o Paipai Wellington, o Paul Eagle, o se whaipule le leipolo tau wā, mo le tofinga pule nuu o Wellington. Na whaia se solo te te ea tangata whainga luenga la tau te la uina, pe tili vaina le whaitau se lau o tone, o lau papa po le chip a nga i company manau whanga lo o whawai whale au kilani a sota itasi. Ina ia si itia o la tau tutongi, e to samal to o whase fulu ave loli ma tangata whainga luenga, o lo o solo te te e whawhane o le company le CV Compton, e mana na oina ia maua. Se fultasi pasene e si itia i o la tau tutongi beitai, e mawala loi fol si itanga no fo iai le company. Na tā ua le aveloli hori potaka, o le taunga tāle soifuanga o la tau whianga i maisi whaingatai te le beitai, o lo o tele i lava polo fite i la tau ia maululunga tula ngā tofi. I pisi nisi o chip boards, ai leo se ngā luenga whaingo fie, ona o tangata umai e mana na o chip i le taiminei, e pe lava e maua le auro, pe a o ato la tau sapalai. Mai ei fo ilalo la tau manatu, o lo la tau tau ma lo la tau au ngā fo ilea, e pe lava le tau oni auro, ona o la tau e tili vaina, ma a au noa ma i la tau. Ua le maoni pe paisi company e whawaia la tau ngā luenga, na tā ua fo isa tasio ave ta vale, e tolu se lau tone le mamafa o la tau te tau ona lau i le aso, ai asili atu, ona maua le company le Windstone Wallboards, ma le company le CV Compton, le Bonesi, ai le whaasoa i nātu i tangata whainga luenga. Ua tā ue whaapeo le a whaawau pea le solo te te e o atu le whaunga le vaiaso se ia maua se mālilienga. O se matati ele pa umawa lalo le whainumero tangata i mōlia, ona o soltu la fono i le tau sanga whaaltupe lua whelua tasi, lua whelua lua e to Simon i whaamaumonga whauna whaalaulua ina. E se la wono sfurtasi afe ma le fitu sfurtolu, le au whaingo mōlia ngana whaia lea piliota le atunu atoa. Mai lua sfurtasi pasene na pa uai, mai le tau sanga tala wai. Ai o se whainumero sa pito silio na mawa lalo, bei ona whaamawina. Na pa umai le 5 sfurtolu afe fitsa lau fitu sfuluiva, leo whainga mōlianga na whaia ma whaamao nia, o ni tangata mātutua le luawhelua sfululua whelua tasi, i le whaa sfululua whe valu se lau valutolu, i tutono le sfululua māsina utoa nai, ai se fulu pasene na pa uele numero o mōlianga mō tupulanga. E ui ile pa ua i whaamaumaunga, peita en sau nola minister whaamasnonga, Kitty Allen, e le o maua ia whai numero le a ta atoa, o isi mea na tutupu e pe o le tāpuningo le atunuu, ona o le COVID-19 sa a fia i le whai numera, ai ei fo itu maloma pita nu ele ono fo le leia i la atou. Le pa uo ia whai numera, ai mai se lava o i la atou e ei whale o loi whakatane, ia na a fia le wha atuptupla ia peo o se whainga, ma soltu la whanoi whaonga ina i ta avale whaaleanga ma ta lepe i whale o loa. Manga o ia o loa a ia whai pisinisi, po ram raids bei ona ta waile ripoti. Isa ripoti al whaalapa tuputonga su ele niwa ua ta wai, wanga i atu ni usila i se isi tau mawhanawhana o la pito silio na vevela, pe a foi le tele o isi tau sanga ua tua nai. Sa whiangai ni usila ma le tele o ti munga le nei tau sanga, a sa mawalunga le vevela na whaamawina, i si vaenga o le laulangi. O leo le a whiangai le atu no umale si isi o le fua o le vevela o le sami, e whaapena fo i le fua o le vevela o le ea, ma o le ala leo le a pito vevela i le tau mawhanawhana i Aotearoa. Ile nei tau sanga i tau saima se ripoti a le niwa, na ta ue Tristan Mayers o le niwa i le TV tasi, e le se tūlanga maasani le matua mawalungo le fua le vevela i le fonga tai o le sami.
I le taimi nei, ma vaenga le atunu ui o loo vevela i le taimi nei, o le atili vevela ato, na ilo wha amaumonga le tausanga taluai. Ai isa vaenga i whalavlave wha anatu rolo o a whiei nisi o atunu ui le lanulangi, na lipoti ai le o atu le sela wana sifuluiva kilomita le itu la, le sao po le malolo si o le angi matangi, mai le whao Fiona, na a le Dominican Republic, ma na motu si ele tisei Puerto Rico atoa, le na maali liwa i fo i le to alua, e te tele ni lo longa matawhenga na motu si ei feo inga, ma nisi o nuu, ma le to tele o tangata na avesea mai o lato fale, ai o mai ana nafi o to alua tangata ua maali liu i le wha malo si o Nan Madol. I le itu i saute si sifo ya pani, fa atasi ai male te tele o te munga, na lolo vai ai a aia no foi tangata ina ua pāpāni vai tafe, ma sa motu si fo ile ele tise mai le tele o ainga, sa o atu la vai le sela wonus fululua kilomita le itu la le malolo si o le angio matangi. Ai fitu tasi maleono le malo se mafu e na lulu inai Mexico, to atasi na mali wai le awaule la songfua po o le asolua taimi New Zealand. O le asotonu fo ile le tausanga tasi iwa valu lima ma le lua fisfulfitu. Sa lulu inai Mexico ini mafu e malolosi na mau wai soifua o tangata. Sa nisi o mea na whaaleanga ina e au fie se whale mai o se whale tali malo ma nisi o whale. Na lulu ina fo ile tele o vaengo le atunu o Taiwan i le asosa po le asongafua taimi New Zealand. I se mafu e ono te si male valulo na malosi na whaaleanga ina ini whale. Ma sa au fie se whale funga whale tolu na solo i lalo matao mea ini tangata i titonu. Ma le whaitau se lau ni tangata tāwhawhau na poloka i lunga o tumonga o Taiwan. I taalonga, wa whaasaina tō maul whaalapotopotonga kilikiti a lalangi, o na toi whaongale wha uai wha i leile polo i taalonga kilikiti wha wā mā lō. Pei ona ia i suinga ia na whaia mol taalonga, wasilia malilua tau sanga talo na whaasaina le whaonganga o le wha ua, o na ulkovitis fuluiva, pei ta ina whaalia le ICC, wa ielo la tau tala tonunga o sa fuafuanga tala whea ngai, le whaasātu maulona toi whaio lea ngai o inga, lea maa sani o na waaia, e whaia e tangata kirikiti pe asauni e whaate ale polo, e amata wha amamaluina mai lea so mua o oke topa. Tala whauia male si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awauli. Tala fatu le whaopoponga o tala forward si fonga le lomo mai sa mo le nei fo yaso o si mai el fonga. E lua se lau limas fut wafe tala le se leni le wafisoa swani atua le malo. E le masii ma le tāpena atua le aulaka piliki a sa moa. Mo le tāma le sanga le ipo le larolangi le fatu te la so se fut ma le lima le maasi le fo ke topa. O se sounding le whaai unga le vayasun te nei. Na alo i ele tu inato le wafisoa swani se leni. Au le tu wa atu le tātou au whiwhiria i Australia e malanga tuai Engelani. E le i ai ato le au whiwhiria le antunu i le wha moe. Ona o le to tele le au whiwhiria e au mau i Australia. E nei vai yaso le a iai i Australia o le a wha a mao popo mai i lato umamoko le ninga. E le saunonga wha malosi ma le apa po e le fionga le sui pandemia, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio. Na ia tā uai, o le whasfu marwalu% o tangata tā alo e le laka piliki i le lanolangi, o alo ma whanau a Samoa, ma o le ata leo le mawa lungo le tumai ma le tā lenio lo i o tātou tangata, e tūlanga tau i tā longa, e le ngata le tūlanga le laka pi, ai whapena fo i si tā longa, e au fie ma le sisi i wa mea mawha. O le whaftai sile le fionga le sui pandemia, a nga ili whaia o nga ia Matt Paris, e le tūmau peolo na ona sai ma le nau le koleni no le awa Samoa, na amata mai lava le lua festival ma le tolu, e au noa ma se taui, ai o lona nau wa lofa ina ia whaata ua ma ati na e le tā leni alu ma whanau a Samoa, ma whaangia pēr le tanga vai le atunu, e tā longa laka piliki i so se malai le lanolangi. O Samoa lea le a te tala ina le tā milisanga ne le tā longa amata, le whai le asos fulmalima o ki topa i Engelani, e le James Park in Newcastle. So ai malanta longa e whai e le ni le aso lus fulmalitolu, e le Malaya Eco Power Stadium in Doncaster,
Malaysia ta longo le pulu lo ta aloi e fatu te ye le Ferrani la so to se fulu o kitopa e Halliwell Jones Stadium. E ui ni atu ngalungo le fio ango whangalii na wha alia e le toe tatala i leo mlaiwa le mo malanga inga anga i Amerika Samoa. Ai olo o mautu la vale taltunungo le fionga le minista o ngā luenga te tele, le fionga olo a forfiti va ai, o lo matua saunga le mule malaiwa le maainga umolo o lata iai, pe a wha wau pia whainga malanga e whaonga i nai le malaiwa lele. Whaalia nisi o le a fioanga, o le mata opula wa foile nei nau lato fina winai a o tura i mai le vaiang wha upawhai le jampi pil te ingo le atunu. Na fuai on te punil malai wa lele whangalii, o nol tu langa i lato i lato il malai wa lele nei tupu mai se wha lave lave, ma a fiai i lato ai maise, o kasa mai wa lele, o lo o lato mana vaina, mai ele o saunga le mu, o lo i eil wha nau ta inga le fionga le minsta, e na ia toe whaia pia whiuta na inga ma le fiuanga, ma le wha moe, e na ia toe te talal malai wa lele whangalii, e se teimio le whai unga o le tausanga nei. O lo vai fo i le fionga le minista, e le toe wha aola ola ina mai o pisi nisi ia sa tu latal malewa lele, o le tūlanga fo i le pe o nei e tā ua, o lo tālusanga mai ei Amerika Samoa mo tūlanga wha pisi nisi, e whaingo fia mo i la tau whangali, nei lo whale olo. Wa whailo mai e le ofisa sili o le Samoa Airways, wa ia tauli baina se tusi fautua mai i le company swau o le PPS, le olo o lato sa palaia le swau o maripensini le antunu. Wa lata ina whaititia le swau o maua mo le whaongai nei wa lele, ona o le tuai mai o le wa swau o le fatu atau nu le aso lusa funmaleo no le masina nei. Ai fatu aso longa le leilu na whaongai no le pensini le ave itua, e le aso wha o le masina fau. Wa fautu e ne le PPS le company vaalele a Samoa. E na ia whao ngā te tau le awa no le whele le iei wa ai Amerika Samoa e matua autu whaatu tumuai. E se whea le swau o lo i elu tātou tunu. Whai loe whauo o le fōfoi no whai ngā malanga mapāsese whe malangai. E fua le mamafo i lanto e tau avina. O toe whetu nai fo i le pe whao popo le swau e mana o mia le vaalele. E te tau lavo na whaapaleni. Mo se tupe mamai maua le company va a Samoa. Whapena foi ma le company va a le Samoa Airways. Wa tui natu se wheso swani ma se whautuanga ma le te itai o le tuangai. E sa lanta la noanga ne ia wha loa ma le komisino le malo New Zealand i Samoa. E na ia tau mo whai vave se awala po se wheso swani mo tangata whemala nga e Samoa ia tanu i whafo. E na ia ave esel whainga fau leo wa whaima whaafi tau leo tātou tangata i Samoa. Wa whaatu mwai pe pataru sanga mō visa i lunga upenga ta wha i langi. O se awala fau ta awa tuila epa e le maasani e o tātou tangata. Ma ua wha mamafa tu e fo i seisi a venga i alo mawhana wale atunu i atunu i whafo. E whaatumu mai ia tāru sanga i lunga upenga ta wha i langi. Mō lātou ainge fia malanga atu. O se tasi o pae ngolo wha se a eile ta ita e o le tuangai. Wa ese mamau maltu langa sa nga e lavo tātu tangata tālo sanga visa i nei. Sa vave o na maua, pe ta i o le timi nei. O le to tele wa o atu lava le silia ma le lua maasina, whātu ātau li maina se visa. Ai o lo fia malanga i se wha lave vave lava, o lo mana o mia i le malanga. O le tu o lalo atu ila epa i le malo li sile te walantu lon komisine i Samoa nei. E na ia toe whaafo i mai le ofiso ni usila lo i Samoa nei. Le whaatumi no pepa tālo sanga, mō visa malanga. O tala ia mole nei aso mo le tātou o tino, whaamanuia le tue tiute whi au mga rue ngō whenga iai, whaasoi foia.
se malie. Lalo mai. So we are.
O vivinga le fionga o sale aula le motele slafai mai le lava pen ina ua luas fuluiva minute o te enei le tūlai tasi. Le toi tūla muli muli o le tātou tutua runga le Facebook, ma runga le YouTube o le sifonga le lau mua i Wellingtone, toi wha malo ma toi wha talo whātu le teimi. Ia, e manatu na ua amata foi o na tāpena pena foi ia le au ngā lue ma nama ngā lue ngā le tolu, e ulawa le whatoa awharitas. Ia au te masalo a o na ua tele foi ngā lue ngā ila tausa ngā lue le tau nei la le wa amata o na mahea. Mena le ilmo mea tope tope al ngā lue ngā le tau. Ia ho o mai le teimi neo leo, ia wa amata o na tau le ngā lue ngā o mahea ngā lue ngā. Nala amata nanu le kilingi foi lea. Fa mama foi lea o wainga sa ngā lue. Ia o tamasani e to ngā lue ngā wapena. Umalona fai ngā luenga, ia alu no markilini fo ele le wha mama waenga o le masini lea, po le waenga le sa ngā lue i tona fai ngā luenga. Ia ai toi wha malo atu le taimi lea, wa awharitasi si whonga la mua Wellingtone, ma na wha fianga i le toi tui la muni muni o le tātou tau tua, toi wha malo atu le taimi. Talo whawhoi i tau sa tapsoa, lino mai ama lea, o lo eva eva mai, i sao i o tangata eva mea le tai, Pato ari mai nunga tātou Facebook, mo nunga tātou YouTube, le teimi la amana vai. Vai. Ta ngā tangata la e whaatauila o tala. Mo le atu lo le tai ao, tope hale whainga o ngā luenga ia amatane o na mānawa le tolu. Ia ua amata foi o na mahai a ngā luenga. Le ua amata o na halu kiringi, o na halu kiringi a sunga tapsoa. Ia po uma fo kiringi, la ua le van whaatari tali teimi tai tolu. Ma lo ngā lue la ngā lue nei foi a oli. Ia, lo tautua te pere tātou wara leo le tasi, o no tesi ma le tasi wha mo lunga le tātou Facebook, ma lunga le tātou YouTube. Al maari e fo i o tala fo i o le tūlanga pe o nei fo i le mariwa i o le tupo pere tānia Elisabetta le lua. Ona tua fo i pe na sire le tunu o le tangata fo i le na tā hofie leo leo. Le na tau wala watu tau susu e le i o le pusa mariwa o le tamaitai o le tupo tamaitai. Ia, a lea lan tau fia i leo ma moria. O lea lau wha aria le tangata lea. Tangata lea peise wha i u, peise intia, peise tangata anu, wale intia ai pe no fo i Britania. Ia, a lea lau wha aria le tangata nei. E le tali tonu wa maliu, ia tupu tamai tai, o e sapeta. So le po le mafuanga lea lena, le o na alu, tau mwhai wale le susu e se le pusa, po vai atu po so i fua mai pe le tupu tamai tai. So le. Ia o le tali tonu, o le manatu ngā tangata le leo wha alia. O mai na tali tonu ele i maliu ele sapeta. Lona winga na fia alu fure le whaita talai o le pusa maliu. Ia pe sao o maliu, sao a le tupu tamai tai. Le lana wha alia ne le. Ia pe o le mafuanga na, ia le au tau fia i mo lia fo i. Ia ono le wha alo i le. Toi sao ninga ma taimi fo i o lae. Le whaaloalo uma ia tunu o lalangi ma tangata i le fo i tupu o Britania lea ua maliu, le tupu tamai tai. Lea o lana, le inga le mafuanga na ina watu le atua tau mwhai ia e taho fie leo ma fulele ma vese leo. Ia ono le tatonunga mai na tatonu ele i maliu tupu tamai tai. Te vai la ia ile, mo tangata masaro salo. Ele le me masaro salo, e ia masaro salo ele lei. E fui masalo salo le matua lele. Toi lua se por 2 minute. Ona talo leo le tu la lua tale lua. Ia ona mai a voi leo le tatu tua. O le nei foi uni ai tatu e vai me pese e vai me perdi fonga la mua. Ma na fa fia le taimi. Ia o le pese mai le penino te fa tamai e aso ala. Io ia. O tau alanga ia tamo Solomona. Na to ina loa ona le alofa. Na
O malia le whangarina o le penino tia whau mo le pese le tawalanga Solomona mana tua e tātou ia sai Samoa ia sola pese nei. Pe aluatu le tu AP ia sola i teimi o le afiafi. Oi, sole. Teimi la lea ua uma mea aifo o le afiafi lea ua solo me o talanoanga ma whalongolongo ia toe ina malo mātua i le tio. Ai whai inga ve a tātou i fafo. Oi, sole. E ta whaalongo mai lai fafo lai whai inga ve a fui lele ai aluatu la tamaia. Sole. E mo ia sa tātou whilele pisa tātou lea mana ia sola. A o tātou mātua la i pese nei. Oi, sole. Tau te le ano e iwa lai, tau te tāma mo e solo i lalo ulu, whilele whai inga vea a whatoa toa le toi ina malo mātua pese nei teimi o le whanongolongo le ti om whanongolongo le lisi o tupe, fo i le watu i po aso lulu ma teimi o le fiafi. Ia e le whangalongina si whonga maani e. Ia ona nei fo i talu fau. Ia o tele fo i le swinga o musika. Ia ona pau fo i aua. Wa to tele fo i le au musika ma i la tau fo i o pipese. Ia o sui e fo i le alu o musika le nei taimi. Ia ai o aso ala. Ia e pa o mai a tama ia e matua ma nei al whalongolong. Ia o le to e sfuriva minuti ona tale o le tu lai lua. Tale lua ma hea fo i lea o le tātu tau tua. Ia o le nei fo i hawa oli al si fonga le lau mua i lunga o lana tautua i le Facebook mo le tātou YouTube. Ia maisi o le tātou app lua sifurfai tu la. Toi wha malo ma toi wha tala fatu. Ia o tā pena fo i latu i la ngā lua le poa nā nei. Ia manuia ia ngā luenga le awhenga i mautou. Ai mo tātou i olo ngā lua nei taimi. Ia wha manatu ai e taimi māsani. Taimi le amana mai. Ia tautua nāle saunga le mūlunga o ala. Ia o angai atuai fo i. I le mai ai o ngā luenga, ia ma le taimi e piki e fo i nei whanau a onga i le tāo le tolu i New Zealand nei. Ia, la wha aso sora pē wha fia fianga o pese, ia e mafuta mai pē le tātou tautua i leo tue mau fo i. Ia, ona mai ale leo tue sifuru mani whanu minute, ia ona mai a fo i leo le tautua le sifonga le lomoa mo le ne yaso. Pa malo, ia le mai mo mai lunga le tātou Facebook, mai se fo i lunga le tātou YouTube, e taimi o le oli. Jay hit. Let's go. Hey. Yeah. Woo. Let's go with the music. Move on. Hey, hey. Move on. Hey, hey, yeah. Tu i mai le musica. Le ausulu i e malato tangai ulala. Piccole pesse falso ai lo fiesiva. To e tenetti manu la ole faiava. Tu i mai le musica. Le ausulu i e malato tangai ulala. Piccole pesse falso ai lo fiesiva. To e tenetti manu la ole faiava.
malea fine ali e sa asa afia mai a fuatino malea fine ali e sa asa ua lomo nei le nai a tea ua fofonga fo i le nai ama wa a ave mai chala ua numera tasi le i tumano a ana matiri mala au o le vau wa a tau pati mai a sa le vau wa i tele malama wa una vada ua wa a fai le leina o le tama na 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 mai sa fatai a pe matutu i la tama ana tanuro na putei tani malala wa ainu i ina me ni mamata talo fae wa femenea i le tama ua tani wa asanga i le lani Lea olo utina, lea fa asua fanei oe ia tama ale lani. A ole malu fai to ana, ole to ala fana musatu ala. E a ina fa alangi langi, na fua ina foali. Leno foali e tuia ana fia le fa sa tu ala fia mai a fuatino malea fine ali e sa asa
O vivinga le fianga no foali I na ua toe 8 minute o na talo le o toe 7 minute o na talo le July lua ia wei fo le manatu o le afa mai atu le tatu tu o le nei fo I aso mai nei fo ia uli ia mo le toe le nganga fa ftai tele lava ia I le pa ia o le tatu tunu ina tu fo ia lo mai mo mai lungo le tatu YouTube ai me se fo lungo le tatu Facebook ia mo le nei aso fa ftai fo la lango mai ia mo la tapo mai ia me se fo le talo mai ia ilunga le tātou apia fōlinga le Facebook. Ia, ua moa I fōi ma le fia o le tātou au whai ngā luenga le nei aso. Ia, a tau fia, ia o mātou fia fōi ma lisi whaenga. Ia o le tūtā ua le nā le tātou tautua. Ia, o le tātou tala noa fia. Ia, ma pepese fia. Ia, ma ai fia. Ma tala noa fia. Ia, ua ino le aso le ina ua pō. Ia, o lo maua pēr e o tau le fia. Maua fōi mātou le fia. Ia, o le mea pito sini nani tā ua. E mole toi le whaaftai tere lava le nei aso. E tu sai o le tāpua inga. Ia e meise fo i o le mai moanga mai. Ia I lungo tātou o penga te whailangi. Ia e whaamalu lua te fo I. Ia I le pa I o le tātou tanu o lea fo I se upu le longo maalie. Ia I lau whaafonga malau mai mo mai. Ia mātou te whaamalu lua atu. Ia e mua lau fo I le vau o mātou tangata. Ia e mātou te matua atu. Ia I le pa ia ma le mamalu le tātou tanu I lau tō whawha atamari. Ia e mangaloai se mātou whale tonu. Ai ia manuia lava, ia whaasau ngore nei fo ia uli, ma nei fo ia aso. Manuia fo inga luenga lo whianga iai ma le tātou atunu, manuia fo le tāpua inga, ai la tō lo tāpua I tonu a inga, a wanga ia tu fo I a inga I ngā luenga. Ia, manuia lo le tātou atunu, tātou whiro I tai au, le taima sani, ia e mele taimi ia, wai le fionga li pule, ma le whainga luenga, ia mātou te whato whaso I fua, ia le mamalu le tātou atinu. Ia le la tātou wha mawai le pese lea. Ia o vivi inga o le whianga o toa mua. Ia vivi inga o le whianga o toa mua le la tātou wha mawai ai. Ia ai alofa tele atu, so I fua ia, ma ia manuia. Ilima
Sabot